وعليكم السلام، ما شاء مارشال خيلشون، مارشال دولش مارشال خيلشون. وينك انت دشو؟ Budum وينك انت الله. bol, دشو؟ mashgul, وينك du انت دشو؟ bubu vajne, noche bol. نيكل خويوتشا. So so. وي دي مارشال خيلو هنا نيكل خو دي القراني اشتو كيرن اشتو بقو كيرن دي القراني صون كيرن والاشوف سو خذ دي خدنيني مو ميلو اولاتش اش بقو كيرن طبوخ Oshad, بوشو شايديس oshad خميرا طبوخ shdiyesh, بوشو بوشو بغدا جيسسو khair velch, oshad shdiyesh. ضوالا ويس هو اشتي شتريك اشد اشوي تيسونا ما تدبت على دوش اسمعوتو اشديتشا ديل ويها نكرقو ديل ويها إمران ريو بدور هو فيتا لصو فتشيسات ديتو وقت لصو خبرني إمران ريو هتسموير فيتا لصو ميكروفون Ibrahim. إبراهيم ها أسرع ما هو أسرع صو جيل ناتون أنا جيل ناتون صو يقعون ديل أوراني سيتا شو هو جيجي قال ده مالا شادريك أسخطر دهون فني القواغا أدرك سادريك لورو ويش جيل ناتون ديل أوراني ما تبيش ديل أوراني أش ديشلو قميلة صو كير والله صو بقل كير والله صو شينس Dela hölçü iştqira weldet. Вообще dela mtal bohre, dela iştaq постоянно qira wera wet yo уже qir wala qir ma dole ishtaras al qira we her hudut ya wala yo уже успокоить. إدوك إيش هو يرفض يا باه إدوك إيش هذا إدوكيس شادري يرفض تجاه إدوكيس حديث صدق والله İşte yok tabii qiram tir belki уже oylo нормально dela. Ver spaydan huma da mu khirdu. İşte خير حدو يشتغل هم نش إشت مادة هر هم مادات أصلية لدينك سون حديد نك صوت هي تيش خلق إشت إيش شو مش مادو قزا أولن إشتا إبراهيم هنا كنت فوق ويش جديمات أصلا أدرس لون شادري لون هاسا مو سقراطها مو جين شو سقراط ويش хорошо дель вот шмуавай я الله ديل دابور كر فل ده دي بنينا روسا بالله فذكر الكلمة ديت حدينس هم بواخ хорошо الله خس إبواخ الله ديلي переводишь الله ديلي переводишь так مدريس حدينس هم ده بواخ سدل صبح خيون إشتا سون تي حاجة يتقصر تامو ده تاهم دي تتويش إنت مثلا إشت هو شخص نوقع سونا دوحل تا وشو إذا أكون كرتا هم تو أسيما تو ولا دك دوخسون أسون ستوشو كون كرت هما تيان كون كيسنا هم حياة أس ولا دك دوخسون نرمال ديك هم يكون كيسنا ولا اوكي يوز راس ولا إذا واحد هاي سي مترواتو سوتون مترواتو أس يوديلا إن представь со إشتحوه شول سي بيرات ماشي سجوسو تيخيول شول سجوليكو حتى يو كرت هما تو سوا ويل سكيسنا مال دك كروتش ها يتسيت وداهم إز ديك هم داتس ولا إشت إشتاسا ده لويت هو إشتحقوي تقصون ديكم سخلر يا راس وزر شايس نزات نوت تيجي позиции юнисон дуал вошог чун са чун диях чудол сайник сай чун чудол и со чуню холк холк дела нормально сосан тамеш сагма оле и вот так во всем везде хомичана лил шуй худуне ча иш тук масуме إبراهيم صبر إبراهيم так не работает الله создал муслим, создал Коран. Твой дел что создал? Деле Бог, Аллах, деле. мой дел создал Одно и то же. А твой нет деле, смотри что тебе закон пустил? Какой-нибудь закон тебе пустил?
Конечно, и дух и закон, неписанный закон. А Он откуда ты тех его хавает. взял, если оно не писано? Откуда ты его Так я, взял? я же тебе сейчас объясняю его, а ты не хочешь слушать. Я слушаю. Еще раз повторяю, вот я, например, там, я не знаю, хочу крутую тачку. Что дела, что тачка есть, толк, что есть, ол сейчас дается. Что нормально, короче, да, газовать, да, потом я начинаю, короче, пытаться этого добиться, да, и долго, чунгар, хаях, есть, опять, сачурса эра, доли, цун чудол, цунник сай сун чудол. Iwa короче dela in soko wewe en sun kuas tuma tuan sugar sa hum haywa so iya wees sugar hum lachu shelche so нормально се меш се гухар нормально позавех هو هن شو سون إبايل بيربو ولا يون يسيح نزات حشود ولا ها يل такой вариант мне не подходит ол потом толкшен я ол дела короче раз вали цу толки да чуть-чуть долса. Цунник сун чудо, я потом с этого ракурса смотрю дела, я саю, короче, долго, шоеве, я саю, я саишет, шталил, шельче, я бы взорвался бы, короче. Так, этот вариант мне тоже не подходит, или он не возвращается досыть назад. И вот так повсюду, где ты ходишь, через тебя, не писано, закон духа, да. Это он, при всем уважении, Милоша, Свободно, никакого. а вопрос, как мы говорили? Ибраим, при всем уважении, Не как-то понял. непонятно, понимаешь? Бусал Диня, Руслан, Аллах, Кетер Уршта, Аллах Орон, Свободен. позвал последний Ибрагим. Свободен, Картер, der Бусал Диня, Чирмо есть. Лица. И Хушлокшен, Тердон, а Салат Воно. Прям. Вот это ударас хорошая комбинация ответа, чем сложнее халмексон и أدمي تاني بلبل نخ بويتر تاني يحخلر يحكم كر بويتي إشعالر حلق كوتش وقتك الجاحة يقوم مش دقدا دي كردوتون ولر ويسر كلات شاتون شي دين حلقة دين حلقة يحدو على الخواتر ويلشو ده يوكسيغاتون كيتا وين تغن обязательно вписанный закон шталар ويتي تاني ويقينا غلق دوي يحيي شي أدمي تاني شي ديشن حلقة نانوشن حلقة تي ديشن حلقة دون ويلجع تان دو حلق واتر وي представление ولر ويسر اشتغلو دونا الله واربو وجبو باخنا داتون دال جرقا يحكم بويتيش ولا أول شغل دون باقيشنا جرقا دون أتخومات أتويش چان دون تيغا جواب دون исчерпывающую алгоритм нагасаны кыйытлуш туман ахкелуш действительно уж и так была дома мила и вала это обязательно Руслан это бас любой чем Ничего, хуй чуахила гэр вэлэр, сужим занят, твор. вот и чё микрофон включен на YouTube Здесь лишь тупой. Маршал, dus ik moet zeggen dat ik хорошо. машу да Белмар. Хинц Мелдол хунду все равно и мелчо Коран дала, и Суннат дала, Иджму аяла, Худжму аяла. Еще квертан дикуй, хинца полностью, даба хазбуйха. Все равно через свою мораль пропустить ленебер. Юхидуч да отсюда. Все-таки хаты, само из шохач, бейр дел, да нормально, дуй. Я, короче, там не озвучу нах бич, короче. Сунах.
молочная сестра, молочный брат, тулш, короче. И هم наша хаймараль чугал пропустить дэша. На тигагал уахкез дат. Да, ларамар та هم дат шоля. حفظنا что дабе хан хула уже арбохе вообще та есть ума хел даел хула что кое хочу цеё что на воздухе витать дешь. Ах, ты будешь все подряд хавать. Уже халает хумца хич полностью весь. Да, сон вчера сон вчера листалыш. Шаато бля. Сахаза чуёкча. Хайшун. As пропустите, Бендин, помимо as пропустите, Ибраим. Это вопрос, что он цабр день, Ибраим, он лично вопрос. Дель вот муавай. Дель бахар переводище газ ремонт Богу. Альбомот берече Аллах вуиз. И там вуиз. Так дель вот муавай. Переводи, Антон, переводи. Аллах вот муавай. Дело, Мис, если... Погель Матсон, 100 километров между нами Что? расстояние. Хажла, хонаксан, если... Характер дич соборди, характер дич так скуда, ситлич. Характер дини соборди. Микрофон, ай. Окей, если вы наксали Аллах в формате делаете, ах, нормально, проблем. Нагасан Бог, я не знаю, Будда, фую, это разные, короче. В формате Дейл, вуала, ах, нормально. Нагасан Аллах в формате черного камня учуевой, который предрекает, короче, сношаться с девятилетними, пить, кушать, сиську сосать, чтобы стать молочным братом, он шаздает самоджолсак. Если там واجب توندا شي توندا شوية واجب خدش حلقة уж ушел саг. Если вот этот формат, этот Аллах, он неприемлем. А если это такой же вот не черный камень, не вот этот формат, а вы кверчовал луй, который бех, гиллах, короче, везный гал вот и хум вот да, будешь, вы луй, шаддик вэль. Сахаза шуй. Ибраим. شو تعجين دي ستيل صجيم Del Marshall Hilson, del Oranje. Miljoen operatie, miljoen. Çok higienaş. O bol binaş. Del Oranje. Son kere valla, del Oranje kere valla. O İbrahim 70%. Son 50% bu son bu ki şek valla. Son 50% vet. Havala maga, havala. Dikduk. Ибраим, Веня Мусо, Грация, вон, вещи, юх, вон, дай мола, вещи. Хашал, вот, солодку, вот. Эспейку, ногти аддатя, сахайка, вон. Эшечи, галаш, баля, галаш. Казюш, молош, ногти аддатя, май ардон. Хадис, сдуш, вон. ايش هذا بلا شيخ كموات صح احسن هوش ودير ده ترى نتحقر Del mala. Kher valası, İbrahim kher valası, del oran kher valası. 70% bu son pişat vücal, so уже şekvalı otuman. Del oran هم valla. دحر فلز успокоиться дича Bilui, vendettarvi, milui, zala kabulya, bost buha, vegas uşe boğaş var. Gui, tuk'alar son tadoş. Мост, ну и строить, но он в 80-х годах, я на команде там подвозил эти плиты, 10 килограмм черешни, и он остигал, аилан. Осмос буга, да. Осмос буга, аилан, 10 килограмм черешни.
в 80-х годах. Я на КамАЗе там. Афганская это была, да, стройка. Афганский мост это был. Я его строил. Я подвозил плиту туда. Я 10 килограмм туда заложил эту черешню. А уж еле голый на моих нетикер, Кабулский мост бухаю вообще башка камил Мадиана Кавыровский малеизм сон махай Кавыровский вы Эбардон Ибраим Эбардон Кавыровский бывший не والله бывает دلا ويا бывший не бывает басок бывший не бывает это إن شاء Кавыровский الله إن شاء الله Потай под миллион السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ага, баррикату, окей. Окей, 9 лет девочку выебать, блядь, баррикату, да? Да? А? Суки, блядь. Блядь. Помпера, вала, меня, да, у нас все сокер. أبغى كيف صابر ده سوتشاك واني صوم هذا حوصل والله جراتس والله إبراهيم حجينا واس والله سلام شاك دقيقة والله صوت حصل والله رسلان تو صابر وقزا تاع صوت يلا وقزا حتى بيتنا سكر الروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسلان أخي مارش وويلا برا اوبا ليه ما شوف رسلان سلام شاك دقيقة السلام أوكي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم بطل شيشاني رسلان بطل شيشاني اوه حقيقة تانيز جوزتي خاخلي جهان خزدير سنجو ريسكوات بينطعون رسلان خزدير سنجو حقيقة تانيز جوزتي خاخلي جهان اجل بقداتهم ساين جوز ما يكتب خلص ويقطع خلص وشو خلص تجيم حقيقة ما الله ديوحين دي إيش يا كده بطل بقول شيشاني عادي اها انا وديان ده عاد То رقم есть кто? Давай я вас отшифрую. Отшифрую вас. Поверь мне, я вас отшифрую, блядь, по понятиям, блядь. Я в понятиях варзаконов. Да. Сабырды Абу Кюри, были варзаконов. Сабырды Да, Абу я Кюри. вас отшифрую. Ты этого хочешь? Поверь мне, ты этого хочешь? Ладно, отшиваю. 6 секунд. 6 секунд. هر ذكون وكان شو غير كان تو صابر ده شو شوية Окей, Да, окей, Абу Кюри, хорошо, сабырды, хорошо, сабырды, диктуй, بعده, хорошо. Маш واضح. كان تويا ماش واضح. ده ليش خيلون. انت والله просто загодни нас. مش كاتشوش مواتهم مش هوش مواتهم ده هو فقير والله قاعدين شوفهم فقير والله شوف بيتاو تحصل سيد سراس بيتاو بيتا هذا كيس هذا حديش مداتي حسن واضح 70% صعب بصل بوسع باص فقير والله ده هو خير فقير بات إبراهيم نات 100 كيلومتر لا ثانيات يا هو باص بطل يا بطل شيشاني بو بدو هاي هو يا بطل شيشاني بو بدو هاي لا تخاف والله صابرين قليل يا ريس هو حكاديرون قليل يا ولي إكرام قليل يا بدو شيشاني باخر بايا بطل شيشاني والله تخاف بردي تخاف ما بس والله تخاف ما داس والله تخاف ما داس ودو سيجار رسلان ودو أجيتا إيش خير ناصر والله خير والله sonra tuğuş kıldı var diye tuğuş kıldı tuğuş kıldı sonra dedik ya sonra İbrahim aldı 100 kilometre yani okul igrası havalar İbrahim havalar çuvala çok gurur Они Саудя, думают, грация, Джиджи грация, Гал, грация, Джиджи Гал, диye duvar.
Свобода. Да, Вильгала дул хаутма, короче, абсолютно чекват. Хасан ол как бы ошел дирду. Способный Ватсон, Allah дорогие чахтак, способный Ватсон, 80% инвалид, 80% инвалидность. Да, Ну, маршал Дол. это, блядь, да, ну, он голдун, там, делал, он, как Гелаев говорил, как Дихат Дудаев говорил, он тягнулся. ده ثقيل ولا شرب انت ثقيل شوفي مقير مقير يا الله ديل اش ديش تريك كنت حاجه ذلك ديل واتش مو ابوي ديل واتش مو ابوي جوش خطير Ruslan. جوش خطير خير Ruslan, a Jest Челябинска takie служит на МВАЦ. Челябинска армия хилвоя, Руслан. مو Челябинск. كل Челябинск Златоуст Шаймерик Хошусон Златоуст Челябинск Шаймерик Сободела, Дегбе Мала, Доцик, Вайгештатсон, Таума. Златоуст, Челябинск Златоуст, Златоуст. Где золото добывается? Терцига, Сабут, Пайцебякан, Соборден, Руслан. Челябинска, Учетка, Сабут, Пайбякна, Батсон, Док Йок, Юзнаяцы. وخلويتسجا دقدوغي عند دوت اسكان شكوتشو حي تا نسك بش وين كانت ورك ابراهيم بوش والله كنو دي قمام تفاهم Ой, какие годы были. Он бороди. خواتي جوتش موتش تباس وقشت سوتش دقيوت خواتي دقيقة حوي قشت خلقي Я Лоран. Да, Челябинск, Златоуст, буду район, Челябинский округ, где золото добывались. Где золото добывались. Челябинск, оттуда поехали. Тюмень, Омск, Томск. Ханты-Мансийск, Сургут, Ямало-Ненецкий, Чайрига, отшивывать. Старик вон, он отшивывать. Ну, здесь старик. ابراهيم بوش وري ويجون ابراهيم بوش ابراهيم ميرتنس واحد ابراهيم نيكر هو نيكر هو Ибраим, я могу Ибраим, эфирча, могу Ибраим. لا واتسرات هذه هذه خير وات Мило Ибраим, Сабурдин. نيكر Варах, вал Ибраим Иса. Мило Иса. короче шуматься бас все وجهك خليه باخذ Челябинск. أورام أتيت إسا كموات تفوز Муха? ابراهيم روسلان جراتسي وري ادولف ما تبعش هذا Хую? ادولف Yok, جراتسي pasta- غلب ya. هذا ادولف هو جراتسي باخر؟ غلب هذا جراتسي غلب ما هو ادولف هاوي Тамилу. هتلر لا هوي ده جراتسي غلوقه جراتسي عينوقه ده olan بالن باتسن ميتشاغولا ده olan باتسن بس история لا вообще اتفكر ده olan خير عليك ابراهيم عليك كابولا تيبوها ووشي باكسر ميتاو كوزاوي كابولا تيبوها ووشي باكسر كوزاوي مينو عادته نديت سو كابولا اوي تيبوها ويا первый, блядь, дает шел, этот, плита ёзый он, от бога 10 килограмм. وايد عدوى он сахар похороненный, и он сам похороненный еще в 80-х годов. Я этот мост строил там. Да, в 80-х годов я этот мост строил. Там 10 килограмм чинишь, и он за тебя, чинишь, и он. Ага. Первая плита по течению. Просто надо метр откопать.
Şu çıkı dayı deriz çuyuşkin hala liçices mayırı. O sayıca sarsa. Совета да, даялам гряцы, дик упаковати нери. Упаковати нери, дик. Упаковать чайню. В 80-х годах я еще в Да, принципе уже посадил Телхан 10 еле килограмм, уже. 10 килограмм чернича, ёцыга. Первая плита по течению, да, по течению. Сейчас там, ага, давай, копай. И долю отвали. Ага. Опасно. Сон мотор, Ибраим, hayır çok ya İbrahim, ciddi Rus'un Samilovu, блядь. İbrahim, havol, İbrahim. İbrahim, havol, havol. Ruslar barajni çadı çuya na vatko ni. Huyu? Ne ora, askerom yine de Astopela. Astopil, hunu alaş bu, блядь. Allah ateştir, Astopil, hunu alaş. Ruslan, Ho, جلوش خد تلق واقن قير هم داتو دنيا بتاع. Hok Harley. Dela teşik, Hok Harley. Ha? Koka kral dela tiešties madu, sobardiet, dela tiešties do audīs dīts. Allah tieš sobardiet, Allah hubo Allah, šir damo yeqies insa, ya hazudi šir damo yeqies. Аллаху يغني يا يشي وشي блядь. هو شيء ادم يجي блядь. سكتينه блядь. Sobardiet, viņš ir madu. مدون والله واحد الله حمبا. استغفر الله. Dialog, datelo это. Abu Kirill. Sašidvoši tu darašu purbans. Tadolādon, Ruslānī dēc ērvīļi izemdon. Cevēla hokavu. Es Ruslānī don, es trezum sastēņa ūlī darasok čudona, kas san sahumat jake ušolā šoldalā. Tahan ot zvindēto distrītiņš odon vilklēcīņ, čur ērvēla eidon dēl reiz hilcum. Viss cahuš dik sintīmi helī tahan. Baladoni termojēdirni glubini cetūkšdon jājēn. Işte действительно ошарашенный цятвел он трезвом состоянии чует, что он киетуем. Диком, да? Да, инстаграм киетер. И главное, что он вот экальный хари, Ибраим предлагает себе, что инстаграм вист халуч хаут я вот так, тем более шост дина, то дин дол айбада телу цердец. Ще положение есть, дикар дарел хитсу, баркал. Дикре, Ruslan loro list qalşum diye that's dok mok şo yehudo eza abisnet dağıtır so şudal hubahi sadal sarbahi bo hum imun büyütay hum o tay devniş razne bu İtakegi Beer schwach shepek beer boy abek boy bo dat is dat. Ich mogli hom dat andel na modurusla. Hij halt om ma qol dat hom die. Khira wa yqtin khir die zayon. Wa litmer yaqil die khit yo. Na han diat pashol ista. Motter nishat idel onkuruatlos hayuq dat shishka wa tenan ya lamish de shish geter. Deel eer mawat, Ruslan. Weet je wel? Is kwatin onkuruatolag al wichtig nachbuis nach dat man tegen zoals letterbox kunt dus nog no wapen staat kunnen bij hebben nachlees je mij toe wel ik kwam letterbitch ideelig tegen maar wat dat hoe doet we hoeven hem eer doen dat im eer maar wat niet meer maar Tā dīčā šo nesani.
سلام كم اتفاق تعود مارش والله من هو ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. بعد بدل شيشانيش الله ليش كل قطوع. ده بوك فوت بوشت ده مارفول يا بدل شيشاني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شناوي. موضوع عظيم. مشغول دير بو بطلق شكا اخر ماما قمر مخي في وجه كده ده اخوي وقرأ دري قطوع запусти دنيش زي قطوع لضوء جيبه. Čau, čau. Čau, čau. Так, Рамштейн, мارфул Тут должен быть порядок, да, его же не случилось, а мне один человек, один модель, и звуковой запись уже вычурала, вот, а садится дулер. تصدق سووا شاب بيت ودري يوتشور ودري Не случилось. ايش مايو كيتو Не случилось. Ажла, и что, именно ладует, она юта, вож, что-то, если дальше. تيجي سوق هوندنا الجواسة ده شيء كبير الخطر سدوش ده لا شو إزدوي أنا واس نموري هون سوي شو أنا واس أوصل كروتش هون اسلت سو هذا سافر في مولو короче هو ورا المدر قديش بيتي شو شو قديو أحمد حجاوي يتي شو سوي هو ديزل и свой лук дисел в модей, а вы же не was халва вы مسيحتاجن سيدي تر وش كل случай ده يتون تسعة يقرر إذا عسى شو وارد يسون السياق وشو تنسى السياق غير عمل السياق داخل لدوي هشو интересно دوشن شيء بلادو كونديو أنا قاعد بوخيتهم مليون من هوش بيتشاش هوش بيتشلل بوخيلا أنا قاعد ودنيا مالتو كتير شولش تين واش نولش Ну, да, первый луази, дик ашу, هوش بيتمر جريون من تيسيتش من نفس كير شولش شو نادي دا جولش that's أشنيش هوش بيتش دالي الله that's it هين هو president Erdogan san جوهر سلطة شن عاوز يبدي يصير بودوش كيتشن بقى سندل بدري Короче, شو ديك توي لامشتن شو والله ودو ديد شو شاس öyle daha iyi ya çava şöyle ne oldu da haber Скажем, заинтересовался дерт хуй готовишь, мечай. sabırlı это порядок юра, что не минута, халахалати, на видео, он не минута, не случай. И вот звуковую запись он 40 50 минут. Ну, и şu üçün ехаю али, тер malo što da, što ne su igor da, što каждый два что знает, что не что интересно, ну что. Видео, юх аудио баря. Да, и хронология не сейчас, это будет уже, о чем идет речь. Абу Кириллу скинуть, и чем халату рекой. أبو كريل حج أو تدفع شو دارتي Olsun, bu çok Kiril hacısı sesi. Hey, انتي وانا في بص انتي هذا شويسه الله رئيس خيمون هذا هو نمبر سجد ليش برضه شو وشو اللي يخش تيلي ورا صنت مو شوال يز هذيك خوش وات والله ما ليخش ابراهيم عصر ابو وين ابو فقرات وون والله حاشا والله شو والله صوت شو والله اختور دا افي يقيتان ليه وران اعسكر منه الو صغير خذ شو اسمه غيش خمس والحقيقة ترى تخي شو كمل ده دول ده اللي تخذ لي ورعاقيرة والخذ 10 مات صونا
çok kerines, del Kur'an kerines, o, vay muva del watch, muva vay del watch, muva vay del, muva del bagır, Allah bagır, переводиче, арабский сторона, переводич, Allah del vuy. Садати, Адан дохуа Руслан, садати. Так Саду, освободил, адора. Дама хорошо, уэйтао. переведи Дали бомб, что тай. такое дели? Да, дейл нохтер чего. Бусо, арбой Нохчалла, бат. Тейре. нохчалла. Ламаду акар, эш бюту нага. Дейла, Будда, Шива, Иисус Христос, Архангел Гавриил, Шевек Цаун. Грация, Хавона. Бяхо било тахата динарви рото. Руслан, соборди, Маша. Хавона, соло чувала. Хэшу, Фарго, хэшу. Я же просто тахата динар росо, захум Окей. Маршал души. Соборди, Андердог, партия Астрахани, партия Исламского возрождения. Мильвор Нохша, сега, Мильвор. Халимов. Темишев. Куда? Дель. Руслан, соборди, Руслан. Астрахани. Фамилию что говорит, Алин. فلي كم شو خلي مو دني يو أقل بشير ترمول غير أحمد بوس أقول بوس مولا وقش تجاه هلا. Супян Абдулаев, да? Тоже? Да, Супян. Да, Супян. Все. Ендерби, говори, Ендерби. أبو مسلمو. Отпаля, Абу Муслимов, уйтига. ودير. Ендерби, говори. Нет, Сурена, тига, Ват Сурена, Вати, тига. 89 год. Союз писателей, еще 5 байок, такой Сурена. Да, он на другой волне вообще был. Короче, съемочка числа. Сегодня дата, вот это 9 июня 90-й год, и когда состоялся учредительный съезд партии. Когда они провозгласили. Давайте, эфир. Интересный. Эфир, я вытевай. Йога Тарюса, видео нарезка шушо. Нужно с ноутбука запустить. Или с Маршу надо тогда запускать. Да, я эти видео подготовлю, вырезки отправлю. Так, короче, кетчить, так, договоримся и сделаем эфир. Все, Аллах, рейсует. فرقوا موالات تاع انترستنت عمدون да там вырезки я что давай что давай. Да, послушай. Ну, и утро задуэклись полностью. غلط يلت عمي درس Russland omgestellt hat gesagt, Dienstag уманштует политики, медицину, наук, просто повседневно уманш разно уманштует, что сердце лошадь один мало души так потихоньку так плюруно. Психология уманштать куда. Руслан, вай законно, бусол башуша. وهاي الأرقق ويتا شورت ناخته أنت بغي شوش كلاس ما ذي برا بيتصل تشيل ليه تاق إنه تبغي شوش باتا حتى بغي شريات أصلا بونا شوف بيختين شو قاطع ناخ بو أنت دينا بوش ترجع الخبر دو تاشينو قادوك شوي حقيتش أهار أخمات كثيرة وقت يويتر كل حرب قنال تاق أطل دون حرب يدل شاء خطأوي تروع المخيطون إذ بقضيف Alors, Bergbach شوات صزيهم صعبات الله Bergbach شوات صخوت شوق هون داتش خبر سوقه تنوق دون حوخش تنوق تبيت دول دوقين صايفي ريال شوطيح وحلق دون أخمات دون كدير وكل حروخ دون غدين مورهين مجهود حلوة السيستمنا والله هن صداقة يا أجر خلقات دوية أجر خلقات دون عصام واتين كنت أجي
سنة وش دهول على از دينهم دوي إذا هنتويج شلا هر غلط خيل شو تاعها إذا تركوا محكستان بولا خيلهم دو سبحان الله تخنا شي ساعة قصة حلقوش ورخان يوين تان كوچا وناخ دا بيش بول سونسها والله سو سيقدروا ذاتي هنتي خاطر أما سايز سديتشافير وقت سخيت سون نقال لما حسن وتسعمو حالي أنا قيتشو سون عتيحت وحات أقا ستو همنا دري دديز يهم دقو خزنا يخوش ناخ بو نجاسون شريد دلاتها نهر ناخ كدق باغة تبيش دوي سقنو ودالة تخيني دافع قنو جوقت الميجا دريستو حتى ما كردوق تاريخ دويتشام دوي انتي سوديت الشبات سند اخمات كتا جرجر سوديت الشبات ومن سيغا خيل سوديت الشتا بوبوش دويتش تقصيرش عندك مش بو آلش خليه تغزيون تقول ويخاطر فوتيش ولاش بقول باغ صون سخرون صون تقويل خير استغنى دينا أو شو كشار إذا تسوت عن تديتنا ها صون تقويل شو يقع خير بولانو كناش خلي تخلي دقونا بس يقع خير تيشو دايشو صون تقويل صار إيمنا تسوء أو بوضوع تير أو تير أو تسوتها تسوتها أحمد حجي تخيل لقى صون يشيك أنتور قناع وصل بس يقع قانو دي تيش وركز تقال لقناش قانو دينك زي حيوانات أنا أصلا عني وصلوا عبد الواحد خزون خزون سقم يشق دالون تاقا هاي كلا دقن الله ريز مسعنا خير الله ريز خير شو مسعنا الشيطان خيرنا ناو ديكني تقاج دوي شت أسف أنا العديد دوشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tad gods iz uihnizi visthala куча. Из дуда выча, то нюха халуша бокшушун из после ранения и в Турции dia option заболна тесахи табу милу вах бог. هينتا شي أدلنا وقت سعليتا شي كنا جواتك مسيح دا شاتت وفوها هين بدول شقوديتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدران شوت دينا وتشاتشا أزلين دوق أمل هنس نيس تايتش هالخ وي لدان دوهم هايتشي زيلم هاتونا وسي مسكو هات بيوش سو سينا وش opmaker ارواح ويجي ينيو تشو نش دديش دو درب ومخكا ديش وجلاترسون داقا يغاس كأيضا تحشو بولير مسو وقزالي ومخكا باختو صعبوتي كوش دوش هر لحويش و هر حالاتي شو بوخش سون ديلا سنة وش سو اسطنبول دا أرواحي إذا في إسلاش في باغلاش في إسلاش مايا دوقي هنشو حال في إتشو حال إيش اسطنبول دي أرواحي نسو دخول جوهر وينجلو نا أوستي تيجا روينا أوستي مسو دي هال بيحكن سو بني تدعيغن إيش تسيت سات درب تيجا أستدعو لير أما أوز دينوشكا Женскан и докуя если всегда хочешь, ты должен дина та
Islamski konferencija ciga xiliyesha Scholz verit busot pachal qiramel bola kügel xavoşa qeta işte tayok İstanbul'a İslamski konferencija xiliyesh. Aqa haberken olsana oş işte hinsa nohçi tema jahar davalar azelum hoş Moskova bahar çoğu diyitere dillendu siga havoşa qeta dünya termel bu pachal kügel xoy bu işte siga daqlas diz vay nohçi pachal vekel şa'ela işte sentema bertnia oy las diz elam suna khita asuda qlas diz siga khattes aqa qamel de diz dik khokhir wa suni qamel hat idenek Yender bizelam qas su'arian sani vekel vina vice-premier olša Ара Харвей генеральное представительство за рубежом находится на Кюгелхо Волша, вице-премьер Волша Цон Кюгелхову, Кацинцани Халенек, وأيضا أجرى لقد وجدر يعتقنا وصلوا تيجا خيش بخير سوء وشا تيجا برت خريطها اشت وغيجا قانيجا اشت أرين تروق بقية ديز вице-премьер по организационной части Цахеру, по финансовой части Шозловик Херу, по политической части Хохельвизе. Ишт хадин омар довик цейрен. Alhamdulillah, ودين ميدو دقيو دقوير آلت أقا اشت سيقا برت بنا خانين تجدديش دو قمل إلي تسوخ ويتشوش مخكرة اسكر آردا قيوش يوتس نقشي بچاو قيالا وبسوفيت Sabodin. Kola yitşeri. Kalite. Davorish. Del bol goza. تعذر ده حوالا هما أقا دين دوزية نقشي بچاو قنا نقشي قومنا إزيه دين والش ظلم خوشا ميت وقتر آلا إش قوئي بونت دقوا إذا يازينا خبرت خلا إشت أتبرت إنساني وغن أسا أتقول ميا شوز قيوريت كيغل خو هو شاقيتا أوش تشا إقامل دينا إنسا فقول قنقونا خل دولارهم لدور خوش مداري داتس دي تشوقيتا دات سوخي نستنبول عليت ندول حال أستندي بيش دوشنا إشت От днем темел вош кюгел хош халха as qamel dina qamel desh goch desh volcha tusa goch der hochu sigda qoch yan som laza in usa meldo der bint istani dich kan dusa kwarta bagina от seriq el haarel melbo bagin kwarta buso ajel yusa khal geli lushat so emel dik от بوصل بشعر كيجل خوشكا جوش ليش دقيقينا على يندري بوش ورقة تركو مقام السو ذد مليويتشنا ويش ورقة غربية سوخينا إش نقشي شراء نقشي شعاديش تو جهة دي حال دقيق ديش روحا قول ديش غديش إسلير استجيم سك ورقة سوخينا غربية ورقة شو جوش ليش ديك إزور تاقا قمع ده دعوولوش إشتا ده غازة قوبو جوهرين عند سن يعني السجوار إلا إشت صوت شا دقيقي أسا هنت إليت سنيو إيميليو بونت تشا دقيقي دعم دقيقي نها سقمع تشق ده وتزال شغل سو تناغن يقول دعويو دش إيميليو زال يك يشا الله أكبر بوش حيوخش محري بوتشا جورناليست قيلك سعيد الدق تركو أربوي حكيك شتحيوخش إشتا هيتساني تعلارن بوش تعوق ستيك الرجيم ستيك تاني شايلارن بوش خنشتايد الدق سير
إيش مسو كيك حق غير شغط باخ شبوتو شات أقام تيجي وضعي سو سي جوتش در خوشن ثاني إيه هنا صبر دي دري أتحجمي حيتاني أنا درس ألا بيت يعني أنا تيجي أو نختي مقطع ديش موار قيوق ميوت يعني يخرجن سو حتى بدو شو سو إشت صوق أنا دلي أسمع حيتاني وش أقيت الخيل دري ويا حميو باخ شارودنيك دودا و سو هوايش مواد ميشار وعميل عايشة اشتغلت كديليجاتي ثاني حاليا وش أباصو غاز كديليجاتي ثاني وحاليا لا وش شو مستعمو حهودو سيو ثاني ديت سم دات وهي ثاني ديت إز تينجا ألا تشر ألا صداوة خان أقا من تشر صوت سنة وستي أروى ثاني حال موخيات تأجي أتس جوتش در خوشو أتمت شعر دو دوش جهاري عند خان اشتليل استجور اشتدير خيل شو تيجرا انت حسيا وسيل خان هاي نوار ألت ودام قيقين إذا أستنبولي تركو مليون شيء جزيت دول شقي شارع بس جاك تخينا جوه دودا عند اسطنبول هذول عايشت زقلوا في شيخ سيجا مدار elçi داودي أول جخار ولعبة عن بولبوس البيجري تجاهت دول حال مود elçi جخار دوداس برف بنيرق أستركو مليون شبتشارقة безбезер партиш юqen برف مو بنير elçi демократический, светский, религиозный, массу برخر بولش أتصارنا شاشة حالق وولش إجغاري بورتريت حالا دغيتان اشتشين تناقصا يقرأشي مليون ميتينغ شرط اسطنبول دا يوخش مسانا حالق بولتو بارتي كيغل خوي بولش شاي كيغا حال دغيتان جغاري بورتريت دولش إيش تشي بارتي حالق غالة تخينا اسطنبول غالا ميرور إذا استهان سيركيغل خوي شولا Erdogan var Erbakan boşları içeri takiza var qinaş bar doç elçi bart binir jaha şat'a bart xirboç ostur koy mahkemeli oç partiyaş diyor. Havay nokçi da madoy it's bilge wo yukoy وين قطعه وبرت جداتا نه رو که حوس وش نقوي باش سون قاعد نشدات عارم غير بر برت حوين نه رو که حوس حوين اشتا برت بنير جهر سوت مليون شتور قطعه برت خربوش بارتيش دوغ اخ اوت حوس حول ثاني سو سنه وسدعي ديش دو تنا اورم حبيلن ديها بارك حيلن هر دينا وش دينا بوخش das ideš to dociga ameniš deš do to masna iš das još liš do to mogšlijaca hetiveti tu sašina ostan tehcari sajču cecani daveć so u hal lider badik edž čovneš dajer za heti so ahta bokš batsk otsa bokš bola isa busul bejeri Belgier yaxireli sen de havaha ela her sen do şuman boğş işte dayak so o tehseri seç tiga qamel do gotter çoğut aj dietşti ido to park hayoche kok avot metti boş haliqan helşi milyon met sadaka açtı buha Portret, bayrak, jurnalist, işte düğütüyle doğuşu çoğu var yerler sohayna har noch çekeyim. Tak işte saşidi dadeli şozla dadeli tak hege os Şina vastu çangestini çi havul bak ele dakayfik sotsut ya.
أخ ماشينش تاعي إيتان سون ديكا شارع ماشينش تاعي إيتان إنس خوش عقيتا إتريم فيرات وش قصة جنو غيرات ساعات صديق حال دوش كانت ورقي تسميه دول حال أقوي ماشي نوقنا أقوي غازت نوقنا تحاجين درقسن إذا تعنا همنا يقوزر ووتش تعيشت تعكم عشكنت ورقي إيميل دول حال شيتو غازت نوق تحاجين درقسن إشتا تنقع يتشارع ماشيين شير شو حجر إذا سغولقن خذني سن تو حالها تشوز خوزة جينا وتوشين قوي شوات عم هينس قصة حما بينها إزاي مسكيجل هو واتينو أرد شغولقش مثلا تريلنا أقاسو وسنا وست إشتين قوش عقد بوق بيشوتو يشارع ماشين استحاية سباقا إش سانجستين تحول باخ يقع تقولون بوي إيش طبعا سجستين سلاقة أقدر يشارع جستين تيز نبيرجو بسفور أقدر تروح شارع هاوخا سايشت ماشين جلاي سايش يقع تفانتا نيري تهازن إذا يوشا دوت تتنع أرجليجن أها وسين سو دال بيحكن وين يحكي بولاتش بوخيرة أتستبين شير دين سهال هلو شوزلا يقوزلا إتاجرتها سون ليفت سنة فهذا أراها شاها ليفت الشجاع دوغ تداشو ديوش سنومير شا مسومت شالاتش ويكيجي نابو حس بيرسون بويش بو دوقا بيرسون بويش بعد أقا سنومير تداشو ولا تركوي محكات حتى يلنا شلوخ شالام ديرشا تاچين شوش دي شتوعش متك بوش سايشت يوق ديكشارا نومير يو أس نومير شو أعتسن سلامش دير ساكوز نشدوش سيها لاتش وحبه ويتا إلا جيمستك وش دو شي ديها حقوش بس فور تتغو ليش دو فورت كيم نشدوش سكور يستعاش سقونا أوست سشينا وستو تان دهو خينا سحقنا وستو تاقينا أصلا وي شوات سلم كوي تيولان اش بوصل دوخر دهان اش صديش نستقبل حقوش وي نصون طلها حتى جينواتز تاقا حول أخا إلسو أخين تسعي ناوش شوخي حسونا إيرو أو عشرة Optrim virat en evilen ola ikigel ho vice-premier ekto av asha osana ostu son yahdahal asha edition stekko oqa Stambulira отсюда викалахт и доходу вы представительство кигел хочешь я амядоли викалахт хара إنه نخاي وشون هرا سيل سيدي مخكر حوش نادي خشلا أبي هري حوش وش شا هقا دعوة مشينش أش نصو حباه بيلا شينا وستي شورت خزغيق لاتسن وقال يشاريخ شيء ماشين دعوة يغيتنير كيما دي أعبوش شاها تراكو ساموليوتا بريما قدقناكينا اشتا أعوش هالشيء وش نادي خشلايبي هرويديش نستغير أحمد حاجي باتو سون تيغاسونا ووزي تري سون سينا وسوغ ناقوس نوويش ووتسا حيسون اشتا أقا دعوة بغيتن نادي خشلايب شا دعوة بغيتن شكيجيش ناخنا وويش الباتو هرشاين ووغي تصوغي خوش تغيلا أقا إيش ندير خشلايب ماشي نشوف خاينا حول حق سورة كوتيون إيش سوق استقبلين حول حق ماشي نشوف خايلا هر شينا والشاشة دي على بقيت نشكيجنا حما قايف نها
هاشم تسويس هاشو مفتي مو إلي باخ نجر خشلايس دعوا باي تشكيلي شناها هاي دا بيخ بلا تخون هوايش وليش هواغي لا تخيرون بيخ بلا أبوتر بيخ كسبان ساتيال إبراهيم مفكتي أي خطلة واخد يونكيات يو داغستانский птички депутат أحمد أولو شو Ахмад Кадырова Масхадовский Эдолгоч хана ой муфтиу это Масхадовский да Гендербиевский как раз Гендербиев на его вин ситуацию да Цухена еще Цухена Ибра قاعد عروض نيكون ده هو إشتا خص حالها ماشين تكاش ماشين حالها متك دائلة ماشين شخائلش أقوى شادي هال بايتش كيجيش ناخي هم دات إذا ما سيلي ويش كان قاچم خيك خربوق شنا إلا إيش سايسا دوش إلا ماشين شخير باعتو هر أحمد حاجي كديرو قطو مفتي هو إلا ستون حوزي تمام شاتسوي نو ده قتولي وزن شينا حقو شين دهال دايتن شا غير قنا دهال بايتن شنا غنا خمبوس دينا اتسخيت سونا حقن قدالك غاو تخيت أما هنسا أي سيجر حكم دين إلا صغي تلاسون أسسو صندلا حكومنا حكم ده إيلق سودو قيقا أسأل إلي وتكن بينسونا وتقمع دوش ديش وتنا ووقت نيستيش ناقوس تيسن سيرشيا تلاشون كيجينا خونت إيجا اشتغنا بولش بو ماش بات ماش بوش نيخا سيرش يوغر ياتشون أما اتشيقع سؤال دو هما أحمد حاجينا واتsa ليلي تحنستقنا لورد خاصية دو هما داتي شي دوقا جمع بولش بول أقا ديشنستك مفتي أو شينا يعد يحالا ديستعاش ناقبوش سندهم ديتشا أتسو إنزبيلغو دكتا دوغسون أحديث لهما سين خيتك آل برغت متسخيل سو حمج أوغ سوخ ناخن حلقة ناخن يبقى سو حلقة أوغ إن سو بيخبا قيت شوهر فسوفت هو كيبي أهوات يا شيك آل تو إس إلي أقا سوسيجر هما ضعيف قيت شوات سوسيجر حكم دغيت لا أقناقي أسا فيستك موضوع قزيق ويبقى بين بوسطة في الوقت وقوما إعلاء أيضا بالقول مدفع مسوء إنساري أنت الغوقنا بأورганизационной финансовой политической части حقوق حتى هناك ويقومون ويمحكم دين داو تقام سونا سوقيتي يميروس إن سو حاقي جينا ويزن وتعامل حاج جارو شجاع قوش أخي شجاع إشت مفتي وقتين كل مفتي وإشت بوخشة أنا أديش نشيت سخجن موس سو منو تتقاعد شو سويش خواتي إشت هقصنا وستق أنا أديشة وقن إذا لا تدلي سا مو غير سيقع إشتندر شو من يقع حيل بوجنا خنا تق قيتك خيدوق إذا
تلو ساتان напряжение этих цучаха ملا أنت إيش تانخين رأينا تو سوي يسنا واسطة رجيم هو تتوشي دوش دشي دولش حال درق تيجا اسمه در إيشي تا شيغر إله تا شوز إشتا تو أحمد حجينا إش طبيعة إبلا غيرتن حق سنة واستسيجا شيغي سونيستي عشو تشوق سنة واستي غلق حما قودي نيا قد ستول حالخا إش سندوش متك شدوك عنيسي وصو وينا غنيق إش مصلحة ليلا وصو سون ديك خوش دو كيجيش ناخا نيقع سون سن مصلحة ليلا بوش ناخا ناخا كيجيش ناخا نيقع دوش دشيرة دوش دو ميلش أوغا سيخلور قتوناخا ميلش أوغا دوش تيدع دولي ووشي كوش بغر اتاقا دايساي توخر تناخا دو خلق تناخا إتا دوش دشير تدولي چه أتمتل چه إذا وقت ديشدا يقول قصة ناقصتو شون هو أخيت أتيجا سيك حما قودي ناس سونيستي ناقص ويستخرج عشو سقيتي هنس نجاسن السا شادوش متجاهرة وقت دجيتي حقناخ فخر دوجة خوش لا تقصنا مدر إيج هند إيجي أحمد حاجيسون ويشواتا هر سنيستي عشر إيرو أو سنيستي عشر سناقص ويزرسون يناقصت سخينا وينا غنوقع سون بويش الشارع تبويش الشارع أقل شو حال دولش أقل شو دينا دولش خيرويتي على آلي شوش تعيشت كانت واقع غار وخنا غار ويلا نوخشي تشا آليانس رسيا أقل هاو تاقا عبايت أتن تطوخش شي بقر إيدو دوش تشقد أقل دوش تعيشت سلايا كانت واقع مدر إيش دويت أق صحالها عشريك نوخشي قومنا دين دا وش مفتي وش تاق إيرو أور عشرة سو اسطنبول حقا اتشخين دين سسم تغوق حاج اشتا قطر سوزيق لاتسا عشرة هرا أوستخيج هنس شون هو ألقيت ألا تو إسحاق قوديا شي دقا تعشيكو يوشا أسا سونيس نعرفو سونا وشا شي أولو تري المقوديني تويحا أما سوقيت انت أسون أولاتا إذا نسبة أول يقرأ هنتي هالنيخ سان تشا عليه شمال دو إسكر آرميقر دو شلتن تون يحيطن أنت إسكر دو هر شيء إيش تدعيخن كانت و أقا ديها أقو بيح باق شويك شاو إيش يتاني وتنا مفتي إيشي كانت تصبوش لي وشغلق تيجاه مفتي إيشي كانت اسطنبول حال دعوة مسو عيدر وقنا تعيشتا دقي ديقة شديد لي جخا الصلاح يتشا مسو خين عصونا غدي سونا كروي شوري تاقا مفتي إيشي كانت وشا أول شوري تنسي عمرو ديو إدلجريو ويتا في شوسف إدلجريو ها غدوات اشتاو شسونا خزني سان كروي شوري كانت صول حالخا صوت إها مدر ديش إذا وتشا تاقا أما إشي بقستقر وات غير دكتور شيني حال غير ويق إذا أقشا ورا بيك عند نسبو يوخ هنت أساش قد جات با لنا يستعاشي وشي ريستوش وات
شافوه خوش مدات سر مو نيسوش لألا تعامو غير شيء قد إتسكون دي قشت إيميل الأويسا كويتش أو تشخ إيقيق بعد تنطوق شوقن الأوس نقلهم أقسى شو بوغيت يلا إسحما قينها سنيستي عشو نا وست قويست سخيلا إشت إتسا إتسكون تتي فستق ويسترش إباو ستشاها قول ما ينها أسا سأوز ولت أوش إيلق أسا سون حبيه كيخيت حينه ألت سناء وسيتي إيقن مو صبيه كيخيت ألا إذا بعتعي تاقا سون حبيه كيخيت هقو عديها البغيتن بوش أس كيجيش ناقي هقو إسئاليا أسلع مقن بيه كربيز أما ويدين دا واتسر ويمسر الوقع واتسر وي ترانا قبوها ها لكلشنا الأشلو شوين حتى إن حاشا واتسر توصل وي هوق إنساني هوق إيسديز وي تعنيق تعوق داتر مسر آداق مكالا إشت أزيز آل ما أنها تشعو تحنا شين تام تقدر دوتش أور إشتا نوع دليل مش دليل تصنع وسطنا إشتا تو إذا ألا أتيقن قد حسك دق يستغل إشتا ولا أرى لامزنا موقع اسطنبول ما بزلامزن خاني الأخير شخص إذا ما بزلامزنا اسطنبول موقع أقاس إيه الحمد لله لامز خان إقيتشي وهين سوين قاوي مفتي الحمد لله ويخز لامزن مفتي حلقة ليقندع هيتن ويخز مسو وشيقين إلى دوشة خز حن لامش دينا حقيقة ماشر بيبوي دي شيدع إسألة وزين راح كنشتن السحلقاتين آمد حاجة ريز ووتشو سنة وسط ريز ووتشو وجبيلا وستليسترين شوات إش آمد حاج حلقة لكن سنساني إحيتن جماعة لامز دينات أحمد حاج باس أحمد حاج قطع هدوك ويلي يوشوها إشتا أخي إنقير أمير دقيا دقا مواتيها إلتشنك آليت الأشوصة سشوارت غلق اسطنبول سدعورو إلا أحمد حاج إيلر تعود كردو أسرانوق وقع إلا قونا ديها سيها لاتش اسكر مدوي كيجيش نير اسكر تصنع واستي اسكر دوقي يقصيق قيغو لدوق لفتاني أحدي سنة ماشي نشو خاينا أسا أحمد حاجة سنسنا وست يشي كانت ورميات شوستون إنز بيلغو دكس دوسون يشي كانت أوش ولي يشي دهجي يحمل إنها قشتسون سنة وست ريز واتس أقا تخوشيني لقمتك شيليلي خطوط قيمتها تساويتي مدار إيش دوي خزنية سنسون كرويش سوسن باينشنا كرويشنا وصلر قدر أما سايتني متك شيلي لقصود عمل خيرا إيلي صوت قيمتي وتنا إيات مدار إيش دوي ميلجو أتصل سيتساني تعيل قلوش إشتا إزليل إلا جوحالنا وصخبر مداري إزميل ديك سيتساني ديش لغيل سسن ستقاديش لو سي إذا ميل ديك شهيدي تيدق ديز ديك ميل ديك أصلا قوش در خوشم الله على تقاد جوحالي شهيدي سهودو تقادي تأليل ده مدار إيشي إشتا إذا عنده سيتساني غير قلات يشخليا إذا دعدي يدق صوتها خوشني مت يقمتك شيء اللي خوش خيرة دولي صوتها تعسنا بلني تقوش قيش عدد ديش ضوء عدد ديش اشتا إيش قبوف بيلي وجه
ماي بوتشق بل إيون بوتشق بل إيول بوتشق بل لا صدر مش ديش اشتا شليو شوش أغسطس بوت إقيشي ويتصحى أغسطس بطاطو شراخيل يولا جهة أبيراتي غال حياقات إميل ديك دول دلي تسيقاحا تحنا غورسقي تسيقاحي قصتيش لا ترقمي ستسوي أغسطس بطا سوي أن شلياغواتش وورلاش تقيتشسو أقا أتبوغا تونا واستا مصو سقا داقيتا دوت ايشي سونا وين الدنيا نخوشتو دار وين طولهم حق بلي صوت او عيد داقيتي خارج مشخلي شي درج اهدلن زيلم خدعوا في الله دار هرخلق حون متى دول اصلا حق خلقا حون متى ول الا اصلا يجمس هذا شي درج اهدلن هتس اخشر شرن يقي سو أحمد حاجة نصو خير نووش عديت لشلطه سعيد بالخش كات ووش عقيت مشكا مسنا ووش مصص كيتا حتى ووش كتر مرق يج الله ريز خيل عن واخ سون صعدت سلردات سون أعلات طلا غلق أعتقا ها جيتن دول دينا أها شيئا ولاتر عشين دين دولغو تمتلشا السو حديث نقدو تو إسخاص دي سنات أخصو خاص تو تمتلش يا كرتا خمات يغان لكشا مش بيخ كان ستيك بس ورش أعتقش تقدي دوش إيش تقدي دي شون درون إيه سون خوش لون أسيت سنة ملنا واستلتن إيش بوش ناخ بولشا ناخ باتشا إيش أحمد حاجي ثاني جيرجل وتسديق صدوات شيء وقت ناقص ثاني جيرجل ودير خير أحمد حاجي ثاني اشتخين بينس جيرجل وتسديق صن أخ إشتا صوت متل شيء تدرجي وغير نلقو службе تبالغني سواليس نلقو إنسبكتور نلقو полиции دق عيدة أقرأ تاكيرتي شاريخ ميخل شاريخ درج مدوي تيكسو بالغوشة وتسانشرا بول بوتسا سونا يتنقع كيرتسا دولار شواز قوز أحمد حاج سوو تشيك بالغ تتسووش أتبالغ تاتنوغو سوش بعميلخ يتبوشنا أنا إذا قشتو أسا حمري نياها نقاسان سوو تشيك شاطا سويشاني لازم يستيتروا تشنقا هذا حكمت شيء تسوق فيه شلات إيشه اشتغلت نجاسن حالي إني أشياء جا سكتاش يوتشنجا سويت ثاني نيسا موالي حشوال بيلش سوتشالات خز شيء كوفي وقتش كن حوشل بيلش سوكو زالات وكن غوك بيلش بوش إشتا سا يقمت نيسي ريقتان إتنالوغو سلوجبا ملخ وبوغال تيري سكتار زميستي تيرش إميلدو هم قوش خيل بقش إيش تيوصل دبات حريقة خاص في الزرع رسليوش ديك قد سولسو مصو خينا تو أحمد حاجة ثاني دي اشتون جمع وكانتو طبعا تو أيضا البلغة ووشو أرى أقول مشين ثاني حتى هنا اشتبوخ على أرى لاتش مشين يسا إذا قول نقان سنسو خاص ولا تو خاص وآلي شخصة إشتا شلا بولتون بول بلا اسطنبول أخير دول هما دا حق ناخ بولشا بوشا ديش خينا أسئلة أحمد حجيجة أحمد حج باش تنصبوا حا دين دا و علم خوشتك و حاجة تصحاف كيف دقو دا جيج ميلا هون خير بو تيوقع ها صحا نقدقو يشناخ مدو و تيوقع خير بولش ناخن جيجة تفهم أول جيجة سوينا وستي أحكي دقو ديتشا ميل حون خير مبو إماش الكيك أيخ تهم سقو دا تصحاف أقا الدين خلير أحمد حرس الدين خلير أما تديهاش أور إيه لدولي السنة وست
وبوخش سخيلوشنا وست أوررت هتشوق أشمي جو حد إخوكو إماشر كي ماشر بيت وشنيك إلوكو ماشر كي دعما قودينيا دي هاش أو حد إندول دوش شوق أشمي در دوش فودر إيش سينا فإيش بإيلر يا كجب بإيلر سهاسن سين كجب أجين سين ما إيش نها أسحقوا يقولوها إل إيش جواب ده يتنيس دي عش أور تسخيل وشنا وست أوي سبحان الله يا هو خي إنسان إذا تأقى إيش الله طعم بارا دقة يا لا ده هو زينهم هيك هيك هو شاكريتش إشتدك دوش تدخل زينهم هيستي نا أصلي سخيل ويتش ونا زينهم أص اسنا وست إشت ده جوك مدايتي أحمد حجيسة دعبايتن بولشما شرع نوعا فودر إله شو قلت شنا أص نور شي جرجر الولي ديش نور دخين دين سائل أسأل شيء إشت تعطون إشت تسيقها إشت جوك تأيت حشد دوش إلي زينهم هست أهو بشدو إشت سيوك خايتي شوش داتس إلشة Mensen zijn scriptjes spies ela tabigs besan zelen pas is ela hotiga das este otot ya dukkan ya la shola bolton beri shola bolton belcho te hakhila gahit asadi chawina masana khush duk gimsi ha trosho ahmad haji kadir woshaq qata سونا دنيا خزخ شا غاسك أور وول شا هنا دنا خلق تديتا طعم سجبة إشت عال شو يوشا شا غاسك أور وول ألا قومنا دنيا خزخ شا أحمد حريس حقيقي أي سبحان الله ألا تاقا إسو تداودي أو أصلاً موستا قيقي أصلاً أصلاً واتشنا وقماشنا وقابولش بولشان مسانا أق موستا موي سونا موستا خيلي تسوتا قطووشا قيت داتا أن أحمد حريسة أتخينا أتدينوش كاشي إنسا أخما تسيلا أوشبو إن يقتو بيلغل باقي أق سونا سناق واشنا جيرجا تبيها شاور ويدك مدار إيش دوز خادينا بوسو الدين يقي أرواقش صوستك تنصحها إيش ياتر بوسو الدين شر أرواقش بنيقتو عليه إذا أيضا شناخا مصوستك هو أتفهمنا إيش حكم دير أقا سوتو خينا شولا طوان بأشياء وعيدل بالخوش تارا وقا جرجمان فيريسي تشجع وبريستويتستا إنفورماسيون بو دقيقة إشتا هر ألديقة ديولا لا من شابك تبليسي عمغولوش أتمتش أساسيها الولش أقا بو بيشوش أعمد حاجة شي غاس حينا لشتاني دا ووشا вятнуш إذا ليش إذا هو от Гюржия представительстве вен хакечек амруди. Ара муфти иши кантуша бухша от Стамбуле тгула мя отцул халаха сагук деш иштлёттер хадди веди сагылка كان فرق مدى الأشبه تقال يلو بريسي وذكرات представительстве амруди хакечек شي ثاني شتركو ولاي شعربو ولاي بيلدور دكس دوسون إيش تغيروا قناة غدا بوش باش إيش تشاجر هنا أصل إيش خات بوش باش إعلام صوت представительстве شو رين حقاش أوه تياتر ويسيسو عمرو دي سين قلنا جينا أسا представитель волчахин تشا خير شوارت ناخبو عمرو دي представитель سو قيتير شو شبوتشا حشرة المجنة أسا يحشرة سنت يعني يقدر قيلن تشيل ميل بولشيرجا هن صوبر ديلش إذا تيل قمة ستدينا أسا
ويقول شاق قطعة صاق أمي دليل صاحهم بيلقوا ذاك ديشدو الأمر دي حقيني قاتل سموفتي يشي كان توبوخ أتشي جرجلونا بيرق يلي الوار أقا صندي سونا تتعالت بالحال شونا سونا مثلا قشدو حقنين وش حالات بونيق وين مثلا قشبو أقا هنسوقو حقا ديز في أتشينين وشيتان يوشو يؤمتك موغيو حقنا فوقت نشينيو شينين وشو بوغشا أتولات بورسونيق أنا حقمت دعوين يقع أقا تشاه مصوصق الباتي أقا عمرو ديك دعويش وتشيرمي عاشق عمرو ديك باغ تقنا دين موي عمرو ديك باغ وين بيش تبع المباتري طون باغ عمرو ديك ها صوبر ديال شيء تعيشون ذات شيء تعيشون شو كان بات إسقاء أغدي بيشرا وديش ديك تقنا يتوان با بعشا أغدي بيشرا وين شو يخنو الماستغا شما بينها أتم أغولاتهم حنين وشو أتحنين وشيتاني حي تغن يوشو يؤمتك حي أتو حالات بوتسونيق أن يوشو أتنشيني حي تباغس قمتلشي إيش تا تارجونا هارقي بيش تعبيل بالصبر دي قوتشا ديتش دات وقوزي قاوين هنا وصلداش باخن حيشي بو إيش تا تحو ديتش دوي جيميك صبر دي إنسا إيش تا آلت باها تا إذا آلا ها الله بيلا بوخشة يبقى غول مسالج أو ها شيء دوشت إذا قا طريقة إتاستجم دعوة سأت تصغر ديك تدلا القاسم جيزة دشون أسا تشر آرليدي فتشعش بيشش قمي هذا بيتا سؤال ولا تشر دي عاش بلخش ديش تعاش توشة قتشاشون قتجير عمرو دي تجير تنصحبه كنا واسدي تجير سلطة عمرو دي إز دشونا تحاجر إيش باي ديز تريديت لاشو شو دلا يا أقرا غالا شوش تميع وغال يقع أقرا لورتن تمش بيوخا يقدر غال هنسا حيا قزيو غاسقش تشو تمش بيوخش تشو ديرحاو ميلدو الدنيا اشتلك تديلن تشا بيوش بوشتم يلدوش بوشا اشتا لاتش حال دوشا خيل بقوق دليسي وي представительства خيل بقوق أمان أخا سلطها تبدأ أمر دي غير تناق وستيقسون قتسجير صحيح خينا دول صح شي ليني شي كانت ثاني تخنا ويتصح أيضا كيجل أحواش وتنين ليشي كانت ثاني تنيستع حقوش شوية أمر دي أما представительства سيجاها شونا قتحانينا إز قتسجير أقام وقام مسكو درقي صعوش قيت المسرة جينا خزة دوئي شاوت شاش نقشي شو أيضا دو بوش سكيرتي دعمي هواتي روتي بوش تعيشت هوق نقشي بوش ناخن يقيت خارج مش بيش بوتين ويك غاز قليلة خينا قنتي ميرا بسلانية كثيرا أحمد حجي ووشا تسويريق تسعن بيري دايشا حمي ووي سمي ووي حمي شاوري بوخشتي أقا از قنتي ميرا بسلان جات حتى دليق أحمد حجي расскажите всем, где вы были в Первую войну. Что ты у меня хочешь спросить, что ты от меня хочешь узнать? Путин знает, где я был в Первую войну. إيش جات لي أحمد حجيز. أي سبحان الله حقوش دو صورة الموقع حتى يتسلع
если Путин на КГБ, ФСБ, Кюгел хохило, если Путин знает, где он был в Первую войну, так мир хильшу. Ишта حبيل قودي لسون اتعصل هم نشتا تصينا قوستوليلي نك ايش ليلي نك اميدو هما سندي لا اتصل بلي سيرا سو حتس آجل خلا بلي سيرا اروار ويش خلي ديل ماستغا سونا سديوزلنا شو تعبوا ليخ شيء كانت غدوة تشجرة خلدا صحيحة بين كوار وقيس أقا سونا يحش أو بوليرش دقدقة فينا والله بلاش حدا بلاش حدا كان تودوه تركت يدش إشتا بلي سيرة تمخر والويش خلقسا بلي سيرة اسطنبوليرة دالدي أو زينم حيث دا حي زيني وطوشي إشتا يوروبي قاش نيس ولي أقا يوروبي سقاش لا صاون ديتس دي نشون مسبيح ما بيمش رجالي بانكيسي أتفضل شخينا تقليتي كيرقوز غاش تخليلي عشان نصو تبانكيسي ميل عشولا نوختي باخر خو شورت اسكر خوي برسيغا دا دي الويل جيلا حمزة كيرتيا وشتيغا وشاقيتا تا جماعة تيرتخا تا ديزك ليلو ديزك ديش ديزك وشي دقا دوش تيغا تخوق دوشا كست ويكنسبوخ كيتر آمت عجيسا وتمتلشي تخويك قمير داش شي بولش اسكر خوشتاني جيلا حمزة تواغا أتمنى بوش إسكار خوشنا حمزة تينا أمنيستي إيليوشا نجاسن سوتواغا شي أدمنستراتي كيجو خو تيروشا إشتا حقيدش درج درقيم مدرينش تاقا حمزة تسويلة ولا تاقوش ميدوش إسأل تلاتسون تاقوش ميدوش دعو داعيتر تاقوش ميدوش إيش حتى نقع إنس волш للشي حتى البيخو على بوتين знает, где я был в Первую войну, أقايقين خلشي تخون информация لاتيا على إيش كوشمي قمل دعيتي قيلا يا حمزة تبدأ تاقا أسا كوشمي قمل تدعيتنا ها جين ميلول نقدي خيوة نخش مباخري إشتا جواب دعيتي وتناولوا службе خلوة وسزمستيتل تسوتها أحمد حاجي أدمنستراتي كيغل خو دعوة تنجيرسون ترانو أيوب بوش تتعيش أنا مثلا ويش خلوي هيدا شو دغلا بوغ دقا يالا إز وقتن أدمنستراتي كيغل خو سو وقتاش تقشرا وتمخك على تسوق يقنا طيب شراء مجالوق يتحن متي يقيوش سي بيلخش ديش سي حان وقاه يكش صوت سي ديزل وقارين ثاني هل تقشو خيا قيقس مدار إيلشي انسا تخن إيلشي حق ديمت يوالوز إيدوقس دوين أتخين دينسا سهوق هيني بولش هوقتي مسيت شرا تحنه من يقيد سويكش سي حانو قاعدش سي لتغا دوقش سهوق هيني حقا شعور دالسون شورت رتغا دلي دالسا شورت دلي شورت تيوقع دوش يولش مسيت مخكا سي شوها أي متك شوشة ديك عشرة ديرني عقلون هوقا حنا نحيا دشو نقول بقبع في غيرتشاش إلا آل شوتي لاتسان هوق بوش هوق نيس وجماعة هوق شير شديق أشخوش سيك صحات تسدايتنا يخاطر مودا الشي شو بقينا إليك وقال أتمنى تبي
وقت وشلا اسقزياق شخينا سيوجو وقي لي دقت تديني سن شو بقينا في إليق وقارا حدا يتنشاخات شون هو إيش يعني شون هو إيش شو هو ديش عشتو يعني سبحان الله إلا إحي تقسم مدر إيشين سديز الخين ربو شقناخا شوفوا إيش يعني سقار خاطر دا إيشان سو خاطري تيها ليش دولا معن توين سموحك مقبق دو أشو خاص برغت دولا محكا دولا برغت دولا عش دو أنا هم من بالقوش لا تقشو أقا شو يا يو شو ملا يو شو برغتو يو أقا سين برغتو يوشن اشتفوتوش خاطر دقو قارا خاطر هالناس النوغ دا إيسون أتشوقوا يا الله قم كيف شو أتشوقوا يا قارا هنشو تاهودي دا تغاسون تاغا نمتا قاهي يبشو اشتباخش بوش أما هو قرخينا وشخينا تصوتها شو زوين ألا كشتنو دقيقين سيدا غرقا هيغان تغنا عد سيشا عشور سيوغا هالخاطر حمد ايتنا ديل دايمز هو قرقيت ميا سسي محكن بات سقوش بوش بقرسيك سبحان الله ما يعدو الدم ألا اشتا شو يحيتي تسون أقارا يخاطر حدا ايتن فوق سيوغ حبوش تيكودو هو تسير شارع تكيجي شارع كيجي رخوشكا دادويش ديك لير ديش ديك دويش ديك تسقوش مداتشو دقينش حدا كان قمتش أوخشان حلقة هيتش لو شو تخاتش جو بونسلوش دوش دين الداتش بو شو تا اشتخاتر دو قارا حلقة هيتش ديك لا تخاترنا دل جوب سواتشنا تخيجي تاق دخني عيشك مدير زيتو سبحان الله دقي دلا تهن اوش اوقتنا خا دوش الدينو تسقوت شعاش وستقا اشتا وقيتو قلسو وشاتي لقايتش ورسو اقا هقا سيقا هواتين دولو زينو سيقا هواتين دولو يخاطر تسيرا قوارين سوليو شو دقشناخا هيتينا درسون أما إشتا ناخا يقعها موغ إيدشيك صلاتش متى قيت يخصوني خاطر هو قيش عوغن واد سارة زينم هسيك يخاطر داتر نو زينم هولشو واتشو نيتراح أوزيني غن وادسر خطيغا سيلا ميتانيا وحن ورقص مدر إشتا إشتا حين سوق أميلا أستخاطرنا قاچم خير الله جواب دلا يغيد شو شنصو لا ديكني تقاچتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعجم تعشي قوم عدول شنو يوا خلال ديوت عدول دوه تو يوچوغي نوخا وشن اسكر داوا بوش غراس اقا هو بوچبو بوچ تا ара налоговый главный хлу хохона КГБшникуи их خبر такарш ми хакайчер бахо кошен 97 год даже 96 год ну 97 год 100% таридовый нахбатвы махкабо начальник налоговой службы Чувачон سانات تليدوش واحد официально он десе кариен адам кличкаю хармуфти КГБшнику алла полностью расклад бьют да сокон хит бихен дат его из-за душон короче ара вывести на хинца нису ну узва шука хин нису чу бог что камел шахич ди духу هو сон просто он question и حقيقة он question удочкиза и того просто قديك مدايتي هم هذا كروشة هنصار بخو دي زادوش نيلرو صار نتشجعت دي دقوقو كده ويلشون بركو هذا هو شيء يتصعيق شنو هذا مش
шуй. Что, Ламон? Сум хагуштыгу дечига. Сум хагуштыгу духаю. Уж динуэл хагушту, это точно. И хабар эр цинхул дальше терду. Поварг. И дина да, эр нису яц. Они под ним ходят, да? Что похоже. Да. И ложь больше. И точно, ну тебя, ага. Так, за кабель ответишь, Бог, ну тебя. И захучено. Джогара. И за кабель синий удлинить. Да. 100 метров. Гена Оля, помял я шелок, что телефон, говорится, пилинговый пич. Метров 50 хотя бы гена ру от удара. Да, что еще. И Оли, да, на удар, чьи сахали. И почему-то в тот день и кабель Йохнатова, телефонный разговор был уже как бы назначен, да, что уже хан Нилен гала телефон тулил, кабель у Болбеш сахала. Кабель Йохан Егмилу, Хан Йохавегу. Так, ишт, короче, Хелун Дуйза, люди знали, Дуйцу она хуш мало говорит, а я не раздите щеца из Дуйна, да, что 100% доказательства должен. Вадил дать, а вот факты говорят, ну и хелда лучше, что я чуваши, но да, она, когда не наболо, что. Это они, без твоей дётнул, что бог, смотрите, и удари его, и самоцани. قطع ما دو تقشر حانو هو قاعد قتيت وداتي مص بشاق شادو قوشتين واشو مشول شوات تريد الله هو قاعد قتيقو بيت لقى نوتش موت موت كما دبيش قبل متنش بيت خاش موت تقباي عن ارمو هلن يا سرازو مش رقيت اذا اسطنبول تسيش من بوش بلاك بولناخ بويس كويرش حيوالش هقا اوش بلاك نوتش واش قوي بوش تسيش مناخ بويس وقتی که یکشون شکان یوها میخواه لباش کنفرانسش که سرتیسن قاخشنش بیتی آدمان هو سرتیسن ایدوک حانو короче ошеге таю иштал духока дек да это это хочу цертини климат я могу цертуал билору что цертуал самой персу ибре Чего Ибраим? Да, чуешь, ага, вот да. Мухи чун дистрог энти хаухензи дисиндо амел и пич бату ано das bo gudu и нах вывести бори душон, да? Вывести на разговор, вывести. Раз, а вопрос модельный, да? И кричу калас бу. Когда троллу аман го однису чу бохо гаду доктор и шаги шундуч терматон. Не избавишь? Словой цер, короче, цах бусул нахма, бэ изош бо, что и твой дэнш, ну, ламял, дуй. То новчи вообще за людей он не считает, вы чисто вот бусул нахма, изош пеш. Это амадас. Иисуса гатяш. Налоговая, бобя, шархли бусултек, бусул дэнчу ахли, налоговая, бобя. Налоги охшбая, она... Да. Вот чуа лоту ешь, короче, я блин, чуа вот, что и это записью за шида больше. Яндарбиев, Басаев, Закаев, Масхадов, Удугов, Хачилаев, и там где он датер был ярче, короче, да, смотря контрол, уже будешь сказать нахуй, вот они духают бог, да, это. Сани духают, вот туда вечер, я вот нас дочь ходит, бог как раз туда винчул, я инсиом кюриза. Да, это лишь чували, ничего. Делора, из чьи аж да, короче,
Малеры, Удугов, Малерыч. Удугов слишком много берет на себя Бог. Шендер Биос, короче, замечание чешется, да. Короче, имеет к цагенчикам. Ну, Ибраим, чую, Ибраим, из Ялала ты дашь для полноты картины, да, модераров, да, столзи, то Хачилаев непосредственно царь-тени Ибраим, Хачилаев, Удугов, Ариот, Исламul Государь, и сам гениатон, яти? Шемили, Штанебос, Ахмад Аги. ها يات يا فكرت يا واسطة وتوما تندر Дукан, зани могу, Ибраим, я Хачилаев, Дукан, а че туда, я мовин Бог, туда, я мовин Бог. После Ендерби, у Хачилаев, Шабек Танебус, это вот сразу. И съемки, что Упур Галдела Кудухайшин, вот что интересное, дует, на, замечать, садишь. Ядерной бомбой его будешь, что представить, дуешь. Короче, я Сахили язык, Сахтур, герой Бог, да. Шемилс Бог, шегаю материал, короче, да. Я говорю, еще раз представить, и насколько опасный Мададич, Олстабати, Битбел, он Алдухайшин, что одежды просто, да. И Эбана, раз используется Дерцецу Алупсу против чеченцев. إذا أنا дичь, там модель шамильника типа юбок. Вы сказали где-то, что есть туда-сюда у вас бог. Ну, из сундел, вай цанна метте, вай цанах цахия тари цанна метте, вай цахакари и пал бой, вот, и лелен был, и аудал хум на шею, что вот это вот все вот это нужно доказывать, что мы не верблюды, да? Вот эти люди, которые это делают. Ибрам, совместно лелендук, сакар, масар, тане лелендук, и пал петел, тане бухов, и умрел. Просто Путин стал как уху не на кима, да, и вот они не могут договориться по сегодняшний день, да. Очернение чеченского народа был, конечно. Ahmet Hacı ne bu ядерный бомб keçi. Да. Тому кандай мегердет своє. Я понимаю, канал само со стороны дичь, да, само кандай мегердет своє. Но в эпицентре всех этих событий, джихадов, провозглашения, убивать русских столько, сколько вы можете, Бог. И канал дин. Нison Ламон Ахчум вытягивать, да, диктором, ну, не любое время финансирует Бог. Такой сладенький бай, а вообще слушал почалчка. Иду с дышдек, это Yes, цада уже ракачом, ауслу долуш, ханила, дуй, Рамштейн, Аларис, о. Асиламу канал чуквас нашен, Абу Кирилл на юшен, видео дагажен. Инскица уже закачивать яшом, еще видео, еще чего интересно, юшен. Сайт цели мой, видео, что архивируется, что архивируется, видео. Отписка, отдайте, им блокнул вес. Да. Им блокнул вес. Я хочу лая ужин, чувак, короче, я. Язык, все бережье, да, все бережье, короче, ой, кверт на буй. Из видео, чувак, ужин, сани ще он колш, бу, весь колш халды дюч, делеге, да, как раз туда вин, я его ханишен, духанец вин. Отхена, уже Адам кричкаешь. Убог, дюч, моду, амадай. Мухты малой, дюч, вот.
خبر ما دوت لا تسخى بوشين كده Понял, говорю, где Андрей? Давай, хочу ему, короче, новость крутую сказать. Слушай, не священника, а КГБшника. Одного из них я. Одного из них я знаю сначала войны, просто не так важно, КГБшник или нет. Честно, я говорю, Андрей, понял. Майор, который? Не знаю. Да, Анатолий майор, а Сергей подполковник. Но это честно говорю, я не видел. Kaçılar görüşün pınamatillen. Masada onu kakınar. Я не знаю. Отец Анатолий венчал, оказывается. Зачем тебе это? Как батюшку надо спасать. Венчал, да. Вот сейчас последний еще. Да, я в Грозном венчал. Свой брак недействительный. Нет, ты знаешь, есть хороший канон в православии. Священник, даже если он плохой человек, его личность не имеет значения. Он лишь, да, он медиатор между Господом и медиатор верующим. плохой. Это не важно. По канону не важно. Не важно? Нет, Господь общается с тобой напрямую. Слава Богу. Тогда О, венчал он тебя, говорит. Ну, обвенчал. На этом его миссия, по-моему, закончилась, да? По-моему, его миссия действительно закончилась. А удобно мусор, чтобы мусор. Произошло, что бомба попала. Понятно. Именно в этом вот самом. По-моему, у него... Не только в него, кстати, эта бомба попала. Не, серьезно тебе говорят. Что на это правильно. С оружием, или с оружием, бардак там будет. Чуть-чуть там можно отложить. Не надо, чуть-чуть, полгода, чтобы вышли с оружием. Без виза, для вас без виза. Без визы? Как это без визы? Без виза. Сами знаем, без визы. А зачем вам виза? Вообще, людей сюда визы нигде не брали? Ну да, не сказал, что невозможно убить, там много будет этих охранников. Я Савику сказал, Савик не пропустил эти слова. Тогда к нам. Не обязательно с ножом на яйца накидаться. Можно с коробки, 30 километров. Я думаю, просто на территории 50 километров всех замок. Сегодня выселили. Вчера в центре города 3 блокпоста замочили, они передали, что это между собой воевали. Ну, они между собой Вы хотел сказать, наши ребята подбили, Андрей. Или просто возьми с собой там где-нибудь между головами. Вот это, да. Я извиняюсь, Петра, а вот это зачем заклеено? Вот это покажи камеру. И полностью Бахкин Буколш, да, сетевые системы. Это же лампочки, да? Нет, там просто... Это просто так я хотела сделать вид, чтобы я не выглядела как совсем новая. Her milli ya. Наложницы, рухали. Поэтому Я тоже иногда закрываю. Я цабукил это Петра Бошел, журналистку, ёкчина, за передачу, что помел шук и шаманы цены. Мен хочу было, может, Ахмад Ажа, шарик, диван бегает, так? снимает, не снимает, что не видно, да. Все, вот посмотри, я уже... Ну, особо в разборках тоже не были, но их общество, она считается религиозным, большим таким. Они знали, что... Они сами дорогинцы, да? Да. Вот они пришли на разборки, я был поражен, как их неграмотные люди, там четко все так расставили. Они говорят, вот мы молодежь удерживаем, говорят, от крови. Вот мы, там мы старики стали, чуть ли и женщины сняли платки, говорят, там, и все. А потом по порядкам они все это следствие уже провели. И показали, какая грозная у них сила, короче. И показали еще, какая
четко с их старших, как они дипломатично, как они желают и уважают. И кто-то там был еще, который там так еще брови нахмурил и там. Я потом осведомил, ну что же это вот, откуда эти вот вчерашние лехи? Лехи у нас называют, ну, с гор, которые. Я сам-то вчерашний лех, с гор спустившийся. Вот так грамотно вот эту разборку провели. И они так в выгодном положении оказались. Это, оказывается, мусульманская тактика. Вот, он депутат уже надо. Противостояние. Они демонстрируют и силу, и чтобы кровопролития не было, они тут же и дипломатию применяют. Это же приветствуется, когда ты жути нагоняешь, так говорится, вот этим термином, на врага, чтобы он испугался и сдался. Вот, без кровопролития это гуманным считается, да? Да, вот это бомбу около Кремля раз на завод поставить. Твои эти что-то задействуют, атомные штучки. Вот, жалко, я тебе серьезно говорю, жалко. Но это чрезмерно, понимаешь? Бога боюсь. Правильно, это хорошо. Ну это на крайняк. А у нас ведь нормальное положение. Там хоть контейнеры хотел все. Радиационный фон. Да что ерунда, что это мелочь. Просто так. Это хотели там, это Лена, что-то хорошее сделать, хорошей женщине, понимаешь, вот подарили. Потом другой есть еще. У нас есть ядерщик. Ядерщик есть, тогда еще лауреат государственной премии, академик, он с Курчатовым работал, Лакицом. Я говорю, ее надо похитить. Уже отечественную. Бомбу делать. Отечественную, чтобы уже делал. Кстати, у меня есть производные, обогащенный уран есть еще. Можно сделать бомбу. Реактор надо. Зачем реактор? Если обогащенный уран есть? Реактор куда? Реактор что, какой-то палбы съешь, Я 4 килограмм места нельзя уже обогащенный. Может сам типную реактор сделать. Люба, Курчатовский завод, а где Шемятов реактор? В центре Москвы. Реактор будете? И можно даже использовать. Обогащенный уран, это же, по-моему... Это же атомная бомба. Да, это вот... 1 килограмм места, он сам просто лежит, он может работать. Килограмм места нельзя держать. Так, полкилограмма опасно. Вот по 200... Килограмм это очень много, Шамиль. Это очень-очень много. Знаю. Но зато хорошо взрывается. Там фейерверк. Лауреат. Trouwens al mijn leven. Лауреат. Я телефон актив. Я телефон хотел что-то дать. Красный базик заявляет, и он рядом. По-моему, сейчас точно, что у меня где-то в Италии. Кстати, в Италии со мной были чеченцы. Там был Всемирный форум религиозных этих. Вот эту папаху там видят. Вот подъезжала сперва Лех Валенсия, президенты были, премьер-министры Франции были, кардиналы,
И когда наша машина подошла, со мной был заммуфти Чечни, той, ну, тогда, честно сказать, мне неудобно было ее спрашивать, он из какой Чечни. Когда это был? Позапрошлом, или в прошлом году. И этот Магомед Албагачи, это Русский муфти. Когда мы подошли, вот папаху увидели, они как начали весь площадь свистели, столько они приветствовали вообще. И это ассоциация с Чечней. Долго они. И в городе вот люди видели вот такие папахи, они начали останавливаться и хлопать начинали. Я впервые такое видел. Солидарно. А мне сейчас, когда один на один вот это было, я отказывался вот этим Шахаревичем. Я думаю, сейчас облажают, вот умного какого-то подобрали. А мне говорят, не хочешь, говорят, как хочешь, говорят, вот у нас есть Юсуп Сасламбеков, вот он будет с ним. Я говорю, пожалуйста, пускай он... İş tokuşları iş kulağını nakçu переговоры. Юпар говорил ваш футбол. Я думаю, в Лебедях вот Рожа там знаменитая, там пачка, короче. С этим каким-то Шахаревичем не хотел. Ага. Да, Адам. Это вот Куняев, Шабалевич, Юрий Кузнецов, все эти писатели, ученые, это идеологическая мафия. И там, вот говорит, у нас Юсуп Сасламбеков, Мекки, который... Я отказался. Потом они сами нашли снова и настояли. А недавно было там клуб лиц кавказской национальности. И как раз я в Москве был, туда пригласили. Я пошел. Инновации. Я говорю, друг друга мочить бег, бокор, бая бен, оуши. Ош мало, полоски гойш, нарис полоски. Ихе. Видео, что это полезно, то, что он за эйфорию ушел, согласен? Мülş bu görüyor Aman kaçak öyle diyor. Велом, чуть нагрелся. Скоро времени, хоть ты еще казах. Казах. Когда говорится? Уже Фарида Шкарайна, Шахтада, Рварина, Сицилия, и наступил некоторые. Şey Turция, Tbilisi, daha Arap olur. Şey kurata, встречаться diye, штат. Dialog. Так, Петр. Значит, основная суть нашей встречи заключается в том, чтобы вы, как говорится,
сняли картинку. Так, если... Вот. Значит, и если возникают вопросы, значит, вот, пожалуйста, все, так скажем, персонажи российской пропаганды, которые сегодня усиленно муссируют определенные слухи, сейчас здесь налицо. Значит, поэтому любые вопросы, которые возникают, в части касающиеся того, что якобы среди чеченского руководства существуют какие-то мнимые противоречия. Следующий визит президента Ельцина в Чечню. Бабицкий, what? Abu Kerem. Oh. Hiç bu. Хазон, abi. Asama biç kere hiç hoş bu boy biç kere hiç. Hoş bu, biçkireç. Ha, hiç kıyıtı sor. Biç kere da. Hoş bu. بس يقيخي انقيش عشوة قوشن يقيخي انقيش عشوة دائم вопрос. جهر ويلين بريمير هو глава اخوة قيش عشوة هالعقديون اسلام قوش Hoş ayla. Milwara Babitski دائم за вопрос колдушон. И муссу мета. И мау лиш. Это же. И свобод радио дагмайошон ёлы. Масана хамашон. Ve lично korrespondent olsun ba. Radyosun. لا تقول تقيت شو دقهم تدوتوا расследование дай Лидера чеченского сопротивления к этому визиту. Все-таки в последнее время А бичкери представитель, опять 5 секунд. Харау бичкери, да, с черными лентами. Ну, мы однозначно высказывались по поводу так называемого визита президента России на территории Чеченской Республики. Nis 29 dedel düşünü Jauharvin. Havzalı datik. Больше не дат. Оккупированной своей Melrez bu buyot Volkan. Melrez bu buyeblem Volkan. Проверкой, инспекционной поездкой главнокомандующего российских вооруженных сил на оккупированной территории. Мы расценили вопрос безопасности, полезности или Шалдела дачон. другие вопросы, связанные с этим посещением, надо рассматривать в контексте продолжающейся русско-чеченской войны. И все проблемы, вытекающие из русско-чеченской войны, здесь могут и возникнуть, и могут иметь какие-то последствия. Мы за эти последствия никакой ответственности не несем. Мы войну России не навязывали. Президент Чеченской Республики ни Дудаев, ни Яндербиев, ни Масхадов, ни Басаев войну не начинали. Войну начинал президент России Ельцин. И как президент, и как главнокомандующий. И его проблемы с этой инспекционной поездкой нас очень мало волнует, если так сказать. С другой стороны, мы эту же поездку будем рассматривать как недружественный акт в отношении чеченского народа, как демонстрации своих имперских возможностей, амбиций, намерений на последующее время, как демонстрации силы в процессе во время так называемого, то есть подготовки так называемых контактов. Ариш полоскек мелчо, я ютевалась, бычко. Считаем, что вот это Ельциным оккупированной чеченской территории Министр культуры ушел, министр культуры ушел. налаживанию диалога между Россией и Чечней. Что Разрешен министр культуры мову.
Ramstein, minister kultūri un arī Špalovskij. Hayır yolla, Moğol yolda diyoruz. Almış ne istakul. Министр культуры Чеченской Республики Ичкерия. Представьте вот. Ну, если таково отношение к визиту есть, у меня вопрос к господину Масхарову, как начальнику штаба сил Чеченской Республики Ичкерия. Если таково отношение к визиту Ельцина, будут ли предприниматься какие-то меры с тем, чтобы сорвать этот визит, с тем, чтобы российский президент не сумел добиться тех целей, которые он перед собой ставит? Значит, так же, как здесь было сказано президентом Яндарбиевым, что мы этот визит расцениваем так же, как расценивает его президент. Это обычная реклама предвыборная, ничего не дающая чеченскому народу. Специальной операции мы не планируем, но за последствия, которые могут возникнуть, не отвечаем. Что значит последствия? Предполагаете ли вы, что могут найтись люди, которые попытаются каким-то образом что-то, так сказать, сделать с Борисом Ельциным? Возможно. И даже еще хуже, возможно, с той стороны, которые могут сделать своими же руками и сказать, что это мы. Вот на днях министр печати информации Мавлад Юдуров сообщил нашей радиостанции о том, что в плен был захвачен офицер ФСБ. Если можно, вот подробнее об этом. Я не знаю, кому писал. Я просто небольшую сейчас внесу такую поправку, информацию. Значит, сегодня руководством Чеченской Республики, вот присутствует президент, так скажем, наложено вето на всю эту информацию, поэтому, значит, даже мне несколько раз попало за то, что я огласил ту информацию, которая была представлена Департаментом госбезопасности. Поэтому сейчас на этот вопрос вряд ли можно ответить. По-моему, Дургов несколько увлекся своим работой. Смотрите, я добился, Элек, он немножко увлекся, да, и, короче, что сказала, да? Опа, Элла, куда? Дикция хазарсу. Это ФСБшник уже запрямляет цел, короче, удобно, слишком рано информация, да, я летим 4. Думаю, так был, да, если я халя, короче, ляцал, так вот, Эллоид, знаешь, а удобно уже сказал об этом, то есть их Яндарбиус, он слишком увлекся, да, типа, сихвел, короче, да, Элсид язык, Эллосу на тот момент. Короче, и ФСБшник вас ляцал, и походу говорил, да, нет, 4, да, он товар, и буду себе не сделать. Да, перемотайте, короче, дайте вопрос удобно в лучшем моменте, да, стендися, и улудует надо должник, а его оценил, интересно тоже. Значит, даже мне несколько раз попало за то, что я огласил ту информацию, которая была представлена Департаментом госбезопасности. Поэтому сейчас на этот вопрос вряд ли можно ответить. По-моему... Ты халфтатан, судя, хата лучшая надо, тебе плати. Поставленный сотрудник, который якобы последствия. Предполагаете ли вы, что могут найти... За последствия, которые могут возникнуть, не отвечаем. И что? Это Маюла, молодый, как-то двигался, за камеру. Что значит последствия? Предполагаете ли вы, что могут найтись люди, которые попытаются каким-то образом что-то, так сказать, сделать с Борисом Ельциным? Возможно. И даже еще хуже, возможно, с той стороны, которые могут сделать своими же руками и сказать, что это мы.
Вот на днях министр печати информации Мавлад Юдуров сообщил нашей радиостанции о том, что в плен был захвачен офицер ФСБ, высокопоставленный сотрудник, который якобы готовил диверсию против Бориса Ельцина. Если можно, подробнее об этом, я не знаю, кому адресовать вопрос. Я просто небольшую сейчас внесу такую поправку, информацию. Значит, сегодня руководством Чеченской Республики, вот, присутствует президент, так скажем, наложено вето на всю эту информацию, поэтому, значит, даже мне несколько раз попало за то, что я огласил ту информацию, которая была представлена Департаментом госбезопасности. Поэтому сейчас на этот вопрос вряд ли можно ответить. По-моему, Удугов несколько увлекся своим работой. У меня вопрос к господину Басаеву. Сейчас объявлено о том, что россиянское сопротивление перешло к партизанской войне. Вы неоднократно говорили о том, что право воюющей стороны, воюющая страна имеет абсолютное право вести боевые действия в тылу противника. Предполагается ли сейчас, скажем, какие-то мероприятия осуществлять в этом направлении? Слава Аллаху, все предполагается и будет предполагаться. И партизанскую войну мы не перешли, у нас и дальше идет обыкновенная позиционная война. Взять хотя бы, к примеру, Юденский район, они захватили, 10 дней держали, но мы опять захватили, сейчас опять позиции, все даже больше прежней территории мы захватили, чем даже в январе имели. Также в других местах работаем. Диверсионные работы мы сегодня конкретно усилим и работаем над этим. Даже взять того же Ельцина, я скажу более открыто и прямо, кто такой Ельцин, что-то все его стараются такой божьей овечкой сделать, которого не должно как будто бы настигнуть возмездие за все то, что он здесь натворил. И вообще, с чем он сюда едет. Если конкретно, конечно, с миром едет, мы любого встретим, даже врага, кто с миром едет. Но человек, главнокомандующий оккупационной армии, которая здесь столько натворила, человек, который едет поблагодарить этих бандитов, называемых армией России, которые устроили геноцид нашему народу, разрушили республику. Он едет поблагодарить их за этот ратный подвиг. Как мы такого человека должны встречать? Конечно, мы работаем и над этим по мере сил будем работать. Так что и в любом случае, как Россия мечтает и как они хотят, такого никогда не будет. Они раньше через 2 часа останавливали войну. Мы еще, по их словам, в декабре 94-го перешли на партизанскую. Потом каждый месяц, каждый день переходили. Мы не будем как партизанскую войну. Это Россия хочет, чтобы мы партизанскую войну вели, чтобы обреками мы стали. А мы государственная структура, армия, а армия обреками не бывает. Поэтому мы ведем позиционную войну, мы ведем диверсионную, где надо партизанскую ведем. То есть комбинированно, в полном плане все виды боевых действий. Вопрос господину президенту. Господин президент, при каких условиях, на ваш взгляд, возможны, и на каких условиях возможны сегодня мирные переговоры с Россией? Если сказать в общих чертах, то на полном взаимном двустороннем уважении и на полном двустороннем желании посредством компромиссов решить проблему межгосударственных отношений чеченского и российского государства. Если одна сторона, имеется в виду российская,
который постоянно стремится к этому, будет ущемлять другую сторону, или силой военной, или другой, или политическими давлениями, или хуже всего террористическими актами международного плана, как акция по убийству президента Дудаева и ряд акций, которые после этого проводились, в том числе и против меня, то, конечно, никакого диалога и взаимопонимания быть не может. Но я при вступлении в должность заявлял средствам массовой информации, мировым средствам массовой информации, что я вступаю в должность президента Чеченской Республики Ичкерия с твердым намерением и осознанием, что необходимо возвратить мир на чеченскую землю. И ради возвращения этого мира возглавляю войну чеченского народа против российской агрессии. Я стою на этом. Я тогда же говорил, что все компромиссы, которые имелись в виду Дудаевым в отношении российско-чеченского диалога или устройства российско-чеченских отношений, имеется в виду, его могут быть достигнуты. Но для этого должна быть прежде всего честность российской стороны в своих намерениях и действиях. Честность. Для меня один из важнейших принципов, как личности, человеке вообще, но особенно человеке, который может возглавлять народ, государство, является честность и добропорядочность в своих намерениях и действиях. Но вот при этих условиях, на ваш взгляд, возможно ли в принципе сегодня диалог с российским президентом? Он вам хорошо известен как правитель и как главнокомандующий той армии, которая здесь находится. Возможно с ним сегодня диалог? Я сказал, возможно при определенных условиях. Не так просто сходу, на губ, а при определенных условиях. Прежде всего при условии, что это руководство российское, политическое, не причастно к убийству Дудаева. Второе, что они не для предвыборной рекламы Ельцина, а с твердым намерением и желанием решить проблему взаимоотношений российско-чеченского государства предлагают такую встречу. И с полным соблюдением протокола такой международной встречи. Андрей, значит, по поводу, просто хочу продолжить. Проинформирую, что у руководства Чеченской Республики Ичкерия, у президента состоялись контакты с представителем руководством Союза мусульман России, который возглавляет Хачалаев, известный всем этот лидер. Значит, вот во время этих контактов чеченская сторона, значит, в лице руководства заявила, что доверяет этой организации, которую возглавляет Хачалаев. В случае, если вот возникнет такое предложение, что эта организация выступит в качестве, так скажем, той силы, которая может организовать встречу двух президентов, значит, допустим, на дагестанской территории, естественно, при тех условиях, о которых сказал президент Чеченской Республики Зелимхан Яндарбиев. Такие контакты состоялись, и в принципе чеченская сторона выразила доверие Хачалаеву и той организации, которую он возглавляет. Это для информации. Да, мы считаем, что Хачалаев, как лидер Союза мусульман России, мог бы сыграть какую-то положительную роль, даже послужить делу установления вот этих взаимоотношений. Но конкретности обговорено и Хачалаев имеет в виду. У меня последний вопрос к господину Масхадову.
Сегодня российские средства массовой информации, очевидно, в силу того, что необходимо следовать указаниям российского руководства о том, что война в Чечне завершена, фактически, так сказать, умалчивают о том, что здесь происходит, о том, что здесь фактически каждый день идут боевые действия. Какова сейчас общая обстановка на фронтах? Война продолжается на всей территории Чеченской Республики. Война везде и всюду. Сегодня ежедневно авиация наносит ракетно-бомбовые удары непосредственно по населенным пунктам. К примеру, вчера в районе Косиюр, Алирой. Сегодня Улускер. Сегодня Улускер. Есть жертвы среди мирного населения. Подразделения чеченской армии наносят удары везде и всюду, где это возможно, по российским колоннам, которые перебили Дагестане переговоры, исламские, да? оборону в некоторых участках местности. А то, что командование федеральных войск заявляет, что сегодня, что они закончили войну, это может так им хочется. Или так они думают. Исламский порядок тягает шуху переговоры. Ислам. Что тебе там минута? Ибрahim, вот интересно, удухая он не знаю, в прошедшее времени, вот, нах бат соратник, бат орша конкурент, бухор, что хочешь нашлешь, и هم учитывать дальше еще. И соратник, бат, что цада, и конкурент, бухор, кто сядет на стол, да? Это еще. Абу Кирилл. Кирилл, حديث смотри, ничего пришел. Ю, абсолютно, да, соратник, бат, я. ده جهة تحت عن شبرتين إنس داش قوش بقوش Дагестане, хотела выполнен, валей, и на хаев. Дагестан, чубигин, организаторы, хотела выполнен. Один из важнейших ключей, да, то есть Дагестан, 99-й год, чубигин. И чубигин, и последний этап, контрольный, он все уже исчез, да. Война будет закончена при заключении договора между руководством России и Чеченской Республики. Только после этого. Ага. А всякие односторонние попытки действия, это только могут усугубить ситуацию и стимулировать продолжение войны. Если этого не понимает российское руководство, то это одна сторона дела. Рождаются одни проблемы, и наша реакция односторонняя. Если это делается специально, и мы будем делать такие выводы, то, конечно, мы будем принимать другие меры и по-другому реагировать. Я думаю, что в России есть достаточно спор аналитического другого характера, которые должны были, это давно есть. Не, Рамштайн, а секунда, свобода, его сами дикторы, генуалы. Инта ситуация, инта кадящая. Его подчеркнут, точно. 29 дней после смерти Царева. Да, я дела, да, что? Очень страшный спорт, ну, бир, будет полно, шелао, с ума-то, его сказал, да.
Vino pacha, bakay pacha, hukakaydı, prezident. Uy, aran pacha alır kan. İvüç tahım ay havaş vino teşbek min tahım tabaha kan. Havaş datıyor. Boş raskış, boş бляш буку ясо. Значит, замешаны все. Да, и до этого, представьте себе, раскış, Санни Кипр, его переговор, сейчас. А у них оказывается, я щук. Это странно, да? Абу Кирилл. И момент сейчас каждый согласен ордон, что Ахмад Хаджисом Шаид, он с 95 по 96 чем я занимался, Путин знает, я переговорил он. И говорит, согласен о роль он, и шаша док, что он разборил террорист, он сам. Не знаешь, конкурент, бухаешь, заранее, помогаю. Да, мы были, если они до сих пор это не сделали, то это говорит о состоянии российского государства. Это опять-таки очень печально. Можно один вопрос, да? Поскольку я представляю иностранные средства массовой информации, если вы могли сказать, если изменилась после этого года-полтора войны реакция Европы и других стран на чеченскую войну, если вам известны какое-то, например, давление, которое нет известно общественности на Россию, чтобы там остановила или по-другому просто решила чеченскую проблему. Господин президент, За течение вот этих полутора лет войны, чеченской войны, конечно, отношение Европы и всего мирового сообщества изменилось в этой войне. Но нельзя сказать, что оно изменилось очень сильно. Хотя достаточно ошутимо. Это раз. Второе, из акций, которые можно расценивать как акции международного сообщества или международных организаций, направленных на оказание давления на Россию, чтобы она прекратила эту уголовную войну против народа, то из них я выделил бы, например, действия группы парламентариев Европарламента, которые выразили знак траура по гибели президента Чеченской Республики Дудаева, проявили солидарность там, вставанием и минутой молчания. Это раз. Второе, перед так называемым московским саммитом, который проходил недавно в Москве, в середине апреля, кажется, выступил руководитель делегации международной организации «Врачи без границ», который представители международных организаций, в том числе гуманитарных и правозащитных, более конкретно обвинил российские вооруженные силы в конкретных злодеяниях, в том числе и геноциде, в том числе и использовании мирного населения для прикрытия своих танков и так далее. Это было конкретно сказано. И он также обвинил Россию в том, что она постоянно нарушает права человека не просто в каких-то рамках, а вообще невообразимых формах для цивилизованного человечества. И в связи с этим призвал вот эту семерку, которая в Москве заседала в качестве восьмерки, оказать конкретное давление на Россию. Ну, что и произошло, как мы видим. Значит,
исходя из того, что этот саммит стал каким-то политическим шоу во имя президента России Ельцина, то надо сделать вот что. Общая Европа намного изменила свое отношение к российско-чеченской войне. А что бы вы хотели, чтобы делало мировое сообщество? Мы хотели бы, чтобы мировое сообщество было честным и боялось Бога, который один для всех. Тогда все образуется. Но сейчас мировое сообщество в лице руководств проявляет бесчестность. شو خاصان شو قام دوخن وخ عليه شو خل عليه честность. Вот откуда все беды. Мы считаем, что до тех пор, пока это состояние мирового сообщества, лице его руководства будет сохраняться, то эти беды могут постигнуть все народы, независимо от того, многочисленные они малочисленные. В том числе и народы Чехии, как других стран, вот так называемой бывшей Восточной Европы, так и народы СНГ, так и народы бывшей территории Советского Союза, так и народы Западной Европы. И в этом убедиться, что такая маленькая Чечня с его силой ведет такую жестокую войну против таких жестоких агрессоров. Это связано все с именем Аллаха, поэтому Аллах во всем нам помогает. Джихад это защита. Аллах, он как обычник, Аллах. Аллаху Аллах, أقول شو ذاك دول بيشكري بيشكري توي الله أكبر. هو بيشكري تو هذا на весь мир песок и лан, что الله أكبر. كافر اشتغيباش. هو بيشكري كافر شوي بوش ناس الله أكبر بوش на весь мир بوش ده هو بيشكري. Ибраим, а с Боушлегом каждый персонаж, кто был заложником обстоятельств, а кто там действительно был вот с того момента, вот с этого момента, кто сотрудничал и кто был готов. Ну, не знаю, я сотрудничаю, такое, информация, по мере поступления. Да. И самый главный свидетель, مسخره كان تقول كوسام جديد ترداتين هو تنزه ها انزور وي انزور قيس حناغي عوض شي تطلع زغدات سويت شتا خذوا اخر ديت في زرع جديد تردات بقى ده No, dizem do Tandina sa titla zagnat hatta lurdon da. قوم ديهردو مسارج خاطر جوك ديهردو شك موالا ديجي بس امدوشدو رجم كوك شرشتا так гушло ходовой. طبعا حديث полностью после этого хилил ситуация в курсе идти масаду. Мил сотрудничать Дашвара, мил Хавара, мил Вара, правительстве, мил Ватира, у нас это семейный вопрос, тут сега различка, да. Локсор, а еще она зверь подход из-за едного чего не помешает. Сончо интересно, только для того, да, Рамштайн, повар матчу совестил. Сончо интересно, и момент, ну, да, чаха, ца нагасан,
заложник холиви шуцигадон нагасан ви скомпрометирован владон. Неважно, да, он через одного или там по отдельности к нему выходили, да, на связь, например, и так далее, вербовали их, да. Все равно идея тягвош, да, чахвал, рэч, халмахули, да. А остальное окружение просто вербует, да, и все как бы. Пока цабя, пока сацвек шудеги, дицу долш барыш. Цабя. Иша халквина царсун, нельвек халкви олшбор. Участились нападения на границу Дагестана. Это понятно, что не на Дагестан нападают, а на пограничные войска нападают. Точнее, вот я просил описать, не описать, а характер этих нападений вообще. Это чеченцы ли нападают, или же это больше провокации? На этот вопрос, наверное, ответит военный, но я бы ответил со своей стороны. Человек, который стал на священную войну, он никогда не будет выходить из-под командования своего эмира, который стоит в руководстве. А таких приказов от вышестоящих должностных лиц не исходит. Нападать, значит, на Дагестан или на Ингушетию, там грабить, убивать. Сегодня, прикрываясь муджахедами, освободителями своей земли, есть, которые хотят натравить два братских... Сатьянца, минута, Ибрahim. Сатьянца. Ибрahim, эмир шбаруй цугена, бори хайн закон мудуш, эмир шбаруй, бори цугена. Свободный хохом муджахеты бог, что хохом. Halva, эмир шбор хазирон цу. Ahmad Hajj, эмир шбор хазирон, цугена эмир шбаруй. Уже кеш шай, эмир шлегибор шай. Полностью системят, Ибрahim. Подмена Конституции, подмена уголовной шайки, бит будет, а что тут уже шайки совершенно. Иламан Годерец, Леон, и Югуар, да, синтуэн, что там гучил, обстоятельства с теми, и Югда, штат. И сейчас дек ходил, что у нас, Юг цадав цаха из войны, просто загадка аж двое, что обошнуешь. Юг яхки еще, а там видео, бигду еще, что видимо, по глупости сохранить инсан есть, он там... Дахнят мою, дахнят, именно мою ючер, шламангу, именно мою ючер. Да, уже минный поле габовар, уже надо, он как-то... Hoe emir buurt hoe het dat? Zo gaan hoe emir maar pretzelfs en deze Jim je goed dat de Joden die tijd zijn gaan hou de la steen. Я бы ответил со своей стороны. Человек, который стал на священную войну, он никогда не будет выходить из-под командования своего эмира, который стоит в руководстве. А таких приказов от вышестоящих должностных лиц не исходит. Нападать, значит, на Дагестан или на Ингушетию, там грабить, убивать. Сегодня, прикрываясь муджахедами, освободителями своей земли, есть, которые хотят натравить два братские народа друг на друга. И они делают это. Я так понимаю, с точки зрения ислама. А если есть какие-то, значит, варианты, предусматривающие для этих вылазок, то это скажут военные. Я скажу, как главнокомандующий, как президент Эмир, да. Российской империи. И если дагестанский народ считает территорию Дагестана частью России, ингушский народ считает территорию Ингушетии частью России, осетинский народ считает территорию Осетии частью России или другой народ частью России, и считает нормальным, чтобы с ее территории наносились ракетно-бомбовые, артиллерийские и иные удары, проводились карательные рейды против населенных мирных пунктов, мирного населения,
населенных пунктов, проводился геноцид против чеченского народа, то мы не считаем возможным и необходимым воздерживаться от уничтожения российских агрессоров, находящихся на той или иной территории. Наша война против России, если какая-то территория подвергается нападению чеченских отрядов на российские подразделения, дислоцированные на той территории, то эту проблему надо решать одним только путем. Выводом российских вооруженных сил, бандформирований с территории Дагестана, Осетии, Ингушетии и других территорий, сопредельных чеченским государствам. И если после этого какие-то чеченцы будут беспокоить эти территории, тогда мы несем ответственность. Мы заявляли, что мы будем воевать против России везде, где она присутствует. Я извиняюсь, еще один вопрос. Союз мусульман России будет играть только посредническую роль в переговорах между какой-то российской страной и вами, и все, да? Или же еще какие-то? Ну, пока мы обговаривали ее посредничество в вопросе урегулирования, а конкретно обговаривали вопрос устройства организации переговоров между двумя президентами, двух государств. Да. Все. Спасибо. Говорил, где Андрей? Давай. Hinter одна бат in Hause сега хылак. Конкуренч бы муха дуайшон, сразу вот это был нах бушоныш. Кандидаты президенты нах дагма бошон бои. Вот чё баркош бери, масвориш. Чё укош аве кандидат президенты вы. Юхтари кандидат президенты сейчас каждый давай цар оши действительно дагдош мадушу дуй Ибраим. Да. Масса оша лишко. Вот так. Это так уж ты решено. Это еще. Ну, цыгак, в основном, Горват, Яндарбиев, и Вархчуох, короче. Сейчас домова, и резу, выбор, ну, Ибраим, да, сейчас одно. Хейрва лорки. Да, уж, когда обещаешь президент Масхадов, Хайрич, массу обидится, Динвар. Обижен, шалола, тенца, темшин, обижен. Вот так, дукается. По-моему, догадка, что вначале было решение, что оставят Яндарбиева. Это, раз их переиграли. Это, Бог, да, Адутуруа, это было такое, я думаю. Точно. Не думаю, а точно было, точно. Единый кандидат. Да. Ну что, живи, говорится, на Марсанте, а у ушах-то, сега движение, ну, потом Масхадовский бэш-хэбэштик, хати бэхки чакар, тирак, тюхуда, як ячин, сигда дол кузарел, развитийстин. Юхша план бэхыла терца, до помещения, цучу уже по билетам бечу бахкич бать. И изютер якобы, что конгресс, типа, что там конгресс какой-то собрался, и они типа Яндарбиева хотели. Эти масхадовские туда тоже проникли от помещений. Потом этим сказали, что единый кандидат Боши, типа, ему мегардачун элла. Ну, не получилось у них сделать единого кандидата, как бы. Пришлось все равно, чтобы прошли честные выборы. А выборы были честные. И на выборах победил Масхадов. Да. Вот так. Как бы за Масхадова там оппозиционеры не голосовали, никакие оппозиционеры, но это выбор народа был. Вот.
как Ибрам, есть. кюльте хомшрукш, и те светуш, соух, каждый слух, да, это секюльте Да, умах. so, и цагуяр, и цасин, хума, и он, аэрозол, ультрафиолетный, просвечивает, Абсолютно. Я там был, я это помню. يورتر يوخ уже оголосовать день за день شو اب يوخ راسل حقيقة مخلة اكسرازو ديها وقت ارزول تو оголосовать دوتي ده جور يوخ حسيدو شراس شو هون برسويتيت ما بيننا في ultraviolet ارزول قوش ده الله ده تتا يخوزر شو честно я что не баш такие ни у кого не было таких. Камел, да, туда. Это абсолютно. Но, Ибрам, их, вот это сейчас уже, сейчас будет уже раз, нам несколько игроков дачуку, а вот и системе оценки. В общем, одно качество действительно, и дар, и честный выбор, камел, да, туда. И вот их понесло вот после этого. Вот нас уже кинули. Все, как это, уже следующей группировки вот пошло и поехало дальше. И что получается? Комбаня лишь бац, нахтете что? Комбаня лишь бац. Иран дует тут что? Вот что хэнза, вахош наш, ведь по сегодняшний день битен лишь берштан, лишь бу. А харписка шиатар, жамбулач, момбулач, шумаячун, да, тот и алячер, жахте, где не шушено, да. كفت بديش وقدوق دوي غار حدوش داتي كفت بديش ميلا دات مقلع دلقيت من تعديل صدور وي تعديل شوتяха обвинение и доказательства иштвайн чакбах беш помосо гош болор бон боз беш помосо он боз беш شاوي قبل دعوال لما ما بيو شو ارجو كيتيو هذا يتصور بين وسن واتسون واخا واتسون واخا بعد قاچه واخ ذكر انسان لما هو واخ وزور وصارين ذات أبو كريم Sabia sabia. Hala. И сам момент Терсон очень интересный всегда. Мысль посетила, возможно ли такое, что те, которые были скомпрометированы, выжили, а те, кто были заложниками ситуации, вот этих вот, тех, которые скомпрометированы были, они выжили. И выжить бедно шаханцер история, хало туруе закаю. Примерно, халача, цара Цухена бен Бог 97 по 99 по дискредитации чеченского народа перед мировым сообществом. Дунян халга, цар бен Бог бац из Бог, хабяш хабош, бухой шенцал кара. И Кутаев, и Закаев, и Шмису, и Абдурахманов, и Шумшат, и Шаеги, вот звенья одной из цепи, царь Бог хаддабат, царь Бог сан минуты, ассасинабат, войнохчи камдат, а вообще даёлهم шеш, а царил что хада штуган дун да, вы полно зраскаш хадулж мегдат алмении, одунян халха, коллит, вы пачал хлит ишят, пачал хлит, хаднах акрою, хаднах дуняна бале борбошбу, alors ишей политик хаяш хабош букинах. Es geht als Bausteigam, als video хошу тага и хенч застать sein, тага мухалахал гордуй, социально докжему даже суна хенц, жему халдука хенц. Я смотрю на эту картину, та четкие вот это вот границы, разграничить тех, которые были скомпрометированы, эти в России, например, тот же Удугов, который постоянно
выходил на связь и выпрашивал, клянчил деньги у Березовского, да, например, условно Бахасом, например. Другой, например, прямо открыто заявил, после того, когда уже убедился, что он уже выиграл, как бы, да, и власть в его руках, уже все гарантировано, что он с 95 по 96 работал непосредственно с призывами на войну и в ислам, да, как бы. Там другой, там, Амабахар в Европе, да, он дискредитацией чеченского народа занимался там и по сей день занимается. От смерти, да, сейчас, вот, как говорится, зерно от шелухи улицу, но отплевывает он, разобрать течаха, киет войны атхедар, и он так луду вчера киет атхедар, цундер барас. Масхадов, Векинс, Ибраим Смубахар, если он честным путем, например, прошел, он от видеошки, ну, вот сламчуад, он до того, он пытался держать вот этот дух, голос, но настолько он был подавлен морально, да, от безысходности, например, и я вот почему-то не сомневаюсь, что он был заложником той обстановки, которую создали вокруг него вот эти вот личности, да, скажем так, скомпрометированы, которые работали так или иначе напрямую там с Кремлем или там через каких-то олигархов и так далее, политиков. И Эльбараса. Интересно, разные, что от султа. Заморачиваться, да, дешь, халдат, смотри. Баш генер хорш бата, генер таглар худонача, хорша, хинт, его, это его версо. Хинт, хажа, и хан нет, и съем кинел, хан. Буквально 30 дела, да, шоу дебюс дела, да, шоу дела, да, вахойшин борш. И власть, их могут хлеет и дугар, дюч, ни разу, из-за так, дугар, винул шей, президент так, ваш баторш, из-за дат. Но, هقا دوش دول همش حالات انت مهتس دول اميري ипонятише соц хена 96-5 год ветеран وقت ويتران ويتوا شنا يا ابراهيم اتخنا فامير شي هم شمو او شي دوش خزيشن هم штат Я 91-й, 92-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й год качался, хазин дац. Вот так. И пропаганды, и со шариат. Я был за шариат, шахадуч моей, моей съемки. И шариат юдак без бог. Первый твит на гармовой муфты бичкирей. Это вообще метхвал. Хохон Мирзаевар, Шмирзаевар, хакер соратник шбуи, иш мабуи ша был куркиина, что? Это. И вен ша был кур хочу бы эн юрас, короче, сучуаха системят. Запалски. شي استرنايات وتشاينو جيمس عيول سبيت شو باخر دينوس واسمو منو سوي هم ذات ستاي انا يغاس كشو باخينير الوتاتلت نوتشي اوشا بعد زري هم سوفيش وغا بيش اوش تيتين شو باخن شو عاد نيرتورش بغاش بس شنو وقت لو شفت اخ وجيت وان باي داغستان شو ايه شو باخ долом зейн одной цепи юшин отцем дын айо. Да, я гитаю. Теперь Аслан не оправдал свои надежды. Теперь поставить надо Шамиля. Шамили удуговый мегем. Так, оправдать Иряса надежды. Российский. 98 год и Басаев, премьер-министр Вош Рамштайн, حتى وش حاجة على فيديو ياسر. إذا أخواتهم نقدرون بس يسمى كاتين وتقدرون أميرش وقعدوش دولهم إتخوش شعير رامشتين Премьер-министр Вош, который воронши. Вот 18 минут это все запись. Из-за ничего к месту решили нагаться. Это было. Рамштейн, хэшвуя.
за 95-96 годах, что масштаб миллиард продукции, техник, егемей при Заугай Ваханка. Им егем присвоить 50 на 50, да, уж барыш газ кыстани. Тходадай, то аудул, лёгды, Черкесский белый, томбаш, айок, цемент, течи белый, цауняни, то аудулсан лилошер, ашаш лас уж бар, газ кыстани 50 на 50. Чуават, значит, короче, ich taldu koga, да, kiek meldu ibra. شو هنا 50 на 50 конфискация, что должен штраф, да? Да, Дуде. наб, госнаб кара шей побошор, цунга миллион би, яди дар миллиардами. Ибрам, и группировщина, и скважин шалюч, и هم просто так den мадатер. И хаон. От лака болчар, и هم деш гаген, den дадул дел ду, и хал хети ош, қол деш бу. Қол деш бу, шал дел атақ, оса бир дуқ олет, ақсо арвол, таик таяқтаг юқ ето сигер. Иш дадул дел маду, и هم. Все воруют, и я ворую. Хети о. Да, обезьяны хайкал, сун, так долго, я за этим тоже наблюдал, дело, что не спал, дагабаться, слушай, она, слушай, حتى يدو ال ستوش بوتير او شو خينا و четко هم так доктор سؤال Ибрам, сун جولجا وقت هو هو خلي يستير دوك يا بو سون مو خاون هم تغنا سويت مسكو اتشودا انا تغرابك يا مو سمت لو هاردول دي سيغا دادا ودوس ايش талдырк сучуады да это хинсор дукуна ногам дордуем но это было так такеш مسكو اتشودا но игра битти ну его это да что стандарт это ايش талдырк сигады хин تعقدادو انتادو Сонам. Ну, более. Висала. Реально существовало. Сонам и штук там человек умен, толпа глупая. Сон и создатель, что специальный создатель, и искусственный создатель. Хумдар Алхит, он задала первое. Это блокада, то, что полностью экономически со всех сторон вокруг нас, то, что Арачу Цадолич, даже Гемат, Авогава, еще согласованный бян хум Юахкер и Церем, Дюйцер, Дайцер, плюс и группировка Шюгинс, непосредственно Цдугинс, Маалера, такая выступать я шел. Санох Чук, Смилуца, сон, любой арби, Сугана, Россия, Накша, Волчи, Вассер, и лагерь, и Лермачук, буквально Альча. Лагерь создавать. Это вся была целенаправлена для дискредитации самой идеи Ичкери свободы, чтобы народ... группировок шалболлар мушбар. Группировок шалболлар мушбар. Нохче бари гадки. Абу Кирилл, человек, когда в такой ситуации, может он и возглавит эту группировку, и последовать за ней. А чуахкал бебку... Бог, нохче бари. Бар, асбацерса Бог, я тебе пытаюсь объяснить то, что это был специально создан таким образом, чтобы народ, который воевал за эту идею, за конституцию, за свободу, он получил эту свободу, увидел ужас вот этой картины и подумал внушить этому народу, что насколько ужасна эта свобода. Понимаете? Чтобы второй фаза, когда начнется, никто даже не помышлял
вообще в эту сторону, чтобы поддержку сделать. Понимаешь? Инер и дон. Тахан шаши канал шуахольшин. Хакайк ваш хадуич мадуич шаши дон. Как они эти лагеря создавали, кто там помогал. Этот наш брат Фатхи, с кем он был схож мышлением, с Ахмад Хаджи. Понимаешь? Вот это все, вся работа, да, она была сделана безупречно, пока народ от голода метился с одной стороны в другую сторону. Как бы. Жамаат уудер, вукуна вудер, группи окейте, да, табеб кусуак тагали, это дом да что он тагили палили на тига массара, да. Каячу завод леца, килеца, коушен герш, деттер, да. Таханинс что идеи и садон, сейчас жамаат шоу герш, деттер, и dan is holzer, заводчик is. Это един да цари Аллаху, цари Цхава, цари Гадон. И так его хандон, ша идея бахас, она была внедрена из недон, это и сегодня как институт чеченской вот военное сопротивление, да, как бы разбор вот это вот этих личностей, кто был скомпрометирован, кто был агентом, кто был там этим, кто там был заложником и что важно для Алхейцун. Хайла, деши одла хент инах буи, индо чуа и вебюч был нах бат, инди заложник хлютвей. Хинта цан ручто лютвей. Hint meer tegen dien business tegen smel dik asboers. Moe tente asboers dik nach dat. Wat doen je meldo hen? Steht hat soms asboer nach dat. Saber schnitz also der alwash, Schweiz also der alwash. Und ja den also der alwash dure alwash wills bu. Saber ist che такой аж пустая встречать нормально, да? Так меткшка. Инах сабер шот я его генеральный халиф бу Кадырович, царь Хилбулы, ичкери представительства Тбилиси Олвилш Бештандат, глава администрации, глава республики Шбу, инах. Эти люди от кормушки по сегодняшний день не отошли. Вот в чем дело, понимаешь? Заложники вот эти, удуговые вот эти другие. Они от кормушки по сегодняшний день не отошли, законно ашбу. А Адам Гарч, а вы Адам Онкур Ватина, хош кидаши нормально ашбук. Так, заложник шмабат. Абу Кирилл. Непосредственно виновник шбуш. Абу Кирилл. Ас ишбуца ба заложник. Я говорю, кто-то скомпрометирован, например, in свой притагуй, in ишсандон, тан менгенде ваха уже что. Притагуй. Цаа от кома zu Idee muss zu nach Tier stehen. Durch die Stadtteil, durch die dann aus nach da, Оэлио шу, гундавол, кови тага, условно баз, кови тага скомпрометировано. Это за КГБшник, увож кинегу, увож ши ахчан, сёман дахлил, увож дон за кресло диш, увож кидут, это все скомпрометированы, кроме одного-двух человека. Этих двух человек, она убирает со временем. Но Мубахар, другие остаются. Кто-то в Турции, кто-то в Грузии, кто-то в Эмиратах, еще где-то. И живут припеваючи. Да. А с Богом, к чему я это все начал? Разбор, да, полный разбор. Для чего? Потому что и разбор, что важно, и Алхейцун, Гундача, и корень Буцадала, Ором, после Дудаева, как это все развивалось, и история, хронология, еще хронология истории, вой истории, военха йоуза yitzaya dikumayı. Onda şey история еще на тедовшде курдать, что уляве курдать, как разбирать, смотреть там это тахан. А мы че арвел давачи толпой поедбать на гасан улявол чума тергуя содуючен масала бас Ахмад Хаджистан идут тахалив амиш буйцо حمودا سبوي مشكلة كدينا يدون أدلنا مديتا بالدون ويدون تعيدين تعدون دليل شترون لقاك يا آلي شو شتري داتي جاي يقول بس يا آلي شاتي وكم آلي شاتي
Там же Масхадов сидит и говорит, что чеченская армия, то есть он говорит это на понятном международном языке. А этот сидит, говорит, маджакеты, Амир, бичкирит свой. Он сидит и говорит, Ибраим, ему бахиас, я поэтому говорю, никто не говорит, хунахан халадон, воевал, что сказала, шел дала. Подайте, Божья корова, мы имадуевай дуются, исламские, дерьмо, извиняюсь, да, исламские идеологии, Суа шаддак шедемерит, шаевек иштал, пирапуешь, атавьешь. Когда говорит Божья корова, все должны молчать. И он прилапсуна. И цыгах, это амаду шунта, важный вопрос, вы пропускать здесь, вот вах, дейтиндол. И рудник ша уступать, деш рудник верит, и ведершин бахцу, и за уцыга, и худяш ворца бахцу. Во-вторых, хачалаю, вархаво, тульдюл бает нир бахнах. А как там муфти оказался? Муфти, а гостиницы, хавалин, шеки улк, жду Аллах. Чеченский республик ичкери муфти хахан юкер дава киулк души хук до швенвар хахан лото от Турции Рудик куратор Рудик Варцун. И ламан твой вопрос сбал петева и худяшвар и табахцу. И сега дух душно хятам, что пока ще нормально воздействует идею, интересно, уж душом случалось, замечательно. Все. И вопрос, да, Ламан, и давал барцу, и разбор шла, все киду кулук, что, Мичуари, кто, а куда он, для чего он приехал-то туда? Вот, он ищет канту сега, слухал, на звегах, да, родника, да, крещен, да, слухаш, волдик хан, я тут того знаю, другого знаю, бог, на звегах, и هم سیو بحث هم خیلی کنه دون سکرت چه خیلی کردیم نیام قیچ آلوش دوسای هر نخ بحثیم و دیوان تهیش بود اتناها непосредственный участник и жогор вещь от его ахил был каждый днем уверенно сначала шукса турен дун да и вот после этого войнохчи почалки хронологии Олича, после этого события войнохчи почалка полностью дискредитация с этого через месяц дадули на по сегодняшний день сотина даться. Это еще зуба. Сега он заря духовно бьешь, вот дискредитировать, да, и больше не я, и ночью амбул шел. И его шинзи, его не зюк представляем, зимой. Это бат 10 минут, ламан вот, 10 минут, зоит бат. Здесь видео, что Амуду Масхадов смог, Масхадов там самым адекватным кажется, да, и Цобо, Ельцин, короче, он, но ночью чувак, Ельцин, он, Москва набран, Хавай, шуга получается, да, может, заложник был всегда, ну, я не знаю, или дальше, там вербуют, да, короче, Ельцин, Хавай, Рубовша, короче, слухаю, ведь, ак, Ельцин, короче, Хавич, он, типа, новчаш дина Элла, и он покушение, кячвел, короче, за ФСБшник арестовать вина, ах, удугос и сразу на голдах, на, Юда имел арестовать, ну, ФСБшник, да, захатлар, эрч, короче, это пока я разыграл, я лошек, але удугос, идите, я дербиос, удугов увлекся, короче, да, типа, молодежь, короче, увлекается, да, хаузали надо из, и на остроилой тица, ну, не факт, короче, вита адизам. Будут себя, Масхадус Бог, они хотят, короче, что-то сделать, какую-то провокацию сделать и свалить это на нас, Бог. Нормально губусу движут себя. Басаяс лицо куду, ага. Басаяс Бог, короче, да. Вот, короче, типа легитимная цель, Ельцин ешат, вот, Бог. И получается, и тянет Басаеви, с Масхадови, короче, политики, себя шалбу. Сейчас мешадутся, вообще. Момент, сейчас, что изучать, я же, его, и цапли, так из видео, конечно, видишь.
Я Ислам Анхович. О, важный момент, что он так уже тяжко и руду, он действительно ском джаха, идея джаха, вехнег, велег, мелу, всячески ашмабаха шамича худуцо, что он квартал, он сам кайцен лелег, что целенаправленно цикбол бинег сразу биргал хавар. Так из-за она войн сохранить лилдаябочан дагайта дозита это хердер алхицу. Инс идо ранит Турция давал ногой, короче, его хватит. Почему по сегодняшний день и так цанамет я богохок швацер, цанни и уацха швацер едину, евеллу, ехилла, ецахилла, цахазири что не так хаваш. Это Масхада Волшхан ма юquen вац дырри. Масхада Волш юquen дырри. До этого он А никто... видишь, ты туда юха лучше на милоре, телохранитель ворится, милоре. Помощник Дудаева Рыс, такой президент. Ну, политический вацаркой. Сын фамилия хуёр, хаешь, он сами договор. Ибрагимов Ваха. Ибрагимов Ваха. إن هروم دات وكيبو دقة هروم وانشو دولاني يريشون طباخ شو تلمي وشو هروم شو كيبو مالدو هو مصوا Злобин Бенджо лажает, чему он не знаю. Нет, уже... أصبح بيو دولاني يريشون دوشنا تبيو حاجة يريشون Да, уже с конторы начнут, сверху, с Москвы начнут, с Лубянки. С кого, кто что начнет, оно и полностью годами от с молодежи, поколение халка индол под пропагандой вот это соусе дуй халка индол чвардуй пьеталуш хуман ши истории на ши дон политик на ши дон даха на махна дон ши уэлелуш дон тяхелуш на ши мабор бухбуй هقولش قبل شباك حبل متى جميل تيجا شورت. هند واخوش الناخ بري هند سادوش لو قمل هند يغاسقي أكول مش داتس كجبشني إيش ليلو تان مال проблемات هايش نشان لو شكيبر أجوه ليلو رواتر تاك تليلور كده جو نش بوزر شيء نيشوردا كده تاني أو تندير دعوة كانوا يتكتي شو يو تاكا باشون Soțin kumir tai dacion, la știu lășonțin. No, o spoliti masado same do met chemel skinig do na prod yuh. Muhti zop she skinig dut, emir gut. Dacă ispolna shebe vice-prezidentul. Yanda bi zop she bit gut. De dia udrugo zop she bit gut. Das geht nicht. Wir hatten güllich es ist alle. Ta nis da politik ya tam da che. Uduza. Hoştan lilo вообще проблемы. Видите? А вот белгуруатер, Хорштан мы бездыш, бук как раз, да, цепи. Ишь, больше, Ариш полоскаешь, кинуахай на гиришн. Юх, это я валуаш. Тхотер да мози да гардяш будет. Те валуаш. Диван те вахош кач гиришн, шавеги. И мои кресла дуи, ша, я, мадари, еще цакието цумна. И халги юйшиго, диван те халги, юк эти, ген цагиршун. И картин просто так вот индачун. طبعا طبعا радикализм исламизм يشاهدهم طبعا هم تكيرش ساتولم باقيش طبعا سقاهيك شو تو شايفي بوكسن سونو ملغوشوك طبعا سونا اشتمشتي دادويل чаха ал само адам сандаларна терго yerine интерес и еще адман что человеку интересно, вот с этого надо
с этой двери надо зайти, наверное. Да. И разборять с каждого вот персонажа, кто что преследовал, какие цели выполнял, чьи заказы выполнял. И разложить течаха, чоудоном, масса на масал кадари, войны yok результат, кажется. Он дальше еще уром будет он, кацахума дутига важный, на мой взгляд, бахасан, тергуешь. Дуда волчкана, ишлахуешь, толпой дона, шенкетки, так бьюч, сумгинда сыр, но и давай кончил тяха, и банд формирования шу ячейкш. Вот это вот обосновать текста, раск, дейцен, каждое вот разделение именно на лагеря, на группировки, на вот эти вот ячейки, вот разделение народа вот начинается с этого дивана. И диван, вот с этого момента. Он дальше был один лидер, одна идея, один народ. И там он выступал от своего имени четко, без всяких этих нерелигиозных, ни каких-то националистических, каких-то вот закрученных, радикальных или ультрарадикальных, там четко он дустан, подцепиться, да, подкопаться, да, хумадоч, взвешенно, хладнокровно, эмоция ноль, интеллект на максимум. Олштер, бючтер, олколштер, олкалахилер. Как только сели на диван, 5-6 человек, это штараз бюль, что он это тербалэч. Вот с этого момента началась эта заваруха, да. Аж халхма аллар, да, и озбан, хоть терен шлилина шербу. Шин, да, дагдиш, да, хоть терен шлилина шербу. Цаню аша, худа диеса уж, метится дяш, да, заложник швись на корву, умада цедел, да, келох на корву, кейхерву. Вот эти вот моменты мне очень интересны, да. Сценки так башен. Шейна. Это вид кош. Шидош алмедик махлят алч. Инза وين خاء مسانا أدمنا هند وين وبراكتيك يا أخي أقويني وين يا أخي أقويني إذا أدم تا كل حاجة ثانية من ديزك ديش هو هون ديزك ديش أدم دو أقا تانجي كجلو شوات دو كي دولش نادر أشيتلش بات غاسقي باخشنس تقبش تير أشيتلش بر خلش بش نخشي بر نو تقبش غاسقي بر تير تكي دولش عامش هندي ديك تلصون نوي بات إي حايوتي اتخنا المغلري شوا برش نوي تلاشا إشتا ساعة مسلش دالوش بيت أكتر وموشت إسلامات وينك أولي سون دقوش إجزودو إتخو بديتشي نتخنا يوقع إشتا بتريتستوش أق نه دام باش وقتی ماده تو باش تاتش حیاش واشتات هگلوبو دیگ تنی خیلی کگتلا داسا ایست دکانی اوچا بین خوجز وات گنرال لیتنانت اتستاوکی اوکی امریکانسکی روچه تو با دکومنتالنی دانا همشتو چوی باش ویتنام چو دغر باختو شش پريграх тир Вьетнаме абадат, шей гума дата делер, потому что против нас был народ босу. То герши цершо, а любой герс ахларха, тахала бо, если народ против тебя бодон, гума далор дату. Я дючу, ким наш цершо, шмасу герзи. Ах, бахцу. Потом мы зашли в Афганистан, бахцу, да и 10 лет мы там копошились, бадой, и ничего не смогли сделать, так. Вот агасқи олд этуғсу бен ходжасын интервью шишін ичадат американский генерал оқыды. Агасқи шпегра тир боғсу. Юқсу завулирован вайхаду это яқшынсу нохчиши. Это яқсу бумбахан. Есть на земле много примеров боғсу, где малочисленный народ побеждала в общем огромную численность народа бах. نتصوي هون تغير تجاها يدح ليرتوام ده حسيت خلي حرار
ويتولم بأقندري تو أولردر يوشوزلو أنت حاول خلو بيرلامي يبقى عندوش سعر يا سكرتش إشت مثلير نو تو ويدر دوتشليك نو تتيحكرتو هوندا شيء امش بيتش موري أول ما بيني أو كلو خاص قشتاني صورتا صار مونيتوريتش جين ما بي الشهادة هنا إن غاز قشتي نجي نتن أفغانستان تعقويت شو عدك جنو بروستويت تتيحكرتو أسيقون با نجاسن نخولي نروت نوم تأخولي ده من مثلا ديزك دو خارع أقدر أنا طول مخربات راسك نجاسن وهين ذو شاح لبوشو لأش ألا لوي ألا دوش ديك دلح هون أخوتني قام داتي عبوش ريزي دوش هاشي كوياتون أنت قاعد طول مخربات عبرست هاي دام لردو نوع نخ عبوش ريز تغلعها is progression variant خليقة الخيطك باس relations أطان ويناخ خيط صباح عند أو ترابل شار تقدر القدم ويتا اشتحوم خزي تسان وينين دخوتين استعمائي أصلوي اشتحوي خليتر ويهدم تحت قيت هم دات أتنا هم شتوي تاني دقليلوش وقحوصلوش زام دقيوخشن تقران شحالي عوش دات دو بالبليلش يوجي اتخن عبكو برت عناخدات اتسمنا قيت بالبلدات ارشت مدات بوش دو قران شكرادين واش خزق واتشن بروستان دوتش تو إذا سيتور وي وقاشان بوش خلش در بكو عين كان خائر دو إدات إذا نخشر أراب البرغة تيش بالبلتشن عدات وقايشت مخلال وقران شحال يعودول دلر سبيتالنا أدم تحت قيت ويتغنى استدل شنحا أرى تا إنت حش ساعة شخاء مسخايا هوني قبل ناغن ميتا هردو جنة عم حدو حشا اشتاد أحمدو دات أرى سبيتالنا سود عبال ناغا اي شاش بتشال قلبي تشنستغن وينش موبوتي وهوجن شاشة ديوان تاع يجي وغلاش إزنا وستو شي حلق بول نخبات جا اشتوي حرم ديتشا ويا بتشال تشغلير وي إش بريميرنا حدوش دش انت يش ما يشنه ويتشغلوا در ويتعقدونا ولي خردر تورتي دون وإيشو سلفيزم أوي سلفيزم دعيا كنا وي استوكشت إدير زنا وخابيزم حيو ترير وي بوختار اتخنا وخابيزم حيو هندي يوتون مثلا سلفيت بريمينيت نقي شاش بو تا ناغنا ديك تخيط بو وخابيزماتش تا رقات النخيط ثاني بعضات يرو مي بريمينو من سلفيت تالا إتجا يقدر شغلات إذا عود الوقت دوي يقصدرس يقوي شوي تقصدرس إذا إشبوي دخون نخ تركيو شدات ترخل شو أمير يرجع سيستم دات ترك وجن شخل شبابات دات أنا قابلش تو تعلن أولي شوي أختن بيرش تدقو إبيش تان إدقادوش نتن بس لدين نجس إنجيلك أولشنس دو دعوة الله قاتل هو على عبد العزيز تن يقدر قن والإوها بزن تن كنت عبد العزيز ثاني صورة قناة الإنترنت شو حوشن ديدي دقوا يقول واقع يداتي عبد العزيز تا عبد العزيز وات تا مايات لوبيان كات سيجر حدوخ دو شادق تا عبد العزيز وات تا عبد العزيز وات قيتيو لوبيانكو حاجين دولهم دو انت دهنا قيتيو صار اوشتو ابو اشابو بال قيتيو شونا ابراهيم خيش ولا ها تيمشوسا
تحرين يخليمو قنال دين شو تاع بزناني جنيون شا جوهر غدو أنا مسكوا شا حتى يات جنرال شي ترشيو صابو خزيوني وستوبليني إنتاجين تشنج هاوس ديزوي أو تجن أزواج تريون شا ود دواش مسكوا شا بريمات جنرال نو تات شين روح لنيت تراقصو غراتشويت تراقصو ذات كده هذا جوهر ود مسكوا وش غاز جنرال شتي توك представь عادي شدوك ولا بو ساريو Европе عوايت ناو يمكن دي عشول روالي وديش لا представь أبو كريو شو سقيتي وخا بالتاريخ باغا سعودي وخا بلوبيان كيريو باخا سيوطاقا لوبيان كيريو نه وخا بلوبيان كيريو حق نه وخا بزمقه حق نه وخا بزمقه تشوف كيشل تشوف كيشل هذا دمش كوي إستوش تعدوش علي تشتو داول سبحان الله دو دمش كنوي كديرو رمزان شا وخبيش أرس يوكش بؤر بؤل تكرت كشين من وتاع بياتي شو رولك يو دمش كن ليويت بيواتي إجا تلقين عقي نخبو إيو صالح يقابس طول شوي آدم الشيخ يدو قابس طول شوي كديرو رمزان يقابس طول شوي تير إيديولوجية آخر ملو ألام بروستو ليوانسكي عبد الله دمشكن اشتهوقي صباح خاشن ويش وي مش هترجع هو درجة ليوان يعتن درياسي يلداسو تخانسو علي تحرا ليوان روسكي يون اسمه что вот и бахкас и модель дюйцок шецог да модельцок и бдо анхан سيجايول ليوان أول غاسكو полностью غاسق شكرا كنترول يمكن ليوان صار كنترولي إباغي أسب يحيتا إيش تذكرت السؤال غير موصى يوم شوي تيريات وي لوبيان كير هايو باخ دقيقتي اسوبا يدير لوبيانكو يدير ركنيكش حابي شاتت وين يدير تسير سيستم يكثر وين ايه حيزو شيء قيت شو يبغى تخلي موس بيتن بولوشكا دوش بول ستودنتش دك بون رسي حبالين بول لاغرشكا учениш яш да вот все понятно يمدري и وخبز ونوخشي شوابي تحني متى سودس كيارا وعشت يغاد ديز بوخ ديلش نخبوي درياس شريعة واتو ديز وقع عدل دادق ديز بوخ نخبوي تقاليلش فرضت ليلش نخبوي سودس كيارا بعد ديز لاس بوي نأبروت تنسى سلمانوي يبقى شوك دونا سويتسكي أغو يقدر يتونداتش вот Кайчина меча буй шарот тоди Турция буй светский государство да я kan way waqti shar без bosh Turция буй وغبش ليل درياسه شو خاطر دون Турция абсолютно бат Турция салафизм меча буй درياسه так меча мирш буй шарот тояч беш о дюнен чва шарот тояч беш мирш буй درياسه حالات نقطة чего тояч бу все вот все ты ответил на свой вопрос. Не أسم إيوي ويدو إترهم حياة وها بيزمي بارس متأيوتشك تير كران السنة نوها وها بيزمي دخواتين دو تير أفيتالنا إيوي كتوتشك بوس ناغا سومات وها بيزمي وديرو قو إتر إيهم حيوي شوطا وها بيزمي تير ده نيس باغا просто أبو كريل с Богом и Арбошкар, яйца товар сандуй, завернуть тен, хаз аккуратно чуден, вон чуту анду Богу Кремль ви. Да, идет каин, хаз дат подарочный. Товар сан, яйца хайян хумя, хайна яла, вон хуби, вон зулам ял калчан. Таммо дело шьотчил, умят, бехал хайян, вон хаз упаков каин, чуту ахюкой, назад иду. أقي موخل خيون جنرال غاسقي خربو بطبقونيك عرب شخربو قيتيو главное на غاسقي خربو إيديولوجيا أمير الله أكبر بوش تروي ده الله أكبر بوش ده olurdu der Allah Akbar Kur'an aşar lorşlat aşar deske pekloriyatçın bol
Путин схабрштуется в дом. Ой, кеча ор сломать далуш мадат и спробовать. И тяж моя самое интересное, это они всегда над нами несколько раз воин хуша, масит то зящу и номер воин, да, это. И плюс вот его и через Дагестан бег, я сейчас коин номер его это повторяться бег. Вот ну такие чвайда. تخيل حايو تخذ قميل وحو وبركبوش وش نختيش تخنامة تيش وتعتق هذا حاول خذ قميل تيش كويس ديك تقول شوية هاد بسرد ديك وقوة نوق ديش دبوش داق وزوي شوية حق يا غش ولا ده بو يوقع وش دوتي يتبو دعوت أوي هنسا دوق هنس وين خلا جوش مدايشون هالبلان ياس وين تهو أستنيو تاندل عيدل هالهم هيت придумать дин 2099 года придумать дин умадаться وين يقدرش 87 88 89 года дин дабл было поэтапно حبوش داس وين سنتغن هيت تجادين تحورين سماش تجادين تقول المدرسة صرت وين داس طبعا وعيد لعبوا ناس حدا случайный وقت صغير خلق وقت هل يجي زين انه طبعا حدا لكن وين طبعا شو عاد ماجيك قيق это мальчик еще 89 году заугая говорит 200 мечетей построить сначала он сделал вот посмотрите все это аршит дин мадата ويق اما полностью сюлиде диновых тахан и да плануш дин дуэна рум это там случайно, да. Ну, а кего доктор, дегге, кего доктор, что так, да, душу госуна, да, сбябе, слушай, где духом, фейсбэштики, претендуешь, дуешь, догадешь, хербу, суха, хербу. Это. Таболчан, цадир и богде. Таболчана, целя и гуш дольше. Да, открепа муха, и духа есть. Потому что сами замешаны в этом, их родственники замешаны в этом. Абсолютно, да, абсолютно. Нах банк не шалаях, ну аховшин. Ресурс театр бах, билла, телла ярк, трубопроводчул. Да ты чтец не да чунуэ, да, это что? Это ну, я кол не штяш, ай нашуны, нах, да, это. Аж хаму дица. Ресурс дел да, дорк шуарт да, ща даронца. Меч даваны, куда? Пускай ваш восхаду поклянется на Коране, если я не выплачивал пенсии пособия, а чем айшки, да, вот, нища герзия цель, и задать дочь тому. Да, модель? А так, да, молодежь, кенти, у меня один наш дакулаш, делал, бас, держит, вот, на дакулаш, аж мы боялся. Ходил диз, война без сачар и вахсан, да, чем финансисты война. Это, да, и так вояхали. تحو نوشل شلا قام خليت لوشلا عدل دي شتو دك جاجت دي شتو سوي تحو نوكي براونو ليش هذا يقول شو تقدر دق على الجوتها يقول يدخل دق وين كلش ما بقول انت يقول دغيرش ما بقول ما قاعد وجه يبقى بيتر وجه ايش ديناس بيرغ اخي مش حتلقاش ياجي داس دا вот Гуш да, качнитер. Пютин херду, ош мой рубуго, вот и дух из Холландии. А ты дух нах бачуны, стал что багар балоби, просто ой еще суман. Вот свой кюкта дол, как стан би, ты нах бачуна, вон ты арумилаш без, просто ой еще балан. На бац дух, ахш дух сага, уж метсумшиш, и шалкош, ца самушеш. جيم كبيكشاش ديش مدوتار عمت عجو ويج وإت подкупил шариатский суд подкупил деньги собрать мод $2000-3000 луж. Вот. Сейчас уж можем будешь такие. Вон يو بتشالشات أرميني غروزي أذربيجان شيء أخش دوك دي أصلا
دق ميشتا خلقسا دق ملأرقسون ميل موخ دلاحسون تغا موخر دو تنويس موخر ونوخشي أخش دلعار اشتخير دا ترى الخيطر سونا مدويزي وأدم دوي مودو ده وين اخ انت ترى بيش بوتي هايون ارمينيا Азербайджане, Грузия, беш, бац, ще почалка, шаш был на. Просто вот тупой. Движение юкога. И مثلا وين دو شتوك شيء جيرك تجوش نيو تشل جوبوك دي وين دوخ مثلا اتساعدي أبو كيريو и как раз чем халка шлица, но у нас там видео взять на слишком. ده تعرف طبعا على عاوزين طبعا وهي ياخدوا غايشون وانا يقطع جريشون فلسطين يعني صوب خيبو يا شيخ ما دات فلسطين ابو شيخ قد ايش قدوش دكوي فلسطين يقوين دغا يا خشايوش ديل دوي ده تعنوم تسعهم شو يحكي تاع متكش كدات الدنيا مالدو تيجانشن وي فلسطين особо сдать я штук просто от дабا حقه ولا ايش ثم دوق دوس بياخد ما بالليكسون ده يلا دوق دوس شو أنا بديش وبدي أنا بديش مصر شو عنده هرشان الرجال فوق اخو ايدي تشلا من هو بلس دير خيال بيخم يقعد كده اي ولا ايش ثم الديس وين توشي Släktchen har jag också mikrofon så tackar jag dyrt alltså det som dyrt. Jag kände det kim дуой, кигиниш бакиниш адреше да в каком-то возрасте где-то там получаем, не совсем зрелом, да, он в зрелом возрасте, он уже тогда ходишь, да, что я насыпался, он ждешь, вообще, если они там наверху бош, они ну сколько вексон, инс харгуш дугар хал, да, синс вот эждел нахду, вон харгуш мадер гушту, за лозин дол лозуш гуш дуэн. Дер шеце цаня цахлар гуш бумет из диван татар балач бол. На буй чабеш. И мет хуйш ламан хо. Мурен шеше ня башун tu часа хабуч бе. Яндер бил шеня бизерон, баса шеня бизерон. Эмир хевошо норар короче. Кадыров шеня бизерон, Масхадов шеня бизерон. Удуга вообще короче царь тергался верон модердич, да, он увлекся. شبعت بالجوق يا توقي شبعت واه دي تاخي اوز каждый что и до там я что аж много اصلا ده كويس короче да с атомной бомбой и вот кейча мешаутра да скизи короче да и что бомбе ярч бу короче да вообще пало могу модердич нахан хэш да нахан хэш модерн но почему искусственный интеллект искусственный интеллект Yok sürüsünün optimal tamam dersen sen parada sürüsünün optimal daha yazıyor sosun böyle yazıyor. Уже вот лабахан ama da лизинс можно хуже до переводчик лигаться въездать шпион лигаться въездать перевести дидасереш болшин можно могут дала инс вой духар цадуч да сар модер цадуч на так что а вой сам вечер вой это дойч ич Самбаты на героев, да? Самбаты на героев, абсолютно. Кечеш, растас еще массу сайт, массу метки, но ты имел до растас нал да ты что румды, нал да хавай про, еще тоже вот ам хртачом. Стабеш, вот خليت دوش تعريز خير بولاو سرا ديريز خلشون اش قوم البال بوشتوك شو وجائر در صحاستا بيش دوتر درقسي اكبر خير بلويا والله صعب رحت شغلي عم دوين حاول كروتشي قصدي اصلا فريلكم هو شو دوين صح يستقبلوا وليتي
Düşür modu turdu veteran. شوية Хазяин турдуштат ветеран. Моду турду. Единственный вариант он. Таганца дюту таганака цоган перуш лоти. Тана рассал. Вопрос. Лыштол галадел. Вот цоган пер малатин так дюту. Духи дюту дат мелхаз дитер дюту доштат бесполезно. Оша халка берешь. Оша, Оша, один пойдет, другой пойдет. Вот так таур доштор. Цаля, цаля дердулай. И что доллар доштор. Оша мот бет. Я хочу доштор. Цогом лет душен, вы не понимаете, цогом лет до список швис литино и шариатский список шариат, дела на том, что кордина, да, цогом и лет бонус. Просто и пока уже берешь, бича амил уходит полностью, это сождуем, спешно выявлять лишь. Полностью и вы имеете, на уж заразка уже, халюса же, штачки шмою, что цак мы чувак начал, а еще и удар юха, что и потихоньку, а я без бог мусим чак подолж. Tan don der düzden don han kaykençul ama o vadu içerdukça. Şavegi voizek te voizek khinek te khinek vidu moiteş don. Vol mehtege mokoli içerer. So ist da Gürje Uel Sige Uel neer so Gürje Uel schwig milchte kijk. Ja bakwa Uel Sige edilen Sige Uel so. Boch dat is da khabar stütz kher. Bod nachpat. Erzähl samu Europie da war so edilen neer so. Da kamil stok. Samu saha Uel. Jetzt Sige Uel ja Europie Uel ja samt edilen Hoe die schuld is? No, tangietse elk do arbe pachalke uel tangietse khul представьте. We busul veji we tigi abu be tangietse tigi awat ta masag Европе uel khalka is Европе we awrode busul pachakul shdu no Европе uel mas busul pachalke uel tangiet da tigi ta awat khuz hawel khuz nirso hal nirso ist khabarst ey bukur ya sayet shdu Veteran marşo busul urwo busul nachher don berka. Busul nachher die teschen nauranchul helle kuschlon ha wod motzewit. Das Tajim Yahit, egal Zanokchi, Bohtek Tajim Yah, et Zanokchi Desh Bird, Yah, Yuh, Boxahumsh Damadewe. Desh Nash ta prost Yuk do Madati, who kill dies El Yazid Madu. Or Nokchi Wuhut, Yahilies, Yuhilies. Boxa, who kill dies do El Yazid, a prost Desh Madati, it's a slower, it's Yuk, Nokchi slower Pissen, the Madat. Veteran a случай Гейвер. И хум dit de las duurt habait neer. Ik vind nagaan dit de toch een situatie mooier onaatje in Ache Европе ол Турция ол этмет школа toch een setstilinski колодичо что ахниш дари еще темлаш ош дяч дубо Европе абол нага ош дяч дар мосту горочка хочун хахеду Ибрahim Джалах Тевегала ош дяч ахниш дар Турция тига вообще пятница мальш я вахтуш ахниш дар то дут гриш шашат их хакяч вообще штах nicht ausdeutet $100,000 ausgeketcht, $50,000, $3,000. Dit is een kisten Deutsch, dat is een hoog, dat geht es schon. Ist lella hoog, ich brauche mich wohl rausdurchers. إذا استاتكس بس جوب خاسونيت إتصابك وحي جورجيا بوش إذا ليل بولنا بات صات إملو تصابلا يحيو اشتاق وبشيء كويتاب أخشنت إقاش يرش دويت أخشنت إقاش يرش وهو представляет саму هو ملبوهم إدعادلات إملو ويش تساوى ثم داتي هنجدل والش هنجدل والش وات دتو يحدو وتشداخ بوين بس شون صابش بويس صابك شون ويز
Ну и боишь, бишь, вообще я тут дахили хазу, ца ах дает какой там, ца воиш вот ей дая, ну шат. Мину ханте му дает речь. Хотя ца полно мочит твина, штадица дицен, вол шусо ин тока да дает. Ца нахил без кададл. ليش بكرنا كي يتوان بنيرة وأحمدش توان بنير بس أحمدش بنا توان بنير ومش بنا هنسا إتلا هنسا هم جاين والي هنسا نيسوا شميسوا يتا Ходорковский лайф дождь чеченский оппозиционный канал или представляет яща глубянки агентшбу цена хош далеч не ах хош дит насбой üç taraf boşun finansçı oluyor. Çek politan hava pros. Hava oluyor. Hava oluyor. Hava pros oluyor. Yok kısa kılıç da kamera var. Hoş madati. Sistem yürüyüş hususu. Modesto. Sonha modesto. So KGBшник малой, so да, sonha мой систем. Раз oluyor. Hava ti hava yürüyüşün finansiyonu oluyor. İzvahsan meglo neyse. Кенегло, ха. И финансирует будет. Это еще. Плюс агитационные политики, вот я что камел шахидши, инше вахин, цагашон абсолютно шахидую, вообще бусобдин, вообще балабачун. Но им вот я что камел, да? Иншаллах, шахидш, несу канал бош. Решен тут ламан бош, арбяш, да? Что кенти, чош, квадрата. يقمع ايش دشون يوم بيتي سبونسر سبونسر لو ها بيتي شو ايش دشون يوم بيتي اهين واغ سقيدك سديتيت هو ودي دو هايشون صار بوخك داديش ايرو بيتي هنا сейчас Европа мою, Турция вообще кали мельча. Турку ками умаца бахшун тайрикс хало бахбо. Так наглую. Чу я. Сарам миллионами ахниш макален хайшун Üç katır yol, hünerden çoğul, hünerden çoğul. Kudüs iş mu aş bunu açın. Müçedel bunu açın ya. Sırıkşka, Bolbeş, Turция, Европа, dakika aş bunu açın. Otumna kıyıt değil mi? Çok ayıklanıyorsun. Просто, да, хахучно сухтац, цокятчана, бюсоса. Сарвистол çok ayıklanıyorsun. Hava hocaha, ne hahıza, вот, да. Zeki duş. Да, Левин, çok ayıklanıyor, да, эфире. эфире, дек дица, дицитен, кедек, вождек, да, что, ламинус, عزو яхкан, да. Конеца. Yok, под конец, хахакова, целый еще шум бог, да, там, короче, Ахмад, хашпасти, винаму бог. رامو بو ورا تياتو يحكن إذا عادي ناس ممكن تقولش موديل الخبر يعني يتعجبوش وصائص يتم تياتو ورا أحدلا تيجي أحكيش ناخد نوش برضه عسى ولا لا إذا شو حافظته وعم خزر حنا هو بيحكم خردو إذا صلنا شو زدوم ستايت إيه أنا هو أتويت البكيت شوات надо ему кое-кого спросить и حنا هو بيحكم خردو ему короче أردل يخبر ده и شو عم هذا الديت что что أراولا يوشات ويش телефон то قيتش نحات ده уже поджать линии хитах это говорят по ходу пришло информация что иначе они не сказали значит хардишня где глицен хардум да ах уже еще аудиозапись выпустите на содик онлайн шагу из дизайна что это фильтр يقمع تاشي قبل حاضر كوي يقمع دير كوي مو دكتور короче ищ дыду 100%. Вот так. Китай хитро, ума да, он тебя, Оля, Роман, вот эта тактика всегда работает. Это вопрос Садалита, сам ума кихуш да цах, у него в голове всегда будет шалилинок, дикмагается, это. И сад бохок, дуту, сам вещь, жаматан, ночи парк бахбо, что, ночь ширен, да, так проблемы. Нормально, ну, что духой. Наши в городе есть, да, Бендер, Санду, Агулбе, Бухон, да, вон, Турция, Агулба еще, Бухон, да.
اسم دوق эмоционально во что دوق о идица инфаркт инсульт قيرن بوينت كي داكشو ودا وديتر داكشن эмоционально махала دوق ديك تميزان داني سلطون شاري دالمو Kan vincere reaction يصلوا san idee داخل سامو يقلي هم تقوليات عربسكي idee reaction يقطع عنه Audit могут атеист, ура, да, воинствующий, да, полностью. Оман, пахкан, Аллахам, ду'аллах, да. А хоша, يلص من يبلغش بك تاع نور دوكش ده حين ده ما يعطش ولا دين يجين اباق ديز ولا منقول Ja, als rete als du am zaal din jude van die trouble how dozy is. Dus din cho but you shake problem. 100% dat chupol die sind die samu shi chwetsa ba boshi. Dus ja bisschen so die da büch was nach buch was. Ende schon. Ente rayona joya was was is het alles door din cho adat wa do din cho do mobile. Din cho do jaderish Allah Allah ilish to признать die بطل الشيشة نشدو اللي признать دي مصر اخد صوت يا посмотрим بدين شو عمل غصب داس إنا هو سوى يشوش وات عمل هو Ой, what is in the real? Спасатель Холмову из Модердич. Ничего себе после всего этого. И Саргива, Лелу и Шука, мы должны... سوء спасти نعترى نخلو هذا وما خلوش ما تغلي Ша он сам подтвердил. Амад Хаши, короче, Элер, Шамет Коч Мушвелен, Босквор Чупаш, Боргина, короче, Ахмед Тагил Эвел, спасти Цавиния Ариша, он сам подтверждает, что... صبري أحمد عايز спаситель غير هو أحمد عايز спаситель غير هو بشيء هو سولته Спаситель упор, Гарвац Али, Нокчи, там его не было бы на планете Земля. 100%. Его спаситель. Ю, потом голос свободы или уэри цыга, болома беницу. إيش شغلة طبعا تلاش مال جو خلوش خلي باتريوت خلي ولا شو بقول إيش بتلاقي يوم والين صار молодцы 5 долларов شون نيسو канал да молодцы إيش ببيش بوي И Хакуасай, мелю сега, сколько там минут этот? Танзахтя, Хакуасай, солдатся. Спокойно, ю-ю, хожу сега. С каждым разом новые места там находишь же там. Пересматривать держать. ساق ودوشنا ميدو ستروك يوشن إذا دكتورهم كيتشو أنا وجه وتراس وت информация أقوس يعوز راس يوح مكيجين ده هرمطال بوده يو باي وبروز رودنيكو ثاني خشلايو ووتو от конференции وش بين أحمد حجاو إيشكيري هو представитель بو إيشكيري а вот який гук ждал, да, вот какая, гук жду тебя, просто валишь. Что, какие дела они? Ю, да, 2000 год, Рудник, Мудник Хабо, правительство Хабо, Вахуш, Вагу из это. Из Хорват, Вагу, Амад Ачтет, и твой аэропорт, и Вала Ачон. Ну и как ты модера одну что-то тебя помогает полно. Хочу ну к трапу подгонять аж ичкери представитель встречать алансы кто он такой? Исур модер дюч, ну то значит Исур чунг там бит модис нит, а модер иш богдат иш трусу то из бог. И то хылга из шош бист хучанаха
Ну, хуже, короче, Осман Трампка, короче, 600 Мерседес, не Трампка, короче, ради нир, вожади нир, хочу вавас нир, адвокат угара, или вожа, или может, это не дюч информации, если ada шадин долом, он потом там дизель еще, значит, там есть еще третье лицо, Да, он объяснял. И третье лицо в телефон трехногово, после того, как вот этот Нису задала ему этот вопрос, ну и поперек, как это здесь, تعتدي تدول да, а рот нагл моделовый, короче, аргуду да, инсовал ветик бабати, да, судить деза, ну и, ты ладно, давай, ламел его, голосовой. налоговый экспертят бусултак тём гылы бобер. إذا غليوا تأخون هوش داتقي ودمخنا أدم كريشكايو شرعدن وبوت وشمل مو شرحه هتان مسخدو شرط صديقي عشان عوات مفتي بوش لا تفتح هوش مدو يشهدوا العوضات مسانا Представь, министр налоговый, короче, да, он, да, министр. Он вообще шума даст, просто, ну, и что. مفتي هو كنت هو ده يخشوا لا هو انتو قصدي يلا Там можно больше говорить, а вот это что, короче, это можно, если лавазно, смотри, помнишь, подняла, я молола, там могу улучшать, могу تورتيا جينا مو هون تورتيا جينا مو دو مدوقة Рудник случайно говорит молодец у тебя, да, он дает понять, да, короче, да, вообще волк, что Аман Бауэр тебе, а рудник до этого вообще интервью был, что Хечарчи выводит, он модерн, вот ничего. Так, вывод я шутку, иншаллах. شو حتى صار شادك حد يتردو بحثه اوكي لا, рудник ушен, если что, довольно якостно, халат еще. Швая геня, букичва, все равно вышел, во, лайк поминится. и كارتنش ده لما نقول صح والله يكارتنش تن وعي قربوش بقول شاشة على والله شو أخوي شتات يوم حبيبي ها Шоузин, муж бахна он фазил. ها شاشة حلقة وأخاغي شتات كاميرا حلقة وأخاغي شت إنترنت شو سوى تلش بربوش هو شيء هون هيتوين نقول ده ده والله دوق عن سيسين شنو قيل نيسو يقول شينكنتن دين دول شاتين واشتاح بوجر حدا اخبار دق مو دينا قيت شو اتستوان بيا شو تق شينكنتن تين واشد مو دل توان بيا شو تق وات ميتشر توان بينير شو هاد يا دوش تورتي يخشور توار يخشور هذه زول خيت دين ما حال دي لا ما دات مو دي شينكنتن تين واش اتدوش اتخنتين واش ده اتدوي خايف مش مودل وهي انت تدل حديثين صوتور شراء مواني بيتسلين بعدك турецкий гамбит тюха даётчик полный да Это не поздно, воин, أسبيدو نيسو يقير ملوي زي الورك دائما تاكم يالدي شو كي ورك شيء قرتين واش داخل شيء وندا يوكل قوش ويحكن ديل ديت شوالوش تا تامو ديتو داتقي شين كنت ين واش لو يقول كنت تلبقي خليلا داتر شاوات شو الجي ممكن يلا قلت شين كنت دينت ين واش حدا يحكي عليه جنبي تواوان شو ناس يمكن يخوت ين واش شو عيرو كوش ديك تين واش دوبوخ شو جنبي توان تين واش شوك واخورو شابوخ شو نقدي تاس يمك تين واش دات مدات يو اكو سكر تاك وكلا بيتل تورتسا وان خلاك اسا تورتسا تيجاش دايسا دوحتن احنا شوشن تبدك سيجا دايوتش ومش هخلى دي تقول على جيم دي دوشتون اليوم ايشتن دوات تيتي بقود يا بيفيل تيتي قود اتس كابتا اتس تويت يا خلص تورتي اي سفي نيس تقول لي تكنيكي سكوتشي لي شيرتي خيل تيجا تايش تيكبو بلا سبيك نوختي بوالبلوش باتر تيجا بول نوختي هي جلوش باتر تيجا دين بوالبيتش دوات
وقت مو داخل يا تورتا مصر بتشاك كاتين وش ما يشي باكتو مصر Well, bitch, sit دقون سيجا بوال bitch полный день بوال bitch 20 евро за коч ах дак дурк سيجا دين عدات بدك دوخشو 20 евро за качу тик доخشو. Ой, колобок, ватик, да он ошел, то от дедушки убежал, от бабушки убежал, бош, я тебя убегу, бошек. Своему доктору сдавал он. Знаешь, я шашлыки ешивши. ФСБ на кости, бош. Так, я давах езурш. А этот подыскивал людей, да он барметкер, там театрон бели, там, жиды бери, там, бойдбекан. И сярик метте, я был бушон, когда он дакшенул, сярик туе, ой, ночью улахтан, трашхан, юштек дац. Так он бицался, а он бешался, джолвер, левый глаз, туе, да, лохкич. Конкретно хацавуш, милу худу, я дал яхчан. Сам описывать беш, молодой дегом, что лили на себя. Он сидел там, и молодежь, шукуш, сири дабагерш, беши там, киноши там, бойдбекан, тanya бойдбекан, халка бекнеш, бат, иш использовать беш, герс умот сметя хавьется дуавули, да, волти. Да, дилен, так, герши, шех, тана умна, хакацавуш, иш. Пекар ورتيجا 50 كيلوغرام مش 50 كيلوغرام خليت خير صغير روست تاع شنو بيكر اوكي كويرتن جينا هيكل دوش وادو دي ستويت الموج شوا واتشم شن دي جيت شهور دوكش مال غيل صافي لازم وي دوك يقول لي اخي لو جالس تو مولي اللي نات خاص اتلغيل اوكي تاخلق تو تاع بيكر بوشكلش يوك يحلي خيش لازم ول دوكس تاكيت باسبورت ist erwerken gekon dol dios elk zoek hausle shokol lichit tani üyeş şurke вообще tani mel rezu şurke şik ta haja etik ashbol che data wo rezu ya ashbesh вообще bala tama bat bark tun вообще madina bat zokon hausle el edil da khalaw zo da hokol licheni ya shuma ya shum dil shel etik qabat inak goya aktawol chuet Sunet voish is not was to some lorish delers. So shows a sad deler to match. Can you wish better? Yeah, there. Wish you what the shui? Ба меткиоч, тика писал, беш мос на госто. Ва метк бац, зуда бере ду, чуа метк бац. Дао вие шур, хал брозески чуелу. ايش использовать бешворк и нагост. هو نوتي أصنع شوتين السلام عليكم بيت الشيشاني هنجلس شو هي على الميكروفون شيء هذا Do čuva zučun kamel da ascoltam bu malame zučun kamel da ascoltam. بطل شيشاني ميكروفون لتي شو هاي طبعا праздник мадат вон дальше. Дац там шел на гуя, получается. С утра пораньше савол. Короче, الديوان تاع دات لما هو ديوان تاع عاش بقري وانت متخوش توشي ترتلوش تاع دات شاشه الديوان تاع هاي كاميرا يا بيروي يا بيروي О, закай налог и вали, да, что мы вау, я что-то не видишь. И каждый чуть разный концепт еще, что вагоген бароны, бери. Ой, там я бац, иду узнаю, кош каждый шиши не успортся, там бицу хашараши, уку, кани бицу хаши, уку. Но самое интересное, избе это там я сагеру солнце, вот. Конкуренч, бук, кан ему дает, бук, конкуренч, бук, соратник шпас.
وهي هتروح لو تعبت الزويت اللي كان على بعض يزيد ما قصر شوية شبه كان Вам туда перебрасывать без Бога? بعدين وش كيف بقى بقى شو اللي أخذ أنت بارس بس Люди следуют это. ستريس ما يخلو ما لا بطل شيشاني دو تشعل بعد ذلك Интересно da kudai da osti vaho da طماطم وانصوص أرشاد اللي تطلع عط عشبر عارف شو أرشاد اللي نرمانة بر список شناغل اللي خدنا مضبوط 100% идут ламан هو قطعة ما список شناغل اللي ينس كروشي ده شابيجي كرزه ولا قاعد هو شو عبيجي باتو شو يعتبر بيوتشي تيجنا yok bari kişun popse Avrupa dayıçın sana Turcija už 500 euro, представьте, 20 euro din. Ako uhad noиш bualbici daže melhuli, hordin, dekči hordin bualbici pa 600 euro huli, bat bualbici. 600 euro هو воскресенье я буалби нақасига, воскресенье я. Придаж. Да, мы дуа чкердо, ауш кет ветеран, да, ты тено сумай, я. Табот буалби нақасига, але бас воскресенье uhad no erwoli. Prydage, så tager så til Kishinsagt, jeg ikke må sitte klart, tror jeg. Så jeg har været råstor med det, så Я вам хуюшила, так сакьется, я хуюшила, манна небесная юшила. ветеран, بس هو لسه عشانه أمي ده متكيوي كده. لا ديتش يلقن يا أملور ساد يلقن يا أملور بعدين شاف إذا يو عندك حواوية تيك وبشي هم كويتم أسا شبتن بيسونا أوزبكش سانا كابتن خلا سوني تسخرك رسيان شنا كابتن دمياتش عشان رسيان خلون شبتن بي عايش يوش تخلى تيجا أكسوني شبوت سد عبالش بيتسخ سوني وأك تيجا هدعيالك مو تيرستا وشولي دي بورتو ودوكسر شو ترمى شو سيك شرح ايه شرح عايش شو بوصل بناقباتها بوصل بناقباتها هو كيجي هو شوات سارم اقصى بليات دوسيات نوي بليات ياتشيسا شو نقصر بليات ياتسجل نقصر شو انت بوست سيدمو سنتبريات بليات دوسي انت بوست سستروك دايالس باهنس هاد بليات يحوش عشو سو انت خلص داويه دي دات ياتشي سار هو شو لروك ترمى شي روك هو أخي هطوان بينوي كويتم تعال ما داتسويت بوصل باتر هاتشونش بوصل بوبا ماجكش داتسيجا إيران دك دين ماجكش أخ سودوي بيسن بوتسمولي الغايشون بلخ دو تا ناتكر دوتخني شتقول تا بليتي تاخد إدي أقول سيكرت هو إيش بلغ يخكسو تنبتا يو إيربورت يا سرايو كيف من بليات ياتس إيربورت يا سيوغره حبوت صوب الله هشيم بت بيقوس عايشو شواسر الأيربورت يشترف أبلتي تنس واوا نال يبردت صورك خلتان بشتا صورك يبردل اشتدك بحكن بالبوت بات تون أبلتي تسبع كتا تورتي ومس شرخ ويشخريوش ساسيتوات أخو خلوت سأل هنداج أس يوروبيا تا نيقل مو ويزا يوروبيا تا خاتشي هوت ذات دواش سأول سامو هوكا إيش تحول هم يتكاتش سول جوالات تاهم ما تقول تامو يوروبي هن بوصل داخل تقول نقشي قومن أربور بولشارات بخ لا تا جروبان شو أي مرشوش إذا تشتينا تامشا إيش دوار يوروبي مو أخي هو مرشوش سيد عايزين يوسف إيش ميلو مش متى أو أخير وكنا إيش تحير بوكسي عايزين أقول جيسي فاكسول مو ويز متى بيرسات كي يزومش وجيسي بلان يا بيجو تايوتش إيش وكونش هاش إيش ميلو كي قد إيش تحير وكون ساعة وكل يا إيش تحول تقوى إس جروبان شو الله دو عنقس تا يوروبي هاي وقت جروب بيرتك شيء كميل شيء استوى تا إذا سول تقخلر تراك شو قوسر شامو حاوي نيركل
هون ويت توان بينوي شهر تمو هو دي دوش تقواتر حنو ومسانا وتيتين واش تار مو دين تخاسو ناس باي دوات ديورا داخير دين بوه بينقص عورن غاتات سلوش نو عورن غاتات كان أحانل بن هرباتر حانل بنتا بوه حانل قايقتا حانل حيك خداتا توش то Турция бартом, может почалка, если наш майл аслуша бартом, а гуч дакик, я годи душен мобарту, да, и барту. Это же. Больше меня не трогайте, я вам помогу барту финансово. До Бендерсу, Латвол, Грузия, Латвол и вори $500, да, а $200 помою тяж. Те торг не уместен, это будет собой, из халку сега, радуется, да. Я вам дам парабеллум бог, да, халдер это, шагит бахту, да, не трогайте меня и обращение. Финансово помогу, но кем дальше, это бача, анвела бахту. Мы сейчас будем от них уходить, будем отстреливаться. Я вам дам парабеллум, вот. Ишт подход Акарина, короче, ишт ситуацию тебя, الدنيا ايش دقة حوالين إيهابن حوالين هو بيتوشتا شاغوين سو دوش داخ يقرأ سواق شتاس بيح مبلع بو شتاس مو مش حوالين ديلا يتسون جوي نقلو خليته يسن إذا وجموس يا ترى خليته داخل تورسيا عن تورسيا خل شو داخل وسيم صوت بياندو شو داخل تورسيا وش ساق داخل إيش شو تاني هذا حاولوا يا راسه اشتغلوا كاح ديتين ذات الراس البпоследний ذات وريتك يوجه كريم لا من هو ترى وقت ذات вопрос دلش ده ما جوا خير ذات Иду остаются взяли паник синцы и тебя. Надо было созвониться кое с кем. Через телефон, что нас арму нахал в нахал дали эмоцию нахал дали амадизи масштаб и дица. Худиц деза. Да, мял диц дез, худиц дез. Насколько я могу там информацию выдать? Я иду изучить день. Ах, дицем хабар. سبحان الله سبحان الله Они что, камеру в этот период. И вот надо лирить. Не, молодцы, сбавить, о, и в центре, делдам, о, и да, и вот, и Боже, и в тактике, и в жизни ждет тебя успех, да. А вы что, цундела, возможностью, и كراتر شباتسان رياشتسان ورون إيش دورت إيه دون هتعيش ده سيتو شايك تعيش سيستم هخان просто خدع عليه ده هخان سبونسر شلوق إيش بتيهونكو هذا سيتو كريسي هو الشاب والبيع أبو حمز بالخير ولا خير شو تسترويك يا أول وقاعد أبو وقت بتشتورتي سترويك يا ترى أبو وقت بعلو الوقت بقى إيش ويلير خسرنا بالخير بوال خير شو تسانو وقت بيش خير بقى Да, я не маю физахи, дулила, что это. Видишь, так genau. Так, Бог, босс, так, да, чай. И довольны. Одна сандыкча президент stand кож, так genau, хаусишь так, да? Просто что до того, что كيوش قدك سيرش قوش خد قمال دي شنتاك حاج بني كيرش شي زكون عشنا ما بوش خايف نوشي تيرش بلبل نير ليش بول نير تيرش تعداد صحايا كنت دوك بيك جوشيتن شي مليون ما اخش نشدوش عش ما بوش شي تكنش شي بازرش شيء قيق يورش ذات شيء كورتير شورش شيء زوات تيش تورتيا موسوا وردات هنا شيء تورتيا
В основном нахо съемный жилье ашбу. Аха редукон это, да. Сега шаб туркуэсан. И чё бизнес сега. Шесть даш бухше. Нормально живут, все. يقاميوش داش إن شاء الله شرع وتورد ونوخشي جوابوش تات يقاميوش داش دستندات دوش عاش بوكشي. Еще один раз построим шариат, и я стану миллиардером, бог, да? Да, да, бизнес, ничего личного. Хорш пискаршу Сулеймановари, Узбек музей Сайганы, вообще это пискарики. Абдурахмановари. Не, что Балхабах, это был молодежь обрабатывать, абахит на мовыш. Пискаршу. И пискарик, ясно, и готовят еще второе, да, третий заход, и шариат, шариат, إعلاج بوك إعلاج قوي بوك يوروبيا بوك يبيعوا قوش بور يقع بور شتات وقاعد شيء تانخا أركري إني تانخا يباني Даязин письма шехула, дейца, даязин письма шехула. Все нормально, все нормально. Исак, что там? Сундер нет белдуар рук, да, это хитса, ажо хол. Собурдия. Бом деш. Ош так вахуш буматон, и умш гуш до, что? Але информации дот эрач о моего кага, да, полностью. Вич хукача худу и умш хуш мадуага. Шаш эпро موجو до ша موجو я шуй, мосо метта хулш борша. Har вообще честный, у ша берше предатель борш. موجو не слой, он дюч хуч. И шлиц молодец. Сверху дали такую. Ишдичи мекш дарконе. Ишдичи мекш дук. Идук руку мы протянем не всем Бог. Идук ратер. Хадис на граве руку. Köpek, dat is een geitje. Köpek, dat is dat niet serieus. Oh. А ёшек доли, скрысяч, да, меньше стало уже. Поэтому приходится говорить. Сацителинский, перехватите на канал, да, я вот сейчас он перехватил все. На колодце движение началось. И ночи был гурд, слушай, бой, и модей, и так до 2003, 4, 5, 6 года Европа гала ахниш гошту, гор баттай. И пособишь муштеяш гоштеяч на баркуза. Дети лейтенанта Шмидта вот шесть участков поделите. Конференции интига разделите на участок. Ты здесь будешь, я здесь буду, ты там будешь. Больше ты твоя птица будешь. Представьте, Аль-Пачака, Турция, Мельчуа, Пятница, Беларусь, Отцулию, информационные, журнал, газеты, Цухена, я митинг, Арбул, Эрдоган, Сан, Йохари, Суртен, Лильфу, так, вот сейчас положение, мелах, что шулерду, Сан, хайшен, вода, темлош, вода, бог. Это вообще когда дуй хайшен, вообще, шулить. Тунде, цен ваш, ду. Мосомете нормально, аж уксо, анвелш, аж морисо, сей ханнал ахчаде. Хай авореде. Не ханнал ахчаде. هرو انت خلي خوش. Элдушин, что тогда я тебе сказал, мы их силой не взяли, мы их деньгами возьмем.
أقعدنا إشتسوم سن قيتنا غنا مخزي صوح كويز أخشن سنة يوش أخش وردو شتوب أخش كيرتش حيزين فردو ساري وشي أخشو تا بيخونياتي دون أخشي بأخشو تو مدتو زالله شو أخشنا دوحكلش داسا تن إنح Sum جنا dat تن إنح جنا تن وجنا أختجنا وجنا شبوي tegen de شالير ويخوش في كوك دعبي كان دات واتشني شا ولا نابروشا ولا دويتيغا ولا دات كوك دعبي كان شاوت ود وليد شين حلقة ديرو قالك تدش ما نستويت كان خاقد دويتش خزاخر دوقي في كوكش ne دعبي teg كان دات أو تان بولنس الدعوة دعبي وشبل كان دي تجنتن إيه ناخبوش ناخ أبرشينيش وربرتك دعوتي خدقت أول بلبش أنت كوتشر باتن الشك ده ما دولش بوش ودينا الدولشنا عشان مش كوتشر باتن تخسنوش تدولة ها بيحك ما بيلوش بوش أنت أوت بيوخش من جين بات تندير تو أول ويني إيش عدد بتي أخشنا دوخ مش تشي ne أولي haja أخشن سوق تغل تشك تدل أخشوك حتى إيتر أخوجي تمت دديد بتصير أخشك la la شنو ash هو halutu dos ba hint hausish ot wachsa in zaka taho udu go taho bezovsker ash hadu yoshlo dat fetish dus hagwash bat da qitam dushon udu go dotta war bezovski da qazaka dotta war bezovski wala ajhana udu go bezovski groblat yuch surt gnation zaka Да. ibu ламану и положение. Она Глобцин Холодопольск, короче. Будучи мусульманином, я перекрестился в сам дагестанский по отношению к секретарь, заместитель секретаря Совета Безопасности России, Дагестан, Чубигин, операции Хахан Ахчадел, осуждать Яшма Байош и Баня, там Белого Хакарин, закрывается Гадок, место оторвали. И как получилось, что они друзьями стали? Они сейчас стали друзьями в 2000-х годах, да? Раньше они стали, друзьями стали раньше они. Царь Хамич Легдос, как они преподносят информацию, что Березовский покаялся, но Гордон имел интервью Ладвани, что диалог лел с Тагуи, потом оттуда сбежал и начал все рассказывать Боже, и что преподносить что царь. Я сомневаюсь, что... Топ-Дени. Да, Топ-Аден, и деканал, что было Бог. Литвиненко шадет далин топ дебат сулеч хена. Да, хеза. Аул Шталина, что я могу сказать, но сейчас жалко на Литвиненко. Не, представьте, я канал тоба шадет далин, как мусульманин интервью юксун, а канал хезаксун, да, шин хезаксун. Шадет далин. Хеза. Да. Закаев лично дюч хеза. Да, сон децер, сон зучим цабар. Багдас бар. Да, цабар, алга. Душо наром, да, миш хаузу что им шейд вот и то бдичане шадат даличане Путина муахер вош им таваличи варакат иш дохером будано هم алифиат сахе хечнаят хара налоговые бобина да. Иншаллах, бой, бусулта гуша бах, представьте себе, и самые биодвижения бобинона начальник. Хар бусул бук. Ишт от эхи зошарум, духшен дёрл аллаг, динчур ару алла бош, и нахан, и угрош куша, ишт дайол шукарумш. Так инаха, яделах, ятаннихум нах тиеш мах бат, зиут аха. إديلغ والله مو والتي والله بيرستيغل رايق دمو يقوتي يا أدم دات ديلغ والله مش بيرتي
هيك وقت الشيخان دمقاتي نو والله طويت كتاك إذا عودل شش أولش كل أولش توت هو تناغن هم عايشين أولش توم خيتسون ديل هو لوشوات ديل ولادات لستيجر حلاوة عند ديلنا برستنا سدعات والله لا تبغوا دعوة قيش لا تنيدوش لا تيتو والله درات كرز جور دوكر اتذكر قطع خاطر درس يوق داتو اسكرتا ليلين دولي повязки тенес Украине воч муга таун тетултец вала ман хо тига муга يوق дат Музей чадо ецега. Музей даделацо. Музей чад. да муга теориясы кар архив кар царум кега дол давис град китая ари кар Институт реактора в Грозном не оставит. Это нужно в Москве архивиация. 3 места даешь мои целись. Архивиация в те времена собирали в 3 местах. Они там хамека, дай садаешь, терцаешь. Один в Грозном оставался, один в Москве, третий еще царь архив есть. ГРУ ищет архив в 3 местах, чтобы не потерялся. Дела кок бышеш маршеша шаш хатчур яги. Юкур ян. Ну да, его моего Ельня, да, там продавать начнут все. Это интереснее. духер шлама dio кариори в любом случае со взлом мечи хедегечи татсум шкардор до что он инца и Россия яхш духом кардор до что духом да хош первый сдат бир бош бу хайшон сразу Бирбу. чейниш бирбас хош бирбу эмот бюч первый слип бирбу хакар вообще каде генерал да это инца беш бу садиктат табеш баби на инца но юу такасу юу да оустя че хош тан айд лахылар шаберш метта и такор букта абош и еге юу через Дагестан юкуан чуяхи балда это юу Осюк сюли буслу гейли буали да цицинскин паспорт ла ваха бак хачлаев санюк эбиванте да вот Управляя, да? وهاس قيول انترس مايو دقيستان شي قيسويات عدوي وخلق دربين شي تسع مايو ويتسان Ой, цадо решение, цадошан. Ой, республику, восстановите решение моя цель. Дагестан чуток шервой. Ой, амдой территории. Дагестан чуток шер. Потом апком ночью бо резбоч. Я дегем восстановление Чеченской Ингушской республики. И что восстановить их? Особенно Дагестан от вот, барыш.
Tony so Чабы хи амадат, молоди удого, карманик, жилик, людей дадат. В общем, знаю, хум шаш мадат, разные ольнешкар нахмадевой. Цыганцун, Завербованный Мауис. да, дешниш цыган, там на, кидоца ее, как наши командиры, начальники говорят, будем строить заводы и комбайны, и будем жить хорошо. И хорошо, молодой угоровый, хорошо, агельч, раз, да, агельч, да, свой дом, шадерги, или впервые в 20 столетии нападем, бо. Тогда هو قادر مثلا ده يقول لك فوق عجان ولا شاشة ديك عشبوش ولا شن تبي إنك ديك عايشوا إيوه أنا ما ديزي أنا تاك عن إتجن لتقتجن شيء نقعد أخش دي قدقة أم قصة هذا ويتنا دونا تيقر إتقام يقرناها ثاني أخش خليته شيء سن وش دالوش إيش مداتي سندر ناها اشتعلت دها ديشتوي زكونا مسنا خل ديشتو تطير تعاملت شيء تعامل عجوش ولي دون دو أرمو دون ات شامبانسكيت أول حيزو شوف صار لركش دقواس دايزو سايزو سودول إيش تعمل ميشر دلا يعمل ميشر يلا دو اتن أبي منين شير جروزيا والله سكشولي هالشيء كستوم شول شرشي باش استعدان دويتشم شتوكتن اشتغل ديز هين دوي دويتش تش بالدق يوم شتو تاج حش دو قاولشن تورتا وشن فيلا يهون ميشر يول فيلا سونا مخليت تيجا أشبال نهما جنيسو مو يرتو فيلا единственное, ну ما تغاها خوش الوري عن تتوجروقا ويا املوشن قولدوي وناغن قولدوي لازم بنحبوي تان بوخشة и заложим шиет асамискшнага ахнштус ама сара иштукути иштуку гулло иштуи айц апой штаце да им дадро ишту Идиотик, цэр, حقيقة درقي ليش ما سيدين молчали цэр шар дақиях درقي цэр договоренность держит эрча Турция куяштерба Кипр дақиях северный Кипр прямо удугово не Шемили веши не дуку боешь там целая группировка сидит 2011 год Дон كرير ورباط عن أخشن تاقوش Сатиш دير ستيش سباز بو خطرس просто Дакуечкалегам, скорее всего, Россия схадал дакуечкал, дарис. Кадиров Россия вас. Ну, ему дали команду, я имею в виду, ему дали команду, он выполняет просто. Да, Пехотинец он. Да, إيش هون ده أجدو استورتي عاصة والشنا تقال ترش خلير يلي شو عشوائي أميرات موشا إمام موشا بوش ملوي مجرد حمزة توي ملوي سيقصد يا تأتو بجال بوش تدوي شوي إيش على ترش نستلا تدات قيتشنت أراقي تأتشو دات قيتيشن إيش توچش خلت سانو قادوي تقال دويش درتار إيش ناخريز باترنو داخيت كراحات عيدل ثاني سويزن خمدوتش شيء ثان أباسنا دوش إشتا سوتش تسمع تا ليش كنت أدعى قناة ديكم حديث تصير يشع شاقي دو تردو لا ليلوش تجار بيش تاي وقتنا خلش تان أخت دو بيش دو سيري وقتنا إشت وشقتو ترسوازنا بس زناني الصباحون هند أشة اتسع سوالچنا ها из هر общем групп общем мечтаят хирюал где-то 15 году до фейсбэштик бабо шашлык шеш даса тигаха это сульч это генвосо знаю гайтан да иш движение иш нахбо иш биохомшо وي تعبنا دوق ان لا واش ليل شو مش خلا بوخشه طبعا دوام ده تعددو ورد بوخشه توش اش تجاه قيجا نحمو بيتن كوچا اش بوال
ساعات هين قصد دلدات بدون ويتقع خلال إيش بس قول عدول دلدات نو تصمم هم عالم والله شادون ساعات تعرف ولا وات نعم اشتغل بايسن تعرف نقدر أخشى تيزات دالي خير شنطان ويلا تيزات دالي خير شنطان زويري وقال خلف تيزة الموات موسكو تاجيني ليتنا تيقيتين اختان ده أوكرانيش إخي يحكي تنقبويا إخي أوكرانيش سون كبو زويري بلا شيء وقال ما كبير بالليل ده لا دوش زيري تيزات دال جنرال ليتنانت ну дюч да царь пока أوكرانيش يحكي تنقبويا у начальник лагеря я он 300 метров от этого Самый третий метки он борвех. дел да мобил зрел ходил тига хыл чукла синчен письменный تو بوتين مريوبل حيقنش شالقوات يتبز وين بعض حبت ياكني وقار شنو لوجي شو دون دمال يلي وين بقى عندي كروش وش الجنرال يحكي الجنرال جيروي سيليرسون ده الله فوق بونكر شو عاشا وقار لا أقول كبيك شستو كنت إيش دليل ما بعرفش Sürede koşu, marş alışıyor. Ta şuat oş ke tavay. Ta iş ta khazonş düş. Oşi yok ya bart boş. Veş düş dol homa. Veş doqi deş. İş ta khazoman admal boş dol homan est boş. Oşi hom ve çi yok an boş. Di çi yok an boş. Ta öğüt düş. Çam boş çat düş. Veş admal etsani işte. Çakdır duve duy. Oş keçer. Darım. Dalda ay belki la doğurdu şu.
ما خل مدات وين يا سواس ديك ياستي يا خيش واتر يستخل شينا خودت Marshall Domošaga. Bebek Tühü. هم خلا قال ويزي تيزتيالا بوتو مارغو تيزتيالا تيزتا соболезнования داش помаса عيسى ويوكوا واتسايد الرسيا وشن كل بيزنس شون امكل شو ما يصير كل بنزين دعيول قاعد الرسيا وشن شو ان كل شيء ورشي لي ويرس قاعدات يوك تاكسي метан короче шкетчинг который гаушит бизнес хороший сразу и бизнес-план дикий да сразу دي وقاعد يدق رسمه دارع طبعا وتشرج قاعد بنزين دوش ده دوم دوش البراق شيتير بيزنس ديك بيزنس خيرون يبطوا ما شو هذا كريتو ما كاتشي شوم ده دي ام كيو شمالي الله ابو كريم حلقه اشتا предприимчивый وري اشتا هم تاخش وري هذا ده دوسن وارخو ما شو ايه قاعد سم دق ديش ما بيش عيسى وشو عيشنا برسيتا برودكت ديلوش وكذا بنزين خداتا ام كشيا شكرا وانش داتني يقول خداتون شي برودكت متيوتن داخل واش رسير حقل واش كرا وانش يخلق داس من نورمالنا داس تا ايكولوجي чистый خيريو تعمل استعداد هو هما قردو دنيا هما ألسن قردو هون داش ماشين عويش هون كيس جويزة دخان يا حتى ما صبرت بأشوار وتعمو جنش فرق خسرمك برسنوش ينش دايتين هاي حدو كشدات نورمالنا داي روك عنده جا شابك مونش بوجتردو دربان بيزا تخدني да ابو كيريل عيودا اي предприимчивый жилки يولش تردعو до عبمك دايوش يميوتشو دا نورمالنا خل شيء كروانش داسا يوش دا وقاعد يدق بنزين دات تنو и энергетики вообще чохер да дария и сан подсказка есть а что туно энергетики и 13 энергетики какой цаин та 13 энергии им яцте هوقنا верблюди это атах ина чохер ерим гасу популярный хериза юнер вообще пасу иш хервор я ич хервор и чо доход херим гасу тига дат арбой худеш бутно цееш энергетик цееш худеш бу кес дути атцер تفهم حايل انت اتياخ ايام كوريا ده فزمير سنجو بيزنس يقص وطاوة على سيلي وردر بابو كيريل медицина метрия يعني профессор да действительно дарбни дуэл да еще подкупить мен тег YouTube чула үшти реклама юч да и профессор академик шмолниш подтянуть мен да дик бизнес хрерон смотри ويده تمول هاوان دا $500 دل كيسين دا تاعنا ابرشينيه جاني دايغانو خاليكرام полностью да пятница там мэргия раса ла чутуе чамет тар дарбан па марсун до харум дилинчун кылвар үш ват садар үш дат اوجل يوتيوب إذا مولا تلقيك ولا بنتين دعاء دايتين تاقي
Кирилла Валин, Цинги Жарту этим, да, Кристип этим, да. Да, кулу матуч, гоба кетен, да, Ферман. Ферман гоба кетен. Европа полностью бензин, нефть, чадик, туак, даяк дает, вообще полностью Россия, вообще полностью. Инсан ударяет бумагу по плану. Это صداق وشر. بس يتشعلها دو يزنبات. وقتو بوغي ويقا ما دقنا على يوروبا شو دو يتشا دعير شو يدات غاز دعير شو سويد دعير خريات شو دوما دات دعو صعبو جارة يقام يشترو ما سيتشعلها ديشتر يقام يشتات يوروبا هل كريات يوروبا وارغو طيقو شو خان نشو شادك دوشبو طيقو شو طيقا شرع سويت دعيالات سوارغو طيقا شرع ميا دين راز Daarin energie قيق dat het televisie شو dat Europa's doch niet business boos dat شو propaganda ما دعوش dat het أحتاج وش أورش ما بي عش dat البروسكي تشين شبات أورش ما بي يحتاج وش بقات dat خلدي خلدشين boos dat شيء شو كي يقدر سو شتاس ولي يقدر أول صح يقولي سويت ما نستان ها تقي شير ها تقي شي ها حالات بروب شو بنزين ما حلبل سلك ما حلبل ما يملي هم ما حلبل ذات شيء البرودكتي ما حلبل ذات ها هودو هودو دي ها يوروبا دوما درشي ستاندرد ندعيو شو يوروبا ذات تيجا ما قلدير ذات تصير شيء بوش ناخ بوش قاني يصير اش حالات ها شون لوهويز كريمية شو ديت دوغي شو يت شون موسكوا شو توشون لينغراد شو توشون ميتشنا شو توشون قمل حتى يت حالات هينز واي اوتو سيلان تشو كنتي سان تيجت دالي خيمو بس غاز سان كشنا تيجت دي شو دالي وين شو بوخ سباتلش ابوك وين ليل سباتلش دير بر 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 سان تيجت دالي مخاون خاي تغاعون I Moskva sa general lieutenant ja kritik طبعا ده تو نو ده نوسهم تاقي دي تيجت عسيحة تيجت رول ده خوشنا خايتني تاق تيجي دغ ديزي تا غوش كيتر بوش اشتا بوي نا خوش كيتر بوش تيجي دغ ديزي خايتني خيردو بقي شانا دعسا I diskreditacija Российской армии была, сейчас армия сагат nach Buena, ich nach Ostdeutsch, где там Билге. ديز بقي نش غوش تو بيز دغ ديز اش تول تق دعواش وي بقي نش غوش تو دي عسيحة يرتاح Бучно дизель. Ничего себе, да, царх Эли бен Лил столдат, и молнише кибеше гуш хунца болш буш, гуш болца безиш, дирчках оушах то, вай тезет муда вай, са ишт тезет нистиш, ишт тезет дат иза, вай васкишане, гега лодош дат, цер хум халец Лил стол, молниш веш, дешна беш, бахса безиги, оушках. طبعا هيك سم تحضر دق الجيم هو كان حلقي هو متر غوشه كان دش بعض Ладно, сигадеш. маршал дыш كان داول شروات في любом случае ватил كان داول شروي как раз كان зердук كان По-чеченски до адамеги цига, правил шмую. ها شبخ تبلا صعال روتي كان دعدو كوشك حلق وقير
زيرونا ديكي يو نيسا يو أبو كريل أو ده حلوة ويز أبو كريل لين واسقي ماتا دوا ده خوردو بوسو هو دوا ده خوردو هذا ماشي وغير سغات تيرون ماشي القوديش ديري ما شغير هو غير مكش مر وارخو صحابة روسو ريزو وثمان دال تحية كده يلقيت أوكرانيا وديلو تاقشت خلقتهم يادين خلقتهم ده قعدوت كل جامي وديدو شيسيا دوالت دوبا جنرال ليتنانت نوشي شواخيو كذا لين غروي 100% ده مجيم ورقي انت محل هيدا ماشي مخانيو читал вагон Воздушные космические силы, ракет, что Киевных, что видите, там командовавшие, говорит. бомбных ракет что швегуй Во. عشان يادين خلقتن لدون دقيت لفوق سيلتون داسا ألدوي شو سيتواش وقاج شانا هندين دوي يش توان كون لا يوشين تدين قرق خلق كاسة الدنيا ديك وتغلقها حيزن تدوق الله بيقم ببوء العطار أوكرانش الله شال يشتر مدرة الزي تشنو هوك دات بطو بحك مدلا استو السور دو بيسا ديواتي ايتو شي ويري ده شي دونا شي الامبوش دكتير غادو جردات داسا الدات планете управлять дешевой, так что, сори, фугаси национала, я кете тыли. إيش تم Да, السيجارة ده لعبته معود الخلوية زفاعن إيش دالته يخارج وان شكل شدات ميل خلوش تلهم شدات أدم الشقاء رست حيقة له كلغن خلوية شوك أدم دات شين بيل كورت إسبوزوت سبيش أم قال لك عم بدوين ولا مدين ولا إذا عدوا جاهو شو زتق سوى لا ميل ولا كرتن إيش هو أبو كريل تقيمو تي ينق ودويز да тишта шейчер навяхен уор со стороны хилдуиз му ху та подробно шхаева имудум хатсона варху но там хатсона Украина дек жихад дубо шакал хилче دقيق ويش دات شامور لا تقول دقوي كان دار مواهب بيش ويش وات جهاد هاش بريمو يلسمن يلعبوا شويزا تقعد جهاد هاش اللي شواشي تعمل ويش دات شامور لا تقول أي هو تمتع قلخن هويز تمتع خلاص تمتع ودي خلاص تم باش ما بيش تحتين تاني قطعة وينا تاع بالكونيش بات بالكونيش قطعة وينا شاخل لباخ شاخل لب شدو ده القيل
كتعجبني ماشي يوزن تبخي خلي عطوش ولا يبخي جنرال ذات ويبقى بطو adjutant بوتش موخر وجنرال ليتنانت كلمة درجة داتس يتنقوش adjutant خلقاتهم بيت تريت عورن مشان شوخين تروشي زي قاني الله توشى Hırlamızı, merdi لامز عور لامزن يصبح ما يجي وجه خلق لي بوتو ما دا يجي وجه مجدي خلق وجهي 100%. هين تحقيق 100% نو غازو جهاد عوق ذات оказывается الله وديك دقاتين تغلقتك فتن كبيا دون ستيلا وشوقها ويبومنش ميدا إيش دعلا تغلقتين فوقا شو كريشن إيش دلغو تربشن أو خوش تغلقت يعني تاقي Россия траur شيء تاخو короче عاش повязк ليلو يزي إيه هو كانال ياتوت كانال حلقة عارش بوقت ويز ويا إيه لقط تطير هذا مارشو عارش بوقت ويز قادم فمن شو ما يشهد поминкше дикон йон тига хили йезер поминшка тига нет чуют чума могол тига да такома гол тига да изам дикон йон تيجا درجاوش دي كم غريو وارغو ناوش درجاوش دات عاش نرمالنا يكراخل فمن ترلو تيجا تيغا ترلوي يودي 100% عارجاتي عموني شو كبچكوي там заморский любой не говорю я всех молота варота наверное руе так помню потом по-кавказски поминкше цамек шашлыки шуру мёхш да чуарпа ёхш там ей бахш да по-кавказски чтоб такой день каждый день был бохи да орчне خلقي تر لوخ دينا ودير خيرانت وقت nog يقوم انتاعي هم يلي دوش بو اصلا نويت ما جو تشري شدال تير ده ديل ده ما جو تشري تير يجن generaliteit Russia dan joh от nog чуть я generaliteit что у нас Россия человек полностью إشاول губернатор إيش دعوة تنوات إشاول губернатор مالي الجوبرنيا إيش دعوة تنوات إيشنا بعندوش ده شاول так هنزي примерно и ватер Герасимов ват Герасим вы Тучбучвель и комсомольские операции командующий знаешь он садик вот Тан бол чиновник, и тан бол инабати чиновник, и думаю, основном дать генералитет лаха дать. Не то, что один раз, 2-3 раза войнохчи чувачок был бук инах дать. Именно Буде угур кизнеш букваргу угур кизнеш царь
دوشي باي خيتينا ما بات إتان درجني تاني باي دلا ما دات تاني باي لوشا ما دات يدلا ما دات أعلو باي قبرنا الحق دات حقيقة وولو سين زام شاوي دات جلك شكوش دات ويتاح الله بوش بير ميل دقليرينا بوش دات تا اتس وبا يتان خيل دات قيدو حلق تان غينا مودر يرمولا والخان تتقينا اشتعدات رسي عدات اشتع ادم خلغير رتي ملو جنرال تيات ملو جنرال شباس نوختي чо чакбл до еще при царской империи дун сериал генерал тиат нохчи чо эзалери наш биба бат кона халяч да самый был туген дун да да историки وولوش دات именно Чечня وغنق بيتم درج لوشة تغلى так из наказать вешвега тигвович غلى даже пэч была قبش была так и тикул чак بلشي بيا دات еще داير مالا وشن حدو تك يشتغل وقرجو في تاني وعتك يشتغل تك شق تبارش دات ايتو Кавказя, ногти чує, там би не гопшеч о боршим лоршил, лакетё, зуд береш ларало. درج لوشة تغلطن أبو كريم درجة لوشة دات تيجي وان حويش دات أو بال خلق تير سارسكي بال تيجي حدات نقشي شو خلا ورا دات نقشي شو شيلتا ين هقوان بوش دات تاقي نقشي دوغر دات أربولك بقي بيش قيمة دي إتاق سريشات ويستون تاع درجة لوش دات نقشي شو خلا ورا بوش دات نستولك приветствовать деш хилдусер из дат нохчи чуахилж дат имел чо лейла имел чо шнири ла он конкретно держу шолот нохчи чуахил تاع شاش يازين تاع شاش يازين ايش واتسي لا خيش وان ده اش нагасан 400 что на 8 разделить 50 что хочет так 50 что хочет لها بهدا وقعتها 50 توش اتحدي بهدا وقعتها اتخين دون دا وانت حبوش بقش بريدش نقع 50 نقع قيك ازقا خنوليتش بيرش عمادش اتخين دون وانت حبوش بالما بيليش تريس شرع بيخش ما باتيش حبوش بقع داخدات وانت ترامبلين ويوكتر na pedestal halbiyot bol metkuyter general خليري ليتنانت خليري ايوه شكرا وي بيرش وين شو غير شتو طبعا سانت اخيتن اتير بيرش عمادش وي خلق ده غير حبوخ شبو يقول لي يزر ويتي هيوت صار سريك شبو دعبان بو بيرش توشن طبعا وي خلق ديش دا خلق بين بول مثلا وي دا خلق بين بول ناخد بالله تصير بيرش سو خلق شو مثلا وي خلق ديش تو قيتشو ايش تحدوش وينش وين شو غير شبو يدوق يدوت ده каждый поколение юк تعاقب перед اشكايات каждый поколение الغاز بين جنرال يا حلال يتروش وري هذا مش موضوع وين حقول что исламский партия возрождение тем шوار يندر بيف تجاو تم شوف إبراهيم مارشا وول ده أعديش دلهم ده اسمه ده أرسون هروي بوليتيكش بلا هروي بوليتيكش دجينيش كعبش هيستوريكش بيش تان تخارتي هم ده هم تخوش بوش تار هم تدويتي تان ده بوليتيكش دجيني بيش ده هيستوريكش بيش развитый нахма бой инзой просто на дуйна ушельш да это бар амабахар бар поколение та и هم лили не так и тахан ху мунцадуйтер сна да центра ой просто на ушельш да историк сага из политика болчан сага за образование был на хан сага
يوروبا وهرو بوليتيك سغائز هم خيتيون فهوش ألت بوش الجوب هم إشتون وين دون مقائز هيت طعم بيتنا دقدورهم أدم دعول دال أدم جديد ثاني دعول دال دري أدم خيتيو سينوش دالو شالير وهوش كيكوكش دابيوك شاشيخ وتسوديت شين على الغاشا وتسوديت ديغو ألك تديت قيش كوك دعتا بوكش ليش دابيوكش بو إخاخوش دابا مبويك أنت أتغن ليرنش بو بوس وين دعل بالنقبرات شي قوما وكان مخاخي أي شي تعجيم ما دعلو إيش يقوي دعلو إيش بالما بيليتنا سينوش دالوش ليرو دعلو أشو يوم ويروات بوغ مدي ولو يشوك داسيا ويدي خوش تغن ليرنوش الإيديولوجية إيغي تندات إش بو إش ويدا دعل بالغاز قش إيغا بنا إدا تشوتو خا أوت دا دعل بالدات تسيوش ما تسيوش تار منكورت أول إشتار منكورت بوغ هيديش ملبو هاي إستوري مليو حدا نان ملدوت هو كل شو إيش دائم ناخل ده إبراهيم تلست خليتي جو تعدوا هو إبراهيم يقول أنت دويش ولا شو يقول إبراهيم لست خلاص ليست خويتم سويتك إبراهيم إذا زاني توشي خان ما يلي يقول لست خلصت جشتر ديوخ إبراهيم يقول دات هم سلس دات هم قليل دات إذا إيش دائم ريسك ناخل بو إيتان حلبو ليش جنرال شن بريميرنا تشرمو سمع حوي جنرال خلاص تارسكي أرمي ولا عن سمع سيخ بوتواس ديتس إذا كيش نشكري نبوش دات إشت سورك أصحاب دعوالين يزل جنرال شبوك وش ملوي وتوا ملوي تا عياتين تلقى تيوصل نو يسيري وقي دات بريرسيس كده توا وناس بخرون إن صورة كنا عندنا أصحابه وبوش دات وسجودي سريزة دات لا صورة أصحابه ودعوان سيلي مباتي اسخن على سيلي مينش بوش ما تخليه لا إشت نوختش دعلوين دينهما دو إذا هستان إيشايكش نشكرينا إيكش نشكرينا إس إيحا بقي بيش باخش بوخش صورك أصحابه بوخش داس بقي بيش بوش أيش دعيت نشملش بو إيتين زينو إيتشا ياس لا صورك أصحابه صورك جنرالا واتش دير وق سوكاشن دا صورك جنرالا وقش دا النوختي كلمة شو هما دا تتعلمت نوختي شو عدش زيرش دحق ديش دو أوتسع دل بنت زيرت إنسان تأيوش زيرت دقت قاعد أسف تأيوش كشنش كل يلا ليش ده توج أو كاتشتن يلا دقت ساجيم مو بويلسن جو إي هرشبات هروشا والفرايش وشواش أشبو партия исламская партия возрождения яндер бииф цигау темеш уин сухен уин да waxa bist mahalla temеш inshallah taunadin да багаудин бо qut dat iza dut chwa представьте hint chote hardüch da stat üç diца düç wassalatu wassalamu ala bratya unadin bosh Well, sure. إبراهيم هاد بقال كله هاد بقال كله Ай, إبراهيم что, и шадок, и просто, и подтверждение, юк и тигаш, юлхар, и исламский, хренатен, юхар, хочу тюан, сумет тир, дуй, сумет тир, хочу еч, тигак, ечеш.
Придумать, на Саудовской Аравии, это Саудовской Аравии, это, да, просто исполнитель, да, вот ты ему заказываешь, короче, вот такую тему какую-то. Любой нарисовать, надо это ухо. Ничего интересного. إبراهيم طبعا ديمقراط باتش مثلا دويتش تردات اتواقيش أنا مثلا ديمقراط باتش уже 20 лет. Не, давай, именно исламские движения, еще як тебя бухаш, это, артем шуар. Bu цига тегу бьешь, буар Ибрахим, буй цига Да, тегу. там, как-то дудаев, вот. Все равно, что духан, что втор духа, шаддек дуй. Вот, то, что они там мутили. Шаддек духа один. Он как кость в горле, там, по всей видимости, да? Ну, что, Ки он ветович, ки вариант, я цига, Ибрахим. Вот иду и цига. Это не околацал ты. ну, И видите, такая Темишев, Нухер, короче, ты таит, не Темишев, но это влияние через Андербиева остается там, понимаешь? юхе классен мау, братишк мау, юхе классен, Ибрахим. Братишк мау, юхе классен. Ишт мосуа юхе куш мабу. Диа, сиа, умару, диау, удуго, хоқау, классен. Ишт сеттиат, юк дас классен. Юхе киссен, нах мабу сига. أنت سون موجو هايشون ما شو إنترسنا دويزا سون موجو إزدات إنت غاسكشنا ليق جغرين تعال تاخر شاوق متخول طيب قيشرا طيب إيشرا عطعش بورش نو شاوق متخول قش جيتكش تعال ليق هو شاوق متخول شو قش دات هيتس عطا عين دات هيتس تبل عطا Hins es reiskisch luchtig, lu boy hum desh bucht nach basisch. Lu boy hum dat ser ara doak hitsat at ash baroshe top ela baroshe dat. Ne gah biste saklaroshe dat. Je ushe saklar je ushe saklar dat. Es reiskisch tsa ishi hins jachar вид службу это алло поддержкина так жахар масана Украину вид свяхиза تاقنت غاس إشمت داقي جغار إش هوش مت بولي تا أنت سميتش ألدات يجد كي هم عقي هوش أحمد بولق شابش دات داجة دو بريتشو قاش دول تا بوخيالز دول إبرانس مال بير شو دول أنت سميتش دات شابك دات إش تا تامشي هم دوشنا دويا تريتش لحد عين دات وشو مت بولر دات Лютигат, вон из-за публиковать, я теми, что полностью кверху зады барится, кверху зады. Бар, бабир, сабок, дуксон, но да Ибрахим, сабок. Еще просто в авангарде лечь, во главе лечь, движение юктигат, Еще проект Яват Ибрахим, а дальше Элдала. Она советский генералит шли шуцана. Цвет балтийских стран. Хош исламские конференции будет война? Да, шорт материалами уверен полностью кверху задний приводный муслик шевик да чутво еще. Да, так дить что бошвар, интересно, ну. И на то قاري فين تديش دوم يوجهوا يرجعوا يكرون حالك شايك تيجا يوقف شايك представь все багаудин бокут да сутер рюндар короче ديوان كشاشة واحد يجريون متكويش ده تشتاج واحد متكيوت شاتيجادا تشتت إيتين جريون واحد Каждый чудышник отдельно разный ум, что он, каждый чудо. Заинтересованы в архиве теме, что про съездом. Короче,
Айдалот, аяхкал, хабяхкен, извините, пожалуйста, цаунядин, цалехки чу был, дубинкшияч. Ца движение, я цагуш. Еще раз извиняюсь, глубоко извиняюсь, Бош. Извиняться, дин, вож мент того по району, по области, ну, того, трибуны, я чуюсь. Темиш, ухар, бахар, штайер стоит, sayolой туда-сюда, давайте в другом месте в следующий раз санкционно проведем, короче, санкционированно, я извож. Самый крутой, да не, да мутига, шидуаш связать, это уж, эскамата. Это то бош, представь, але, вообще, году видите, насуни, то учу, шую, короче. То утыца, он и один бош. Ты отельняш, 89 год, представь, Оля. ты отельняш, езош, изводига, то учуич. Агар теми шиф, давайте быстренько, короче, проведем голосование. Мы же знаем, у нас кто кандидаты. Давайте съезд огласим, ну, оформим, типа, что он состоявшимся, да, вот сейчас пока уже доезде Эллышек, типа, быстренько проголосуем, сейчас заинтересованы вукать у нас, а результат хелца проголосовать, короче, съезд удавшийся, короче, статуса халикбет. Так как бы с одной стороны, там возможно вариант, что менты там подталкивают это, чтобы эти Вот, быстро... чтобы они быстро все это закончили, это дело, приняли все, да? Дух болтается, да, сразу Все приняли. Дело, мадук информации, Волченко. Але он много знает. Грохнуться, веш, дикуться. И видео это сделают регионы, последний, вот после Халима, вот, вынял, вот, и Камелцин, Гладуа Ибрам, я вижу, у него переговорщик, и у того даешь, или того урона, или пух дает лаунцем, да, сделают регионы. Как он сбежал с Чечни, Жовгара, Вечерна, и Ханке, она, генерал, фамилия Шио, يخشى Европе, Россия холотру, Allah, прямо вытруваться, Allah, какой-то генерал фамилию называет, он его помог в Европу, чтобы во Францию уехать. Дегется дюц, но он со швахойшин, таца о дюч бон. Сейчас я это 2000 года мадавад маваци. Долго вам, он халла вообще, хума волчу, да, сидят. Там главное вот этот. Более такой идеологический, как бы, руководитель. Московский кафе, скорочка, я чувствую, главное, это, бля. А выше юхекисин бу, все постоянно, любое время подход, кача, сигах лило, что полностью курсы хела. Это.
خذي عم تهينا اينا صحيح نعم إبراهيم. Ох, изучать ситуацию все равно. Человек Бог и самое основное, и религиозно козырять, вот свои молиться, изучать себя, задействовать. Сухена, Саудовской Аравии связаны Утемишев или Халимов, или Яндербиев, или там Арбошек. То есть вообще полный абсурд, понимаешь? Полный абсурд. مدوي خدوس راوي قديك آل غاسقش سآل غاسق تسيح إيش مايات صن ما بيز غاسقي Не, хиндгоем хоть чуть-чуть сделан, тикток чуть-чуть лет, ныть дешта, хрен русский. Я у не один, эти Америка, хотя бы, не один, хотя бы че. Это Америки, огонкел, не баскрёбщин, чуть шоршку модердитич, просто Америк, масти от Америки, и признать это, и Америки хряцы, им лучше думать о каких-то ваххабитах, летающих на самолетах. Бен Ладенах там туда-сюда, сами по себе, такие мин, короче, Америка. Хуяса изучить кем маршрут, говорится, ваххабиты какие-то. Два слова связать, что хрен нет, Багаудин, царь, Америка такова. Цели все равно никто лучше вот там закрыть на это глаза, на каких-то этих. Это Польша то же самое, целый правительство, Тьеман, и все проглотили. Америка, это Америка. И небоскреб, что ты отдаю лап, еще путинский круиз по всему миру, по западному миру. Вот именно и небоскреб, его уже начали слушать. И это вот после этого серьезно воспринимать ты не отчешь. Даже сейчас в России взрывчики это тоже там поняли, что такое. Дагестанские нападения, это все хренотень. А вот когда уже их замочили, да, вот в этих небоскребах там, уже начали на конференцию приглашать, прислушиваться. Да, объединиться, да, вы в опасности, Бог. Вы из страны дружественной Америки, вы в опасности, Бог. Льелчу Путин. Тут нам мандюк какой-то, Бехмобил Мадарел, заходит какой-то там хрен Майкл. У не один, Америка хотя бы, не один. Ибраим, и подтверждать, что Америка, Англия, Израиль, Юрос, Ламкех, Богою подтверждать, конкретно, Да, полностью. Диснак, короче, да? Представь, полностью печать двух это Путин сдвинул Камялана. 100% он прав. Вот смотри, в август месяце, не знаю, 2002, чуту, вот так. Уже в сентябре-октябре его приглашают вон туда, в Брюссель. Это? Вот так. Вот печать, двух, мою, это. Мадуга, дек дүйчтек, и мадуга дүйсөк. Печать туш, берш муш бажа, умарова, рудурова, там всякими. Да, дир, ты лас,
короче, Имрат туда-сюда. И талдук. Sara bukiri ay oli matsado tie chamboy ichere tashara haw rasti sak shadalum qara dini tsahu shma bas Tamam, öğren Samuelç. Degado ve tadoy doknek. sada Öğren Samuel. sara ach chok hokol ach do balhan oli haw kheshe rasti tas Hint mikayo gnizdо терроризма. Америка экатир кашутс сентябрь. Hint mikayo. Pas gnizdо teheshin ash bush sunderins. San kha moli lodi zakna. Ay box sahiz nach dar hayat doyhum. تصدق حقا ايتشن صار اشيت حاستا بوتين سبيتشلو خبر لدوغا وليش اوش دات мы на десятки лет берем вперед ставим программ на десятки 30 лет 40 лет 20 лет ну шер штуку а конца вопрос только وين بالنا شون بالنا بوتي هو خدي دو штуки это примерно цахасу но гомду имел гомду цахасу это да изо что а я шбич был нахбат ци проекты асун هو хайшен и وين وجه خلاص лошадь это проект я قدم أصدق دكتور إن بريمير جماعة كلر جماعة خلجة نخ قيج أو بر جماعة قيج أو رير تو تسقسن قدم دوي قدم دا تها هو دلوردو يو تارا قدم حيز وردو طب إتسا تعلق تاع بروتستنا هما دير داتسيجا هوندا قدم ودنو سورنو الشريعة قيج أو ربو إيش ضعيف شخصي البرنامج نجا بلان A بلان B أفغانستان بريغراتي حشوبة كانت عمالين كبدوسنا وينا دون دشي قامن преподнести да حلقة خوتين программе поищ моищ специально имش лина وانت элат раз затухнет а да через 2 часа ну не получилось ардуха десант айтер шундак да кем нашадет десант дайректор анкала программ شخصها اشتخيتو شاسم ليش وش دات على بايت هذاك на десятки лет вперед мы ставим. По программе царой экономик халякшин цар программ сонным союздом. Наоборот, халк деш программе я шейн я шук цар noch чучаин олома ширас кшен шейн уйген надос. А нет ойца да ивеч хердо цар. Но в основном адам стране дошло, да и что сонар сорт. Специально дин дарцар из-за чтобы разобщить людей нажимать на это. И систем дайволи на бацен темиши удуговые цари самое главное дайволи они все подхватывают и все это уже как бы автономно идет все, понимаешь? И самый и бог чак бэкэнца كده استغنى شاق باقين ضرود شوية وشا وشعبوا ناخ بوزا بوش وحيق أو شيء أنا دي تكشبوش كجبوي وش بابيش وينيخ دوك والمو يوخوش ما بوي ناخ إيه شو полностью через этих мол через ютق إد ودوخوش وين وأدم سونو حلقاتنا دول دير دوخوش إيه واخلات советская شو راسقي شو ايش خير بريش كمونياكش там полиция خير بريش но в основном حالات ويناخ ابورغ داتلوش راسقي عيدهم دول تقلا وقش يلا مدوي это танцان нечто
сразу алос лят вакуш тедегде юмш дат тедегдат طالما انت هو تندو صورت وتدالو شباكن بكره يعني قدا وين هما دات هينزا هرهم دي تادوش تاو يشي داخش دا وين قاعدين نكسر تمن وتن ست دات سوتش دات قيج اوج اغبيش دات جيما بريولين يخلاها مثلا يعني تاهم دي بريولين يخلا زدويت دغيا ايش تابوك مش مسوا انت هو يقنوا الايديولوجيات غاز كشن تعبي قاتشايات تساري حلف بقر بوغ بنا تغنى نفت دادات حدوق شلاتر نفت دادات نو أزمانسكي إمبريو صار ملا شيك أو دا ودينا أدم تاج أو دا حاجة هو أرى دونا دك أدم ترى دادير زندو ويا تعم دبيز ويا أوتوريتي تشخل بيزر محمد ويقع قناور ويا إستوريير على الله صار الصوفيزم دعتوش ات أور بالنا ويش ات بلاستروتي عشبل إيش برجع قام شيء تدرزش أدالن هم دو وقرحالتير اتخنا نفت دادات دوقش اي بروجكت خليتا شي بيزنس شايا شاش اوتوريتي خليتا تارتيقع بو صوفيزم عياقيز صوفيزم عياقيز اس ادير ديز ويدون كاك بوت ويردو بوغتار هذا دريفني بروك ولين دول هم دو هار بوغش ايش ديوتر دو ويناغيك بوغش ادم ماشينيشن ادم مشدوي او يتغن لنا شي غابنا دو ستيغ وعيا تنبوغش يمش ديش اشبو ياتشن شينين بروجراميشن شاش ادم ماشين ابراهيم خزيون شو عوضه أصلي قوي دو يا تنون بوست خليمو وهيك صاشد بيصالين قمال دون تاس لدوا تاس شو انترست نوم شلون владелец красной корочки Московского комсомольца. ابو كريم اتسو خلي ما الصوله يخا كجب ووش اوزبكستاني وغيشات رولي تو تصول تقاعد ها сега дешевле Бухараевле университет институт театра исламский сега вычел дешевле глаз мусульман КГБ поручение письмо товарищ вычел ну под контроль خلي شو كده طبعا bu yalxiyetişun tысячами да уахвол bu طبعا bu yalxiyetişun 100%. Ya kıdega dosa değilse madahçı ya. Şu late Alexan Orstan bas aguş mu doğru şöyle. Кто будет оплачивать их учебу? Бесплатно никто учить их не будет. Мелбок оплатить швейцар. Это одно, плата, не плата, это одно. Разрешение. Кто дает на это разрешение? А это тоже. Пусть мы даем разрешение. Plata mı? Debil şekis na lurdu o da. Arvezu vokkan kuru, deşan kuru. Yazman ya. Встреча маршала. Россия территория. Мелвол, священник. Моссу верил, бусудныш, керстныш, будыш, различиацион. Не то, что Россия, Европа адоны, Моссу метадоны, но Россия кастина, Россия мелвол, священнослужитель ули. Вот КГБ, Эдон Бобя, Фукшавик, ой, ночи человека, 110-150%. Каждый мол, каждый юткед, каждый уя хаушу, турк, уй турк тир, зукуруш, халваллак. Естественно, государственная безопасность. Мы тига. Там на кого государственная безопасность. Шайол информации, масса и управлять я нахуй, ишбу, царь хуёч, нахуёч информации, царь ладух, что на вот так вот, да, то есть иш твой чубой лопаешь, а. Değildi çok kıymetli lazır. Değildi, straşlı lazır.
Страшно дубов, да, и лазер. Теремер страшно лазер, да, вот лазер, дуй. А раз сам алулой, بتساوي سيتواسي مو سكوات تاني نوختي جوا دوقين هيدا إذا موخ أول وقت شيء هكذا 11 هم ذات موخ عدو خيست شيء أي بقدر قولاني سوا هديه هو لو أسرار كروتشي إنكوزيتي يكون بتساوي الكوشوكا и все согласны, понимаете? Это в Европе тоже было в средние века. Да, это было ну да, но вы вот тянукенца. Парижская революция была, после этого все. Всякие организации, нормально все пошло. Отделили церковь от государства. السعودية ده ما تدنا يوم ترتبوا Саудия, да это да. تطيع شوات على حاسون دعوا دول مقدشن ديس نجاز أرقى ملاح تملاح تقيرة طون إحاد شنيغ طول موجيات شنيغ تا إيش دين ودا إيش شين إيش دعوتين دي يوروب هذيك كدو تيجر حيوش دي هم دي وين حداش ديك يوروب يردات وين داش ديك غاسقش حدا оружейный палаты чего Москва чего что шапка манамаха был гурдуш он я что да умш гурдуш он это да иш мишер был алышта да цари му использовать для что им вот жару вот на так вот я это И дарах все дети, Монголия вахчса. Русский православный ислам у нас действует, понимаете? Вот оружейные палаты чего, хаусиш? Гурдушун шеб, ариш, да, шебег. Монголия вахч, иш барах все это. Шай империя юоникш, бусрбна как приняли мусульманство, все, надели рыбашелик. Внедрили везде. Мусульманство начали внедрить. Все, шай империю. После этого ушли от империи. Да. Ну и Patreon объяснит им, Эдам, да, цитакен, шаш, хауса, хауш, يهم ناهن حد يوديش دو يهم حد لنا شو دي أكتر بعد أكتر حقوق الوش ده يهم ناهن حد يديش دو أكوراتنا دو بس يشيني يز بقولنا هرم هدو وين هروك عدو يشلاتش يا ها إيش تقولي ده يتكش وتي عدو هرمت عدو أشي ها بح ده كنك حاجة هاي نجاش لا يقولش ده وليش ده تودا دوراتكي بالمبور هرم جدك شازين بارا هاتسني ازين جايتاج ده ما داتي كيتشو يتن ماليري بتاعتي وتشتلا موتي واخن просто وليش يتصعب خلادات اذا كيتشو يتن تقول شورمالين باه Отцу пичбучуйда, а наха май пичбучуй. Ну да он датсон. Пичбучуа, кегмена, вакусук. 7 века пешком ногче Багабан. Яди вожди цахуют, сказки рассказывают. Английский ученый ноязен. Hoş Инца больше могу, а корке гуаш. Так полиста был. Раз оли исламский конференция, холош 89 юга, Европе, Страсбурге, он один горские народы, он один председатель, рук темешо, раз оли, да. И куда передать до идариш, куда хамаве энцер.
Просто лилось был полба. Вообще рады модора лилось. Абу Кирилл, и 89 года, в начале церь, я уже ки халхи дюна. 86-й, 87-й год, да, Горбачев перестройку мире, вот это доволен до их умшадеги. 87-й до 88-й до, но и шоуш бятлуш. У них один мусульмане Советского Союза, бусига оуш бятлуш. Представьте себе, Астрана, из-за тайны. Главный нища, мышь бывает, нищ бук. Представьте себе. Ногти мат душ, бук главный организатор. Та луару коммунист, комсомолец. Уже цех больницы, начальник Брагунегола, начальник больницы Умаров, Айса. Оля Суман. Уже хирург республиканской больницы Грозного, коммунист, пионер, коммунист, комсомолец Ола, Халимову, уже Дениев Адаму, КГБшник. Уже московский комсомолец, журналисту МГУ Яхкан. Исламские конференции, президиума. Просто Оля Суман. Мугов. Групп. Hiç tabu, bu böyle işte. Yok tabu bir şey. Tabu слит нас. Her тварь что-то действует, бьешь, yok. Может, это. Руслан, чувачон. Какие ходят? Хавай им расслабует, вот напряженный, удобно. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Руслан. بركاته. يا سلام سلام شق دالت يا بطل شيشاني. Ha, sohazi yokçu. خيش وهنز. Yavuz maniersan xeşbu. Naš muž máš lívaj, moso. Muž máš lívaj. الحمد لله الله وديك قوم. Del maşa lívaj, noqçi kentiş. Del olan so çok kerin nişin. Del olan eş kerin nişin so. Kerin es. Şurada da usta, şafır şifre geliyor. يا الله Noqçi varsa, qir molu sobardiyan. Noqçi. حديث حديث دلوقتي شموها وين مش عارف مش اشتري نفسه دلوقتي شموها وين هديل خطابيز وين حباخ لا ده صباح هديل صباح كتاب ديته واحد اللي هم دي هون هو بينا هو اشتغل كتاب انا حاجه اصلا جمك الله خليه طب كيف давай я тебе коротко скажу, подожди, صابر إن الله коротко سؤالان حاجه درستان إذا حد هو كتاب وعدني أنا تقول إذا كنت دي تتعود أنا ما أمل شو هو عدني ده الله هو عيل إنه ما يات محمد بيمر وش أوران خلادات وبشة إذا هوش تأخذ مثلا هوش دو يوم خوش واتو يوم واتي اللي أحبوش تونش تو واحد كويسين دوني ده وتويا ده هو تنزل Листхлан дай порвать. Хочу делать, что глазом.
كده انت وين يعني مسخة بطيء هاي أبو وين مسخة كنا غدا جيت صوت داو كيف لي حبيان خيروي وحبيان أنت غسين قسم واه سونم سوتشات واقع هو بس خلاص ساعة انت يعني ميكروفون بطيء خلاص ابس نديها ميكروفون خيش واتون Niet gezegd woesten. خذ إذا تختلوش أبس نديها هاي Deel was zo keer wel. Deel was moe maar of doen niet ja. Deel was. Hoe wel deel. Deel vast een boekwan. Deel vast een boekwan was. Kom der halk. يا الله ديلا حسن بقون ايش حديث يا بيبر وفشي ديل والله سكير والله سكير والله سكير والله Петя я испугался действительно но почему грация ашу милый никархо Имран Гитлер Лена Грац 200 километров. Я صوت хочу адрес Шадрик Лурдос Ибрахиме. يا الله دير كازنات شعبي تاع وشا مو هواي دير واصل مو هواي كون دواي дальше كون دواي так хорошо куда-то ищ ду так было без худовай дишь худовай Ёплош? Кумбо, таки табивай, ма ёсенос, делис. Ишти. Саранча, сан дахес нишу. По всему миру, давайте, рубите, давайте. А ты сам хуя другая? Самая любимая книжка у тебя какая? Нохчаллах. А молодец, а книжку-мелодию больше, книжку-мелодию самый. Нохчаллах. А китабеца самый, китабеца там, хаеша, китабешня больше. Дель, выше, мау. Собордя, дель, тотьешто бо, дель, а юца гэнц, Аллах, юца, юкочу. Собордя, чун китаб дешня больше. Аллах, я говорю, китаб дешня. Ибрахим, 70%. Вы будете 50, вы в отсахасон. Я тут слаб, значит, конечно, благодаря, а что, благодаря. Сасон, дешан цаулеш, а? Муавай, бога, сок, дель ватуш, муавай, хубаос делес. А, видишь, что, дель, вы. Аллах, дель. Бог, садатис. ديشا وش رسلان ديوغا بدك لا رسلان ديشا وش مش الخاوني دوي Ой, бакашна, дежна ал высоко, да высокий веншки, да выслотвин ал по номерам похоронили, по номерам похоронили дух, вай нохчалла бахар, худу хайван нохчалла бахар, худу хайван, ай нохчалла, ай нохчалла, дуйот. حيويستخلوا برغد حيبرد ويستخلوا والله شفتهم سويت بيستخلوا هم ده سكير نقش ليه ورا كير نقش سكير نقش حاطين خير شوالي بس بيسنت بيهم يو ديل واتش مو هواي ديلس الله ديلي بوك تعدوكس переводишь تعديل تعويز ايش نشترك ايش سكير نقش ديل ورا كير نقش سكير Он давай. Хорошо, ногча адаташ. Окей, good, окей. Я беру. Ну, дель ватшиш, муавай так, дель ватшиш, муар бувай. Адитеш сок? Адитеш? Сухаттан бигжуактан конституциясын ушло да она шеқетам шетешам шега. Хорани халишулш бу тише. حون جراتسا الله إذا كنت فين عشوية بدك دي تدوي يقع الله حون جراتسا عشو قوي أستريا الله إذا كنت عشولي أستريسكي إذا كنت عشوه ده ذات خاصون نلحظ كوني عشو هم بعض يسون يدعسوا خلاص ده بعض إبراهيم حوالي سنيال جيل يقصن
Окуз вокзал, вокзал, тяжу, любой таксист, мастана совозашу. Ибраим, Хамесин, любой такси, Тахан, Руслан Усманович, Тавик Ачиня. Любой таксист совозашу, Ибраим. Узаиш, ашмуксо, дел 20 раз. Гитлер ein район, чего биометрии, бодega играть. Ю. Я солнце хайнон из балады. Фашист, и фашист, батыш абул галюки. Йолла деля. Фашистиш, он баха, фашистиш. Гитлер от Германии до Австрии автобан билана, шадригина, давай. Грация, грация, руки. Давай, бай. Уже голубь, мы голубь. Отлично, делками. Делается, муавай, бога, делец, да никто грация, время, хайба, قطع مالون، время, تريسكير خنور، سمت كيوك. Баден, я, Веня, Баден. Свободел, Франция, ашвону, сёрно сухаун, от Трейскир хенна, итер баз гилю, от Трейскир хенчу, столово яри, гилю, от чвашта кучо кирк, шлакалач. Да, тоже хилват, от 1000 евро, да и на тебя, от получше сохилват, от Трейскир хилват, ну, получше сохилват. У меня свое было я жил, свое я. Да, у меня была я свое. Я 2000 там евро потратил на это питание, на все. Я в этой столовой не кушал, да. Я был в этой... 2 года я там был. 2 года я там был, да. Айла, от чего я крючок ю? Теперь хавен, короче, австрия чуен чуна, so первый от чего от крючоках, ши учительница, я их валидин зур. Трейскир хана, хинца йоны, гиди йоны. والله صدوق يوتك كاتب طاقتك كيف يحال خلصت история فاشيست حوال متمي بيو جيتلر حوال متغالما اي جات الله شيء اوازقيه تطلعلش حتطلعلش ضاضع كان حتطلعلش وروتس حاجات شادري جيز اشيش ديكن او صوفا صنديق نتيجه شادري تاكد استقبال ما نوكي اخش شادري غلق ديش شادري ديش دريس فيلتان الله ابراهيم وزاد عوض تاع شلون صنيت تاع любой таксист без ноги Руслан оля без ноги Руслан любой таксист ханар говорил вон كير نقاش просто كير таксист мобен давай не будем об этом. Я могу еще по понятиям расшифровать любого, да. У меня своя тема здесь в городе, да. По исламу, по понятиям, по исламу, а ислам амуди, да. Да, Мичаусо, оба 70%, вообще 50-20 так. вообще умер, هذا ديتوش ده القرآن إبراهيم حولا جزء قلدوش أربعة فتاني ده القرآن ده يقول يمدو ده القرآن يدو ويديش ويقونخي ويتلقش هذا اللي خوش منه وين ويا الله ده هم في الله عشان دخول مو عديز واي عشان دخول مو عديز واي ايه حديزش مو عشان ايه دخول في شوية واتي وي مودرن اتعادين شو دالي مودرن وإيش تعدير دوك أوليدا مودرن موكشوات ما دات عليك موكشوات مودرن وتا قونا في تعدير دوك ويتا مودرن صغير من صغير بانتس يوتا وعندها بالحقيقة هذا حبوب وعندها بالحقيقة هذا خير لنا بوس تديك شو ما داش خير لنا وخير لنا هذا نوشي وقت هاوي انقص خير لنا قديش ليالسوا والله بونكر سوا خير لنا
Кеди чумадати там малая чего это полич. На соки вой моде, да вали да мовян. Та биндош. Доккане ятсонис. Нохчо у тебя hello, нохчо у тебя бейербон. Нохчи. Ша шембе хэс ватер цапалбич, а чего ладуш атияй. Хала теряется микрофон. Ладуш атияй, сура ая дая здесь андияй бин. Ишокаш бейер моделу диез. То есть, дек духом что интересно, ждать. Хайшич моя еза, мамат поймар сагает нам. Да, отметьте, Амадин, цикариве, швар, кир мешал, кир ловой, да. ولا كير عوير ولا شنو كير خس تاريخ المجر واقع سيد العاج والورود Руслан, хохеш вала, арбош бохайон, арбош бохше до 1500 лет халатса варшей, цинга Аллах вистхул швар через посредника, то карпмал мегардац Аллах, бог цада аша قاعدة دير دعاء اتسع بون اي توني تنخير متك بقون اتسع ارقم المجردات حرم دي نشا اربوش بوخ دون لقيشت الير بور ال عدايت نخبر دقويك يا زنا دوي حدويتش دوي Масу таксистам, что сбор. Масу мы таксистам, бали, а что там, тебе духел сега. Ладно, вот сачуешь, я потихоньку ладуш, да лакар, худу те хуза. Сура аят, он адуешь мадыон, она Саудовский Аравии, он сега амодиеш малатила, потихоньку, две шансы иде, куда хуардо. А ты лоти, хажда алх. А обалдой, цек обалдой зель. Он общевала, а обалдой удачек. А шичелери, жильбердалери, Iat ușe cări, ce nu e, nu e, să asme, și bocos, mai islamul, ce nu e, mi ja e, înțeleg, ce nu. Și ce nu, și lilă să e mă, tușe, eu hlebă, bici lece ahus. Deci, studia tauti ole behuș, ileu păimăr ubo guaț, oi mu lilărdu. Kuboha Ruslan ahmalaha os dina 40 nei alamas obal khirdats bodo no lamas die boh sirano 40 dina otso cho al dokedon hirviz so bog se desh dalil Да. Плюс задниц и рацион, и бог. Плюс что еще строго обязательно. Это фарзон, а посудник дополнительно дон. Сохирвель. akord Модель ahson гордовой. balaran doade chena har akord lamas de chena har akord son balaran gech diason Oilnish sen yellow degna kurt na degchuyar gech diason boshtat ish dina khoz ديكدوي موسى فاهم تيجا خل إناتشي بيسة تراز أديزا دروي كان تيجا تغلا إديس ديزا دوكوي جيتش ديانسون وي جيتش ديانسون بو أصو قولنا جيتش ديانسون بو
حاولت الوقت ما ليل سراون ليل عن بيعرف وديت عشقه شوي просто كنت идешь та сокирвина هو сокирвина памперс иец ёкнат بوتو خدو سيجا ماش oldu ماش دو ماش ايش دو مو ماش عصب ما فوق ايوه تعطوش حبيبلي وفوق todo mundo. Senhor, dá mal, dá dó. Sheripat, Lahot, Shivat. Когда дома дати шерипат, да вот ты ешь мои. И третий раз сил, конечно, ногти там дать. اه كيتا صندوق مضو دعم خوات تنيرو خلخي عامو خلخي عامو دي زرقسون دوجين خلصيز ما شاء الله. ما شو مساء ما شاء الله. الله يليش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد ما شو مش شنكرو اسمه بات لفتشي رسلان بيغر إذا شي زغروزي تسادن ديل وين ليل شماتسو ديل واي شو شواتسو صلاحي برطل وتيش فيلش عن ديل أول شون مو هو يزي هنسو تعمو واخر لواخر تيخسر سقطير دالتي بول بلي دي pues واحد عصر إذا باي عاد بوتوغان وهذا كان كتاب لا تأخذي دوي ده وعليه روك ولد ايش مو بيعنوي على كتاب الدوتش يديلا تيش Het boezelden وهو قال هو نيسدم زاسون ما هو جودة خربان إزدايلا تيشر دعوة شمروك الدين كراستاتي هو سم ديلا تيش ما تقوله حرب شيازن شنو تيش 73 двоят 72 гури уж ну сем стрелчито рёко что и доктор да сам борца или боя это غالي ما كايش شويتنا سسرني تاع مش معيني تعبل ناخذ ايش ليه ما عودلهم دري اش اويلي كداس ديل دام عودلهم دي اللي تاع ماجدك تاع ووك ماجدك تاع ناخ ريز باتق نيكا قدا خلا بات غنا بات قيستو تشوا بيش بات ليتش بو اوغز اوغش بو اوشك الكو كشتوش بو просто бизнес а на самом деле куштик ходу арши амата заблудшего вука куштик ахшто الملكة خلشتو تنديره يويك دواق تناخ بو أتبالغ تشهرو هو انتانينا وسيوقنا وشندول بول تشوش غيرش بو هيك تلويو اتريول شو كبيكا شين خليتك دو اتا اللي تا انتريسات ابسولوتلي интерес yok деньги я и должность я клюш бах
тоже должность мою, знаешь, для лица, а это все задания выполнять я. Руслан, вот ты,
نوخش تبدأ 3. لا والله تبدأ يا شويتي ما تنساك والله بطول. ضيق كوي برازك دوتسون Генерал не халфет, но я и тентирую Москва. наверное Или халфет. شي خاطر وقت اقول مو شوات مشي دقادق حديثي ديش بس يقول تبع شو باخذ او زيتي شوي Ruslan hast du auch du da so شو بقى nicht بو هايستا أعظم مش تدوس دقادق حديثها على تورمون الطار شو كيجيشنا Buto Lurdokieti surt muhitron. Политолог. И мир снова должен грён весь целый. برزة سلام شو وضعك بعد اليوم حسيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزوزك يا تقدر يغلط Политолог. Ух, мог это, да. Ях, это вообще, да. يعطينا نيوخو زبالة Заходи, Овчик, вышел. Руслан. Маршал душу, хазар вышел. Марш, Руслан, он добьет твой. Лево цагасын телефон, лево цагасын, сон цага, куза, муду, худу, де уради. Хазаш валя. Связи доль, маршал хили, шуну, дель маршал хили, Аллах делер, маршал хили. Весь хил, хазаш валя, весь хил. Хеш, вуай, выстрел. There is hill. يا الله داير يكونوا دونا. خلص حديث خزنيشون تاع زمن تاع بوصل الدنيا دقناخ ايربور بوصل الدنيا خالشون تاع زام يباش حديث خزنيشون يش خزنشون بقشنا شو ما شو ده ماشي ده شو ده it's danger air well تشوفوا او تريز دقناخ تشوفوا air موبل تشوفوا ساعته danger well ما يدش air well Миллер, Кабульский мост, Кабульский мост, я 10 килограмм захороненный черничон, еще в 80-х годах. Ты со мной не потянешь, я тебе говорю, алло, ты со мной не потянешь, поверь мне. Ты сейчас там, а я эти плиты я туда возил еще на КамАЗе, да, я возил. Плиты черничон, 10 килограмм. Первая плита, 1 метр покопаешь, там найдешь килограмм 10 черни найдешь, да. Кадыровская система, поверь мне, ФСБшная кадыровская система, бывших не бывает. Ты был, ты остался там. Ты есть там. Я завтра с тебя спрошу. Поверь мне, Башок, поверь мне, я с тебя спрошу. Завтра я с тебя спрошу. Ты там был. Бывших не бывает. Вот так что давай, ты это,
Лучше не лезь сюда, я хочу Ruslan, пообщаться vai с братвой. tā bija šazēri un paimar izšķiro bēķi šnīdi Allah, moši, Бел, Уранер, блядь, я тебе пулю, блядь, в лоб запущу, блядь. Mašallah, baļad, dēļ varam, baļad, ulšu, mašallah, baļad, Не путай Бога там, Аллах и Дейлон. Он вообще доктор пьет, Ruslan. El yok terpiyet diyor. Masu taksisine koyuşuşa. Bu sen böyle ver. Yıl şuya. Germaniya. Kuyu Avstriya. Şuya. Miş aşuya. Человек koyarsan koy. Hakikaten ne olsun prisesde ne konu 3 bolçun tel dokuş. Masu taksisine koyuşa. Bu siga. Tsar, mašīnu čo, davigien čo, kahu, zaši ugaram, Man gladies, dakačo. И Бог kas nav še prisidēt, bet šon te lukle, melekam na 3 luk. Bet tā jau huirič, kuru jāģi Bangladijā, yok putki. Лудеш, грация, так сапар, директор Галити, Халалату, истрелитиш, да, мувалиш. Вот он nav še садится, моду асам цавайни, да. Шада авенчо te do, я его не выключал. Берем штицу, берем сади. Дабо, голодош, вачаль, хабардиш. Руслан, бюром шита, кегишна, дауирон. Язду, цумштадуч, хайвиства, вуктагу. Диха дур, кахара. Там с утра на грудь принять, и на грудь принять, добавлять эльбек, и ума деша матис. И генерал, я хотел, я хотел праздновать деш. Траур, генерал, я хотел. На грудь принести, наоборот. Тергдар, тергдар, Сухие. كرباح كانوني افغانستان جو يوسف ويخير جو موبايل كرباح Шнапир за шнапс яц с коноплей. Юкцга, Германия юкш. Голландия геносони. 28 градусов. 28 градусов, верю, шнапс. Достойка так. Коноплени. Коноплять, аюш. Вот это бенлоцу суайта. Дхед дут кир волан ред лацо, да, на грудь принятия не доктор гинда, нормально хамел да диктор. Кир вела, значит, подозрительно что-то. Погорелого театра Украина. Очередное. انت قتل تويش رسلان ديل ديها دويغو بقي شارك يجي شارك يزدو ثم الله يستوى رسلان За бутылкой пошел. Да, опять это تعبير ميكروفون للتياتسونا ميكروفون لتي رسلان За бутылкой пошел. Так ты хочешь? Бутылка, да я нахуй. Да я Assim. Dele, давай, не оправдал. Молли, тоже. Молли, $100 доцад. Шик бак, шик дякен да, батау швар. Жень да кедеш молекун. Бьем отсобить. Милует, нитьер моллацинг. Басханик. Мот бех бе на богу, мот сонарам, да? Срочно басханик, телефон тяну, конжейн да калдиес. По голосу, жима маватель. И модел был канал, тагу.
صادش جنداوة ديش مقر مدو نيمتو موطع من خلصات غاز قيمتا ديش يشوف ديش مو ديش عليه مولنش ألق بوش صار با ما باخي بوش هاي بقر بيل هو ما تسونر هاي بقر بيل خيريتي بقر على شرالك حي بقر الأولى بس كتاب برسالة خديدو مرجع موضوع مشغول مارشوا ليلي مشغول أبو كريم أنا بوزبو شايوني أمكن شيء فقين حقيقة هاي بيزنس بري برضه مرفوضة بينزل هم لاغلوش دباون هاي بيزنس ياك هاي امكلش كروان شايل تويا كدك داسلي ورسيا كدك دا دو يموت دقا خلاص هاي امكلش دويا بيزنس يون ككراتيو رسيا بيزنس بلان يوشون دل مارشال paid بير boş bala любой بيتش virüs ya da sıkıyor yok ya yeda. 5 раз бизнес лили чулгер 5 раз выгоднее дубо эмкош лили. يساوي حيطلع كبنيون عين تواش دك دويش وان تواش داسلي عيسى كروان وجهك واش كروان حلها واخن دعوه تكون نيش دويش تدو عيسى Dokço يتشو تيش ميويتي. Прибыльный хуебохан на сегодняшний день. Эмкали чиш дубо. Тут Игорь, эмкали молоко то 50 на 50 на бутылке разливают. Бензином да доллар стулю как раз да груз дасливу Да. Benzin selerka todos lalos tu meks wabos putas mon и радошла. Это сон. Краснодарский тан хагу чу так и Сочи так чемута говорит чудо-то И Лукойл заправку уля дайлен евро дете 63 рубля. 73 бу солнца 63 рубля. Срочно емкость ла, срочно емкость заполнять и солярка бензин. لا очередька лечу аттам до хитсала. Не, дух. Кети докс банк шо дух курдуа, да. Кал худие баш, кал сани. Груз заслил. Ну, машу уже, груз дайса лил, эмкал ширюка там, дайса уже, бензин до чубисаргу. Бусул почав мою Россию. Караван, что? Да, заслил, караван шо. Мистер Кредо, вори леккол эшеш, эрин леккат баш. Я. Тут и две ждонер положение, что и чонер. Пите я уже имел барса. 40 литров ограничения. Дитин дубош, хезухсо, Россия. И котам баниш хрю машиншах. Бош, да, ты сам что ему хезухсо. А он хезиум. بيشنا بويو خشاي شدهم بو امكل شور بوردو خشاي شجينا يتنا مجينا Emil oluyor da. شدهم بشور بو خشاي اربوين شيا سطني امكل خشاي ميك شويتي Emil oluyor modifikasyon, Emil oluyor hacmiyesin da, Emil modifikasyon. Двугорбы. دادا قطع مجريات دادا دكراون Хирми обостюет, а до хирми обостюет, слушай. دادا مو اجينش ليش بتكون حبيب Да, что ауя, Emil oluyor mekşey da. Hoe de stuurde cool. Ja, meks baas. Ha, darban lelo mekşer. Mutlu mayak lelo mekşer.
مارش وول أيام ما يطلع أيام ما يطلعوا غيركم عيسى البنزين هذول شو ما بقى يمكن شيء يطلع عن تجاتا إيه مو ويقوم ما يلا اوه كندنسات يوفر كواش كندنسات كواش يوفر هاي كواش ده سيلوس هاي كروان هذا أخ عنيق شدو كراز هاي أخ هاي كروان تي هاي شوك شو ما ده ساقوش اوه كندنسات وفر دو если что самогатеешь. إم دو بدل Ну, я швайн мандарин шпиот меткер бас хайт бензинецен лил везер мамо я соляркецен хайт тешена дама да фил дызбуш бо ويغالع كندن بسات دوكش سولو دان خلق صام كيرسين دوال كندن سات سولو سوينا مخدة شركش الله شو كندن سات تتر حلت الشي كندن سات دوخ فيعنك سنبو وبيتي حلايات شو أمتنش يا جبار تدقني هذا يا شو تنجونا كندن سات دادا لما سنا إيسا بروتو أبي زردوين Dokdik, marša došo, kel ću bekneš marš došo. I etsena kandisat dokšena, išta, mešter koji, جغارينا هم ريشيوش أصلا هم ريشيوش تعميرش برق دروي طبعا شا كانديسات تقردو يا ميق دخوات وي كانت خيروال تخيص طبعا ليشنينا كان سن كانديسات تعني دقردو يلا تخيص يعني دوما لا تصل مارش دو تخيص كندن غير تقلع هو يشوج جاب هو بلات بوبول بلات دقا يشوج هدوايا Порядок кылыш, дегдас порядок кылыш. كندن سات Да, действительно, Аида, Мабахар, да, порядок, что дикду, да, скамел, да, цутя, да, ну и порядок, да, цана у хлиш, моя тига, шиа у моей порядок, и хлиш, да, цана у хличи, да, слах, исказма, хульцуна, француз, шмал, да, ну, и هو ناخن هما قاشة سديس ناخ ما مش دوالش لات ناخ مش بلاحة شيا ويوش خل بيش بات يش بات بع بيش لات داق تيري بي خليشيات زوج قي دات داق تع ودنا ستروني دات يستخلش دات عيسى إنسا يدويش خينا هم دات إنسا نستلك نيمنا دويس دات تعو برودي بجلوب وتجوا تعو تمني ميلي دات سيرونو دات إتسا وتنو دوا إس دات أش مسير إتسا وتنو ديش دات إتسا وتنو ديش دات تون مشو ميل كوردين خايشون دات شو أخواشا ما تبيشي دات هم داشي شو مدو تون بدليزوات سديش ديش دات شو مدو شو تسويشني دات شو كورديناتهم دات كوردي حامل شيء هم انت علاش شو دات شيء هم انت عشق دوش دات شو دات الحقيقة ان الواس دات تم دات تا بدلي زوات سديش دات تا شيء هم دات شو دات انت يق حباخ يا رمزان صباح يقيشو باح نوشي تير موال باح يا بوتين صباح تعمل داس ما صباح نصيرونو تتودا ليزيش هنوشي تشنتي تشقوالش ادمل دايحشان وولش تقوى داس نوز نيت سيرونو تيجي تنو دقا داس توا وتنو دوا داقي تو لا تعدات ولا سيرونو تقيتاني داس يحكام خلون ويستقلس ويشتي هو داشي و دوشتي بقدو يخاعون نيس دو يخاعون تعيش تخيل ما يزر خلان أو نقشي ولا ده تعيش تا مهتم اشتريله شوي قاعد توش ده تصوني مهتم اشتريله
Порядок ждик дуяш подлизываться, да шел. Да и порядок минуш ауюз. Минуш ауюз порядок. Цао яцтига. И Ну, варна что да хич, лататься да хич, порядок алырдаться. ой, дела, дик дукис, да, сиок амбуиз, да. Ну, шен луча, дак мадохца, доки, or шен луча, уба деш батиш. Вардам, Hollander, als Timosjenšjać, nachboš, tako moše, senzacijo kan tad, uma ta atvekstelnes teat. Kada даже šeš dahoten doleras, kan izem das nochtšen, te dada. Etens, tahom luš je busel din, šeš bagal, duč to din. Tahom šeš nochtšen, te tüstek dat. So noch tahom an zane, tahom izem šeit liloš dat, nochtš bil doit, nochtšen, إذا وجه شيء نزم نوع شيء هم يتخمات الاستدخال أخباري عدك يبوقات بيتي أيسا إبا أخباري عدك مقويل عن حوالي العوارض Ja, dešen se ba, si se sykresh let, سوات إنت رمضان وتصل ماستا وات بوتين وتصل ماستا وات سون إيش بويخا سي ماسري سونا سماسري لا س ريسبوبيك واقوس ندبرناش بو هوش إيش تغير بوش بو كان عيرين دات هوش سقام واحقوق سدوش بو هوش بودر بوش بو дат так что душу просто есть такое элементарная вещь и تخن دات يعدل دي نير دات يعدل نيس دو داتي دو دات تنقع بلاست خلش دات تون تحقيق غاز خلش دات ستمي تسيشمي تون تيجن دات تون كيزا خل ليرش خلش دات شش تاع كنتي شون هون تخيتي الخيت دات ايش تاع ناغن يوقع ديت هدوشو يا نير ناغن يوقع قيت هدوشو هدوشو и вообще ديت هدوشو اتسومان تعدات انسلغن اوش هر يوروبير هر يوبوخشل هر هم شات اش سموحكا بوحكن دات سوء بوحكن سشا دول هما دوحكن دات ات يوروبي دا يحكن يوم شات ات عشر دات يورش يش مدردل دات اسمولش دات هودينا تال تغييتشرع دات سون هو يحكم بنا سناخن هو يحكم بنا تال تعني اوت بنا يواس يشبوش دات اس رمزاني تاني اس غاسقش التشو تير بولشا باتش بير بولشا باتش تاق أعدي تشي أسدي تشي دات عيسى دات ويشي شيش ميخشا خير ووشي دات لول خوش تخير ووش دي حاخر ووشي هوش خيس لربون هوش دعبير بون نويش غوشي يقمت تجاس ليلو ميز ويشن دات ويشي ميليلو أشياء دات ويشي دات قمنا واتا ويشي تي حاخر تليرش ولا دات ويشي غوشي يقع جيجل والنسل المدات ويشي تعني تحوات ويشوات وي غوشي تخيتيش دوي وي غولتولش خليش وي ادمش ما دوي نخشي ما دوي ويش نخشي هم حلقة داقن ليل ديش دوي وصن تخوش وقن تخوش ويلالش دات وينيقام خير ما باس وي غوشي ديشر ما دات ويتغن سن غوشي همش ليحا ديش ليلر ما دوي وين ايش ما داتيس كان عري ما يوي وين بيرش مدو حلقي ديش يبيرش حلقي يرسلنا بيرش مدو حلدوخش قدك مدو الدنيا الحلقة دات ليلة ديش نخ مدو طغن اتس وغيرش هقا وغيرش دات يبيرك شخيصة خيش وليلش دات وين هو يحكم خل ما بات وين هتقيتش دعما ديلي وين يحكم تسهولش تعني وما بات وين يحكم بريدك يباريا سچو رزق بريدك يو ديك عش دباغ نوشيش وانش او رزق سو دات اسمان دات سا проблемات абсолютно دات حتى انا ويستخل شي تسخل شي دات حدوزو شانلو شي دعوه ويتر حين
حون لا احتلاح وبيستغل تغل دات حديكش هو بيستغل تغل شيء لوك دقدش دات تعاغو يتجا شياغو ما يتجا تعاغو بياتجا دات تاقي وديت دات خوتش دات ويا تعاغو لوتي دات تاكيزي خليليرش دقو دات تاخوير من ويش تقوات وي تاع تشيني تاني تعوغ دات مدي خلما داتي ابروتي وخلما دي ها تيجا دينال ديس تيجا قوين خليز تاخي حاليات بولنيق دات استيح تشقوانا هو دات هو قع وقتو بيان دات قلت راح عويتاني عبوسور دو علارن بو نو فاكت هون خا مديزي عيسى داتي تاع بريديل مغول همان تاع داتي تاع ننادر نستولكو دات سكولسكي خلغير تشي دات نوشتش كعتوش ما داتي ده ما داتي شو بوصل الدنيا خير دو إذا سكولسكي خلارية تاع موتنا شتيل درية تاع نستولكو دات неприятно دوني نوشتش دات ببوش بول نوشتش شو طان هو نوشتش دوسون سغا بقالديش تاع تامشي نوشتش دوشو سو تحت خوشو Минуш государства не имеет значения, дат. Любой государство, там лишь не на дат. Тига хульш прокурору, адвокату. Шиау тига хульш дат. Минуш государства не имеет значения, дат. Хайн государства и ела хадат. Тига прокурория адвокаты хульшу. А вая прокурор бой ватстан, цааву бояц адвокат ватсвой. И цауш хирма датсвой.
Там Нисел Хиркирдец, скорее всего, Сатапел Долондил, Сен-Хита Гелас, Нагасани Ниса Хля, Гешта Дурши, Tapel Dolondil Barison, Sent-Hita Gellers, Dik doch ze issues, Sent-Hita Gell. Руслан, аллатуешь сам? Зачем не надо, он матерится как русский. Ходи, Кабул, по мост. Мичаво, Кабульский мост. Ходи, вино. Vraiment, تاكل والشبوع على شفون نصير ده مجاج قايا. Где ты мерзкий? ايه ما شغل معاك بشي. مش ده كان يرتر حبا للمهاتشن عيسى اسكوال وتعطوا. Ruslan
Tuvalini Ko'rda de Binşan. adil dövüş var naqashın aygarda. Din dözer walenek şekbal buso sonan hayır nawo. Eş tuluk şu din düçek. Şek tak tak zok din düçek. O din te hoçek tak zol. Neta. Te hoçaye çişin şu abuya halaga çi buya halala ya. Tak tak mayati şekapek. Mahbol şumat. Buya do el ya şigi. Itagya so wala sa da wala sa ori da wala. Neta. مو وردين دي Wara ko hawalen imam son lichko nan hajin aw shi gero chpol na shisko restach shi endin za do za daha et ايش هو والله ولا بيو بقى Вистрелит, Руслан вистрелит, да, сиш самерш каналет свой. И Arthur вала, это наур вырезан. Первый вац, я последний вац. Вистрелит. Маша oldu Сергей Руслана Мила выстрелит проблем нет, просто получается отдельная личность, отдельный участник, переходить за дичани, там общий тем, что обсуждать дичани. весь может варвар, данан альшта голоду варварс. Висхлит бац. Висхлит что оштель ладош вац вару. Baldish, Sunsaga is that what do you see? Sunsaga, Delata, Sunsa. Sunde she saga de rat ensh. Kochur chalqa latoshum. Sunam كل تشوفين تقويز موتر هوندش عيسى رسل على تويش بوش دات خا ديقر درسونا عيسى سألش رسل على تويش ألش دات لا تعوسي خا ديزر درس سونا دات حقيقة تقي شخص سومان ده تو لا تعول تق حلت وير آلا مسؤولي عيسى Şen rez olsa da nalar da vasma olur. عيسى تنساق أمير دايا فاند تنساق أمير دايا Vegge دوكو şun rez halu meçer dalış. عويس تكون باس عيق هلت وان بورس بورس ويتون سان فيستل Vay أصلت وان son emilusa gatsun somilusa ihwal vesterus. يدا عقل دوتك سيش سودانا ناتيو أن تقعد تعميتك جول روحا
أما دي أتوقع ترحو وان عيسى مصدق يست Son o miluca son. Hügü şol hallat ve Allah. أليش مدارس في لطوة هو جانا بقون شورت لطوة هوش Gormstein, Cheshwyo.
Bello hoag. Naушник ликер. Дай Иисусинце. Эшвур Рамштайн. Хорошо. Воду يشربواتينا عند سعني سمو ضاق قدوش بغسر ارمي الوينزي يعني عواقب أو تيشي سوش ويسان حضرتك عبيردا سوش ويك تعتديت ومدر سخش ويوا سوخه شو Сюк дери хатер. Ничего, а сразу связь дикция просто. Кстати, хаваш хатер, он вроде бы. связь خرجت عندي دغدغ انت خليسة Да, вроде бы Винсом Хэз. ما شوالا سوش أساس البرتر هايدو شويش تال ويش وتشاور شاثين زيدين سوق وشال تتو عن ورا ونسيش أس ويش داسقاستي شوشون ويش Вывод باش بيجري يوشهم دا ساعم سيسلو يغدا قيشور شون ساعي حين غورهم разрешить муди раз он выжил юшт отцел или цая. يوشوهم Ледер гойти раз. سجايتين اسم سالشون تعوي ويشي Да, ну класс, он لا والله لا الأخوة هول هاي يا أسئلة لا سويست خلوتين قالشت Del duhukun, ason duhukun. Vallahi ukun. صبر سو أنت ويست خلات الأخ سو سيخ ملوان وتعالى دود لقطة استعتيش تمير دير أبو صحيح يرقو هو اللي راقناخي هو جنبال وقتك وجنبال أول خزسون شو أنت تسويش أنت تمير ديرتو بوش وقدر عديسنك Del отцел конкретно, пример, хаяля, может, тогда Никсон. أصل ما يدري وي هم أنت عليلا سوى شوي هم أنت عليلا ما يبغى روت واتسا هاي دو تم دوية على دو واتشي نيخم برضو واتشو يبغى روت حسين فيتنس يوحش حد أسم منين وكذا شيء أصحوات انتباه أوي سيغمانو ونوحي كيس دو هايدوش دو يوقي مغيت هاي باتش تام يوقي مغيت بوش خزيون ذا Да, Хазефон. Как раз خزيون Берсет мне пояснял это на днях. يبقى جودو خيون انت تناغ بوك
تعقيش واقش عبو شما دات تعقيش بقش هاي يقوات وستيقي أبش يقوات شن أصلا قيطون قيطيا يقويق اشتقوات حولا غديتهم بو اشتقوات حولا ثناق وستيشا حولا ويتا نوخشي مدر ورت دي اشتقوات هو يقيقيا هو يقيقين شو يحت غنيس سهل سيجا Ну, куда идут-сон? Ишь, минус сукта, работаю над этим. أصلا موضوع هاي الإسلام وعايم نخد شي هوساني ناخن هايوش سغلو إنس دابيش نتخيش سنوخشي واسسون ونوخش يوش سغلا كدو تاني قيوم قدما هايوش رواتون يزجرجلو خيرداتون صدني مد ساساسا اور مخد كل سن داور وكيا شايش عمي الغلا ها بيرش ناخور ذاتهم عمي شرحينا هاي هم انتير موال لنيخو ما مقيس وقتنز لارم خل جيمتنز غلارم خل وإيش تداخ كندون وهزان تقاشنز تغتنيخ بس شو حيقل كزيك دو تباخ كجيشي تا ديش باش دقا خل إيش دوي بوخ شو حوي خور هل خيلو مش ده سر بلشات كشات مع معناه مصو إنترنت شو دق يوش ثاني بوغ حملات بقدي عن ديني عن بقدو خوش دوت شندوية سوق شون قيشلا شوي خنباش ده ياس وزمور نسج خلقي لدوت اق انترنت شو قيشلقي لدوت ده عم بقلي يقر هوك وقال شنت اخرو سؤال تعني تجن ديتين هما انت ويل غليات هوك بوخ دي الورد قص دي بس ناخي وقدو لا أشوف صور شو قيس ولرخي هوك شاتين بولي قيس ولرخي جام ولرخي عند قيس يوم دات صور يشم خلال بين أخشبوش متخ عبيش متخ كيش حسن نخبو خصوصا حسن قالت جام ولا قالت انتهار جام ولا قالت دوقي دو وش بقوا يحسن وش نحقل شوم ده سحوده أنا أخشو أسام كيف وشكلا سميتش أنا ورشون وس لو حقلش دوتش شيء قيتم بيش بناخ يهون بيتيا يهون إيريا بايش ياتهم يعني بقويات Все, понял. ده Действительно صعب تيتنا проблема. تيتنا عسينجا Да, تم Петя. خلال قاين سوق شوي أنت أنت شو صغير لسه سو استباح سو حقيقة دول شوية مثلا خيط شوية استباح سخلي اشتا انديت ذات استنتر وخليه هانس خليه مش عندك نام مش ما هي ملوء تاسون التاسية قريب لنديرون شو استباح سو نيس خلا قلت البق خلا نو صوت ضحكوا على أي نفس ده سهو قدر استجي بقي سوديس نير بوش تنس قيس ولا يسون ورشتاق واسطة يميلوا تراسوني مقشوخي الناس ديقس بوش سين بيخش بوش عينا ونصو كيجي شو كيجي شان بيخ بات شو خير مخكاخينا ذو يا دانا عندو شقينا بدقة قيتا محبل بوشقينا بدقة عشون بيخش بخكا يش ياسا
سقيتم مودتي الخواتش دبل الحوس دي صديق دو هوندا شي تخل هذا دو شو دي سردو او حدلك بمرش قيدا وردات تقول ما اخت ها ايد غلقة على قولي هاين برغط تانسي قاموا هاغي أسات سينغتم باتخيت تاز دنيا الولتق تاز قامي الولتق يوجي كيرا موقشوات شي لاقيا سوء شي شي قاموا كيرا دين بوسو نقدر ده تا هم انتهلو قام ولا داجو هاي حق در منطقة غير وقت وينا حاو سا سنخ صدري دين سنخ إذا بام خدقة حماد وشتال يلا بات إيش تنظم الإسلام وقت يجيم تشيجي خذ قاعد يستخدع وقت يجيش في الآخر هو بقى هم آخر دات ثاني وجيم والله Понял, понял. درس قيتنا ديك دو دلا واش بخدي توردا ساسير شقت هاي تصدق كان شادك ديت شو كافر أو خيتي نقشة في مستيج توتكي جهلي جهلي وهي بشدقش مهو راسيس ليش مورخ شو هو كان ريد واتسو جهلي الجهلي يهي ألوغي بشدقشو قستيان ما كيف داسم يستطيع ما يخسن شو دوق جخلي يويا وغيرش قام وغم قابل مدك دورو هينز قوش دال أخي خيني عاري تبقى فرق بوش يوك متك ما يريد إلا حبالو طين الله نتش بالوش تعيد الخو هينز شرر بشي بيخدم بعد يحكي هينز أو خدا ولي الوديز يعني الله نتواتر اش بيحكي دي زدري بالور اش بيحكي دي انتظرون الرب نسر قشو دالور خزد العش أو قجخلي دعيز وشوك ريسكو أتبع خدم غير درون دري هذا 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 صار كي بقى
بيحكي بقولش ماشي يوت نعبر ملو نشتاك يسنا خطأ جوجو بركة بعد أبوش السلام عليكم. بركة أبوش ما غزل بركة دير يغض ورجل لا ثم يوم خمر دير تشغينا وبيغضي أشهر O döldürlük şu da. Ramster nooit waar LD tijd nog houden. ما بيتر قيهم ورفيس سوشتاق وازودو ويش الوقت غزمر نشمير LD was waar, LD was waar. دي وقت دير ماستو الله ماستو بو ديل ماستو وات الله ماستو نس دير يعني поправить Я батал шишами. LD Марго. Деле мастер. И последний. Это последняя публикация, это видео и он. Инти хок, это борз, это Сулейман Уари, Джамбулатари, и Берг, иштхали шатер, это Масхадон, я Александр, хали и Берг хакер, да. Просто и видроли гойт рере. Хаус лишь Берг, иштхали шатер хакер Берг. Просто ديشلو قميلي هاوس ده تو مجين ويبصوا بنان ده. Сулейманом мира я хотел бы задать несколько вопросов. Первый. Почему так обесценена кровь мусульман в этом мире? В чем причина? Когда эта кровь так дорого оценена всемогущим Аллахом. Почему мусульмане не имеют права жить по законам, которые предписал им в Коране Всевышний? Мусульман делят по группам, вешают ярлыки, террористы, фундаменталисты, сепаратисты, и затем убивают. بوتو Берг, иштхали ширия я. Шайс. Оля, Камилы, Аллах Всевышний. وين وديت بوكس الله ترى عني ديق أبو كريم أسكر واحد غيشتان ده ملا هذا اشتغل ترسون دير واحد بيش ورث بو انت اسبوع قولوا تيا دوك دقي بير قياسي بوز ضايع كنوكسجا يخان بيزنات ياش مباي هوش بيزنات ياش مباي مسخادوس يخان يبوي زكاة و سليمان واربو اخش اشرازني بوكوش и Берг их тунят цакери. Я могу сказать. Абюч был наш. Мой докладен мою. Мой докладен мою уже. Он баш беш нах бачиш милора. Абу Кирилл. Асам именно остадис на дюсасам. Хинха. Абюч саях кончун саху дафтин алхолд. Ах, шалот Берг кавахаш мбук. Есть меградатор масхадусы, переводы, оран, хаят, статья, хадиш, умадиш, и что вот это. Просто грамотно так говорит. Просто вопрос, это да, именно. Я цагарту. И цагар, сум, сенсову, бердас. Нет, ханги вон, водой бог, лаунуш барасам, да, я камелдер, да. Вела, вела, وصل ويلها ويلخش إذا تيش نتعلم ثم من ثم بها إذا تسبوع إذا إيشتم إذا تشتاعت والله nach lečenars būs, bet gerstu dabel nach būs un da, tā, oder diezot.
نهبين او نه نهبين ده تشيل خوش بيخ بوش دشي عداقي قدك عداقي جوبين كروشي دول جالس توش بلش بوسون نه حيزينرش mas вообще бэр кыса вопрос и бэр коня сохин болчер и уж бадаги и бэр он хитин ака и танга тагоксони бэр какэ да was nu lama yere ta turshlo tia datwa sanhena dat simek dade hintia jambulatina kaychna tignon boljos bэр kokge det er sådan en aftale vart. Der var radicalu os bayrak kala der var matsavi ta ta muhabbet. Tiga hudu الكايدوي تو اخش بروستالو ibor zayakog delduk ya Så هو هن ذا تالي دوت غلادو تاليت بنديت سوري هو اخشلو مو دو هدو بندو ها نوقشي باتشال كان اتو من سالو اخش الكايدو اشتلو الله ده شاش مو الله ده ابياش بلج شاش بوغ اك ها استول كوستو نوقشي باتشال كواليات دو الك بايز كوستا ميرش بايز هون ها تا شي دايت مت كوبخ هيش دوشاش با دنياتي حندا هيتيز أقوى بتشا قوالير شوش وين سلوي أك تبول نخ وين أقوى مدة مدة ثاني جي قادم سهل شيء سلوي إنه يتاجر حيوة تردول نخ أخش بولق يتي وينوك يا بولق حيوة تردول نخ إيش مشكل هو كشاش بق بتشا قوتشان شاش لور دات شاش بولق دوش نقطك يا حيوة بول نخ بولا بولي ثار بولق يجي قادم نخ بول إيه نخ وجي بتشا قوالير تشتغلون ده تشاش بتشا نقطة بتشا قتامون يختكوا شيء نيته يتيوك ده يمش سدوتير نقطة يا بولق ساق حيت أخش مده ديك أخش مده تلوش كراكوش نقطة يا يجي راج دلوش بول أخش حيت نخ بولق نو إنا خي بتشا قوالير يرتشخل إيش ديس يتلنا يحيت شو مليل واشخل نخ بتشا قوالير تشخل بابات سار هو قبش ديتايش نقطة بتشا بوصل بود نين دات وكارش أخش تشخل دات سار شاش أولوش ده دوك ابراهيم مارشو خشوا ابراهيم خشوا زاو شاف يوغو واتيا خالدلاي يوغو واتيا كاكا سوبا سوبروس ودوغان ابراهيم انتو جنبولاتير زكاوير ابير انتو مسخادون تيا اشتري شري يا تر بروستيدو سوبروس يو غايتات ارغان خالدلاي بايرك كاتيغا نوخشي باير كليشوش يات نوخشي باير كليشوش يات عاش باير كليشوش افشلور دات يوش Мусульманам мира я хотел бы задать несколько вопросов. Первый. Почему так обесценена кровь мусульман в этом мире? В чем причина? Когда эта кровь так дорого оценена всемогущим Аллахом. Почему мусульмане не имеют права жить по законам, которые предписал им в Коране Всевышний? Вешают ярлыки, террористы, фундаменталисты, сепаратисты, и затем убивают. Не бэркер, интиал, Ибраим. Иштхали ширия кэр бэркер. Итсулки хаяк боючига. Вообще قاعدة بايا نو دي هاي вообще يخرج دوري هاترقة سيجا هوكلو مسخادو شيجا سايزر شيزر دولار سخلر بارك دل نو يقام يالديچ اخ çokun kalur datsere no işte $50 $60 dolarlurdu işte hokuni paçelini hayal grupiro kandu etsen işte $50 $60 no كيسو أختون подобёртка Аллаха, да? كيسو أختون قردات $50-$60 إيش يمت يهلات توروتر هكونو كيوه متكسر لوجه بريزيدنت توالو تامو هر تيارجلو يشوات جماعة شاش يحكشو أختين بولي هر
Zadate ucer, prizdavati, šta uopće loš vat. A kako na no, ma dej, rode krhu ma dat prezident, tu je laucap, просто ulio što će buhe do, a krhu ma doć. I šta hoć, ni vat nekuda. A je ta pitanje. Destuk, anal dat, in stanu, cugena, ki otsulta hiti, in Хата информация, это сама да. Ну хинтана ра, وينش dat? وين غدي دوش ادم ديت بوكس الله تغلي ابراهيم وين غدا متكيت بوكس الله تغلي تعني ورا ذات Запад отвернуть смотреть, мне кажется, специально. Вот он вахчи, цет свеж, векхе, да, и чун, да, чун западан, эдирша. Ой, демократический почал, ой, как квалита. ابراهيم Затесник хватит, что было. И уже полная ездил. это хилма езда гюшен عاوز يدوت вообще интересно досунец. По идее, тхлиши птан юкадери. وين غدي بوك تانجي Tem свои emotion يقاح مش مجال شنو يقاح تاع هينز وين تاع ويتن مدلي وين تاع تخن ديرونا وحاش كون خوي ديرونا تاع تيت باخا شيك باخا ديس مخمرات كان تقوش ديس مخمرات ديرونا ديلا возьмело. تعال وياخ تعويت ام ودوخ يوخر يشكون دو الا تخيتش وسون السينة جيم يحيى خندوس خندو سون يوخا استينا غزونا ليرن خلشة وين انس قداج تمام اربلج اون خوش نقاط ديونا لا اصلا ديونا سم تخيلرتيش ديونا ايش خيت ميك شكون دو دي ايش خيت ميك ايش تحاول Вот так вот. Акка иканел ждудеш. Ю Путин сао европейч хаусал до нахе. Гин Ходорковский смугол вот не чеченцы, если вам ичкери будет Ибраим Хаскал هدن في حاجة أخنت إياها خلي موارد سلمان نوار نوار وزاستر سوم هجري وار خير مثلا كنت إياها إزوالنا أشياء هنت إيش كيري كنت إياها دالي شو نهل شو دوي هوكن ليش أبوك تقول دايا لما ها. Сулейманов, Суханов, отца Сулейманова сразу сбежал. إنه كير بولش تاع كير تجاه دار كيجن بيش بويس تسكن بيوم بدوي يحيو كورني يو سيري ويش كان ما بلي وش داو بوجين نه خير شطبو درخت تيجي ديريجير وديش باش ما بو مساعدة نوفا عيش في تقية تقول ده عيش باش خير نوشات باش عيش ما بو تقول أبتي شو هوكر دقيقة ما يدور هوك إيش يبو وأتبع عيش واتي وخذ من كذيروسكي بايرف شو يلنشات سان مو أتبع هو مزيج شو بقى هو مستوشات جماعة وقتها حلقة بس جماعة أميرو أرجونسكي جماعة حلقة أميرو مش جماعة وقتها كديرسكي بايرف مزيج شو جهاد ما شاء عوين الله ما زاوي شاء الله مدير ما شاء الله جهاد عوين زاوي представь их كاس من يستغنون في الماليات
مدعي الفلجاني وياه هذا وقته هذا وقته واش إنس دعوة بيت عن نشانك إنس بيت دقي نشانك برواتر ويش بريم Национальной службы безопасности начальник Гурватер и учитель. Да, списать читаем адмиртирование, а что это Сразу даться дерон, сразу хочу больше. كوزا هو ولاش سعر نقطي فتح قوالات بس هدينا وين قش دق وقوالنا قش دو سعر أنا هدي دبي. اتنا هدين قش دق سيريا داهية جينا شيش بق سعر شان يوروبيان شمت ساهية جيني هو قاعد داهية جين مباي تور سيري هو قاعد خوزي بحكيش يا باس خاتي خوزا يملا ديوجي سيريا والو شو تق اكتيف تقوكي ولا كيتشوش وامبير باش ما قشوش إن وليش سيجي اور بات Представьте, ты молодежь, вы пойдем хилиш еще, оман бал ахир бошу дач, сейчас оман бал хилитер только цари бал направить, не то бусул бал, это ора. Вот хок Европе али потенциал, я скуда так хаусал дешел, молодежь бакчага олк шеберш дешит, вы хокка молодежь кятчин, вы это специалист безер, бу куда 300 адам ду, yok потенциал, вы это. الإقامة الدنيا هارة إناخ إبرش دين تسن خبدر خوزه молодежь دوش خير وجه صح وجه اديت اخواتش وجه كيتش بتشاك دقيقه ناخر بركوز اتانا حاج بركوز عبات تا واتقوز ветеран. Батте هذا الجين دولي زيني واتي برام. وصن ترولك ير توشي كنا وتشوقوس يزري رولك الجي اساعد وعيلين شنجيم لقو يقتل جولشتارو صرت دون يرولك واتيا هذا الوين الشيكنا دي أبوك واتيرني تهرا تاش بانيح واتيا Мобила, скажем, знаете, ваш самотник хватило. это يقتل بوش اليوم تعال شو تقولك предпоследний واتيا هو قامت ديتا قردينا نانا تعني ده هو الشيء شيء ده Я, например, считаю, что ты наджас. Вот, хочешь обижайся, хочешь не обижайся. Это я говорю, потому что ты оскорблял множество годами мою религию. Это наджас из-за лицо шахточное. Я для вас наджас или нет? Я тебе даю последний. Я вам задаю вопрос. Я для вас наджас или не наджас? Вы шариатчик, вы исламист или нет? Вы понимаете, какой вопрос? Как вы ответите? Для вас есть четкое разделение, мусульмане, не мусульмане, наджасы, не наджасы. Это правда или нет? Так, ЛГБТ, бьёх движение, бьёх, что же, наджашу, це лицо. Просто, это годы, может, он из ваших? Или нет? ولا تتعامل دول تمسو صحية закон مرتد خصو حليل الشمس сон хитдует, потому что все-таки есть ощущение, что он является скрытым вероотступником. Это вот у меня предположение. То есть это говорит вероотступник, да? Вот сразу отметим. То есть это тоже также говорит вероотступник, то, что он чувствует, то, что Тумсо тоже вероотступник, как и он. Не искаете, собственно? نعم. So, я ваши вати, цаны вати, цандец вати, чедапец вати, тем более закаются вати, то есть что я ценосос, вех махкана за безопасность, сагатеш, все куда $2 я что дала за свою безопасность, за безопасность этой страны вех вусо, аж махкар вех мауис, я вот китае адуй, так куда махкар бемес адуй. Махкар вех вати, ты на пятой точке ацари просто приемали. Да, да, إذا دبادي ديش.
إذا ولا شو كمان هو دين ما تدي أتقال تعال ما تدي زقال إبراهيم ده خوش ده بقول شو أنا وي كنا تشويش وي تشوع قاعد بيوم من الجديد تيك توك تشويش بيوم من الجديد ثم ما تديت سامع بيتي توش كالشي هو كالشي ن كالشي نجز تيس إذا كالشي دعوت أتوه ده شدير هو هنا اللي عودة هو ده شيء قولت وأنا قولت عودوا واتزم أبا دلوقتي يا شيء تقمر ده يا بس شوف يا الأول هالأفراد وتش سوول هالعودة والبوش يا توت نيجال شنو يقرأ عودة شيء تقمر ده إبراهيم إيش ده توه من هذا ده ده تيمي شو توه من هذا نك توه هذا غبي يلو جهارين شدي أشبورش هرقان توخ عشان هو أيال شميش بات ЧДП. Причем тут ЧДП вообще? Причем, да? Просто олеешь, причем здесь мир. давно давай вешу чувак это мегаючь чуйка у меня все равно сильная чуйка О, что, шорт вон, ишь. Тихо сидят, потом 2-3 ходи стул дяха, хочешь наш. Чё, хомачос, он тебя лубош, да, видно его тут кренделями. Парах два. Букшевеги, парах, хомунсан, парах два, шуну, касада, да. Стахуются шныру, да, цаумши, парах два, да, гасом. Liels, aha. Later, Liel aan zelf. who did you Rashala Ushi or some им спортивный аirboss, я хочу моя канона, им спортивный airboss, спокойно. Милусан, халга люкрихиан аш жаугаранца. Милуец, Аслан Акинис Боша, яц. Брат его, герой России, вель. Труболет шамы. Я чую, я это аш бухсуна тандавин. Донарчис, جو كيف حالي also جو قوم كنت حلواتري اصلا اكيني تقشل ما وروري ولا كنت ولا اركوسن موصو اصلا Акинис اركوسن ورки там отцаш куда постоянно куча-то болтал. Ну, последний раз он где-то так шугал хилумя судис. إذا هو группа. إذا تحمدين عشر سنين. Свободная, тут аз дошли, аз решил самим шабу. Ну, я его постоянно там критиковал его там, или уже там. Уховский диалект, Да, юта, Ауховский диалект, что Сюлеш, да вот, теперь цахидат адвеш, что сунистя, метки, шеш, аж был меткет, теперь белую.
Но каждый раз я возьму решение вопроса хуиз 44-го года был. Алгабули, а потом оказывается, вот это самое решается до там. И каждый раз кнек халехш. И хада тимаш хадир талдат, на андо хаталу что царишь. Я возьму алгабуш, мет царь метку ахуш, букер табаса енерш. Меткию. Да потом выяснилось, я мети. Герой России укон вошли. Я теперь белого. Лулиац كنا نتعمد على الملوجات كنا هو بيشبه بالجيرو سايو كنا Нет, بيدا говорю, عند герой, سوليو вообще, герой России, Майли, Сахом Цадок Нохчан делал Сахом Цадич, Ель Маятис, он герой России. Ценвейшен. Но Нохчан Матру, Сюле Эридембе. ФСБ Белого, нож ФСБ Белого, Шерху говорю. И звание он там того, тоже хорошее звание у него у брата. И дичь молодцарих или бош, потом выяснится Мадинисом. понимаю, вообще очень лишь там, عشان الدولة دي вообще صباحية مش نفسي فايز بايش نفسي كده да, так, какое-то моральное, критика джахар, лена, ну все, критик, В каком году Ельцин герой? Это совистный гватер, хасавюртер, сани Ельер героя, закрыли список. Жохар, я там слышал, и Жохар, видишь, там участвовал в этом деле. Самый чок подложитель. И Хильмек шел, скорее всего. أربش ألرقي أخش نختك دوي عجوة دقو متكو ألرقتال عجوة دوي دو ده أنت أدقو تمش بوش متكو أخك انتاتي وين دايوتش ده شاش بوك تديش بي دايوتو داتنو ليتو هدا ديزا شتار بوك يوروبا نسا قيتشو منسا دخل دو ديش متايو تات ويجرقو ليدر بسال عربوشو وين أخش دايوتو مداتي واتش باتي خوانكو يندر بيو مسخادو مالك عربوشو ده بوشو через арабу да он хакябо музя дыш бурыси арбойба это через них арабский ахниш дуэн чукыш ну не один баку заи дагестане ол заи бош да чукыш ахниш ду ванко ду арбош хакуяш ду бош ду основном миш дон итранцега алды Стопудово. И на вас дагвес он не бря не царь чатвой царь дуэл وشغل يخوي تعاون علينا يشتوي يخوي دشتو قيمة الشيء هاي شاوني علينا بصوصنا هاي يعرشي دبوا سقيمة علينا بقول سا أكسنتو شو خسكي أكسنتو دقوا يسون ناو إنه باتري ويتروح شق بقول ساري وش إيش الدنيا الموضوع ساري يكون كي قوش راتيلي نتغاز كشتاس فيتو إذا طالبان وين تتوقع ما يري طالبان زيادة دبوش يدور شوط وان بوكس خنا إذا وين حلقة دكتورين كم شغل يلشوا كتربان دات سوين يشتري بوش مدو إشاعة البرودكتات يوينا يتانو تصدق إيه ده تياتو بس تشيلي شو شات فازبن وحوال ور أج
Cietuvā lumce gosoni. Facebook no saproždētie šo ugar miljonu dollar. Vērcošā da. 2000 gadu. Его واحد из молчано, да, и واحد из شاي يقطع جهاد يزبو يتودن عند تاني متى البتشال شاي يا مايا سير عيدل دادق يزوق جهاد يزبو يتورتع وش بوش برش يسودس يرا برش يا امراش كبرش يا كاتر برش ده ثاني ده عيدل دون هو شريعه وتو غير دوشاش بوش الشيء مكه تاخا ريليشن ناخذ عرفت اخواتو ايش يتت ام بيشتك واتر ما ما اخواش خزيشن تيجر دوما اولي يا قاري يتيا تاي اخواش مش عواتوش نيم نوتشي جو عواتوش دو مصر ميشل دو كتيجا تا ولي ويش ماذا просто يبيوخليات يبيوخليغا تبيوخجوش راس تشتكت خذ ابيرت كاچين دا تاكي دوخي وماتو اخ راس كشتات بيوخل وراس شوين چوكوسن تسو قسامه دا يبيوخلو كولاس يندوش كان سيرنا بير بو ال دوخ جيت ما جيتنيش عشان نوتش اول بناء بير بو خايتنا نيت دولت وامبا اخ هو دا بو تربو كويس هم هادوش ريزولتات تاع وبشي اتريتات إمام شمس بيتين قيشت بس بس بديت النت وام بودنا صبح الغادن مارش بتشا قوال شامبو تشولا وهي كيت اور بو تربو وبشي كله يوتش اور بو تربو كويس دا سيسيونا مارش قوال بير بوش بو اكي بيرو توم دابل مارش بتشا قوال يرشبو كاك ايتا قوال كتا وبشي شيء بتشا يوخ تريق شيء قال دا شيء بتشا يوخ تريق كاك شيء قال إبراهيم ساهندو هم دري هندي دو هالين بوتينس وتاني وما تريجوت بوس تمام دري هنتان هيتا مرشتابع قليشون خدر كوسكس إز نومر هايات كنت هروم شعبو لنا بس شو إذا هي نخال بالبيتين Пускай, я очень рад, я был рад, что это так произошло. Вот Да. европейцы, если Ичкери вот это сделают, что будет? Хазиришон, Аллах. لا بوش مدويس هك اكروش كحجيش يرش اكرو بوش وركز посмотрите на них Путин звонил из Гумадуэн, да, я вот одно и то же, разный соус, штепы, штат, и Гумадуэн, будь так, конечно. Я вынужден с этим отребьем, говорит, вести дела, Бог, стандартно. Да. Вот видите, если Ичкери вы какой суверенитет нашла по городу, а Путин сделал, хотите операцию, приезжайте, Бог. Да, они вам вот это, вы в опасности, Бог. Да? У нас есть специалисты, они вам все отрежут, больше ничего не вырастет, Бог. Вы уняденный гуманитарный, вы в опасности, Бог. Да? Вы уняденный традиционный ислам, да? Вы в опасности все равно, Бог. А вы не стоите печатью, это ой, бетвашью, одни мелдурили, так паприм салавури, сабью Россию, или нахбуешь. Вы ждете это, аспект. По дням, да, гурбьёкам, ночи, бурячи, бубах, просто велик. Да, я Мелуэр. Закай ук аржоктелен. Специально видишь. Ажогара, Йогорвудскана, Ахар Айдокадеш идут, Жама Шура Шарипат Алеш. Ажогорвудскана, Папаримский, Тия Тадоч, Ту Хадоч, О Эллиш, Кадатуч, Гергелуха. Акуру, Согуру, так, Огуру, Витран, Йохугуру, Ибрам, да, Ве Богу, и проблем, и тебя. А вы ватso jihad бог, да, с Палестиной, он один земельный jihad бог, да, его. А все, это зеленый ход. Конференция в Чикаго, его видно целую, после чего Хейдер, это.
İşte aldık böyle. Ta Joska huli khil no iş duqya ta Joska diye ta iş duqya. هوردينا انت روش مولوي هون دا ساقوي بروبلات تاجوبنا لشبوي بريتا كاجد دين انت روش مشتو ساقوي جورناليست خلق اي سن جيلاي وسات ايش ساقوي جو تا من انت Koşu mayon, kanal değil ki, koşu ريكلا mayon. بريتا هين ابو كريل بريتا شو حاله يشوق قوي تا بروبلات جورناليست كاجد دين تام شيم كام انت روش سيت Yok ki kan berdeş ve bossa mette o lilo rukzar veterana. بياخد حلا يشوت حساس بياخد يشكل شلود بايبوت نتو حلا يشوت هون كام هيوني كانت اخي واي نقطه بياخد يشراز تام نيتو دو حرحو طبيعي داش حلا كانتو هتعلم انت اسبوزوت اخ لو بس تشوكا والله تشو قميل دوت تشوكا تشو بياخد يشسغا تشوكا بياخد تقوتر واتشو شون ده هو ايه مثلا جاي تاكل انا هو ايش مثلا ووزني قال لي بياكش ويش مواتي تاني نو تي دولجن بدنيات تبيانات بدنيات دولك هرجاجا تن يو هرميال بيخم يحوسيش يعني اتا بياخي يشوك على تي اختيت يسبو Hemşte şu an o Hemşte sa Covid yok usrel on post خليمو غمال دين شو دعا يو هيتاك زيلي نشتي تيمش وهر غمال داشي تعرف ذات استشخنا هيت شي قد اخر يقد ذات استشخنا طولني تسيا شيخ هادي ني يغي وستات يلدو شا حبيش ديك دريو شو ديس در تا проблемات موسى داس دي سما درويش وقت لدو ايش خريدي ويسن بس دي تصون حلقة وصل проблемات سبورت شو تصلدوا ولا انتبات ما مش حلقة كراسي مش подряд حلقة شيء أبو كيلو هيئته بيرو دين هلتيها قدرات ديون الله يا شو انت نيفي ديسون لا تندل قول شو شو حبيش ديك درو شو ديست درو Добрыми намерениями я всегда мастил свою дорогу Удостоверение гуш да что да видик я на свободе. 50 лет, полвека. Стыдновато признаться, но всегда она, дорожка моя, приводила в унитаз, в политический унитаз, имеется в виду. Вот. С самого начала друзья, с которыми я сколачивал первую будучи студентом МГУ, все, кроме одного Абу Муслима Сайд Асана, скурились.
не пошли в грабежи, другие ученые, липовые. Вот, и мы с Айдасаном остались вдвоем, как две сироты. Потом мы вторым этапом, годы спустя, организовали группу революционеров. Даже поклялись на Коране, клятву Шариатчик, Вал, шариатчик. бороться против советской власти. На Коране. Мы не думали, что советская власть так быстро рухнет. И никто из нас не надеялся, что на нашем веку вот это действие свершится. Вот. Мы просто играли в долгую. Вот, но из этой кампании тоже ничего не вышло. Одни стали прокурорами, другие следователями, третьи негодяями. И опять мы с Адасаном остались сиротами. Потом Прокурор, я все это к чему говорю. Ну, надеюсь, что мой горький опыт послужит примером для тех людей, которые всерьез захотят заняться политикой. Не для того, чтобы там набить карманы или добиться власти, а с намерением принести пользу своему народу. Таких политиков вряд ли в ближайшее время будет, появится. Вот, среди чеченцев такой политик вылупиться не может, по моему глубокому убеждению. Вот. Но если вдруг вот, он и появится, вот, я надеюсь, моя вот эта короткая исповедь послужит ему, хорошим уроком, может быть. Итак, я продолжаю. Следующим этапом мы уже создали действительно профессиональную революционную подпольную группу. Вот, шариатскую, не Ола, Мабуат Пюч. Интервьюев. Я. В общем, начали мы втроем, потом к нам примкнули и другие ребята. Через 3 года к нам примкнул и новоиспеченный чеченский генерал Жагар Дудаев. Вот. К тому времени мы уже обросли кое-каким авторитетом республики. 3 года создавали. Ты что, Хазарион делает. новоиспеченный, лоузом, основанную на первом съезде народов Кавказа. Вот я издавал эти 2 газеты, и, в общем, мы много чего успели сделать к 91 году. Конечно, да. И мы имели кое-какой политический опыт, авторитет республики. Вот так, Войнавская демократическая партия. Мы с Айдасаном, потом примкнувший к нам Исой Арсемиковым, издавали 3 года газету нашу «Борт», «Согласие». Кавказ. Вот, за рубежом. То в Прибалтике, потом в Грузии нам помогли кое в чем.
Вот. Пришли мы к власти в 91 году. Обстоятельства так сложились, что мы смогли прийти к власти, свергнуть диктатуру обкома партии, свергли коммуняк на свою голову. Пришли к власти и чуть ли не с первых дней мы занялись не тем, чем нужно. Вот мы обещали народу построить демократическое, толерантное государство, профессиональное, вот, демократическое, где все религии, народы, все будут равноправны там и так далее. Конституцию состряпали, утвердили ее в 92 году на парламенте, избранной народом вместе с президентом. Вот, но почти с первого дня, повторяю, вот все опять дело пошло не в унисон, а в унитаз. Вот, соратники мои, за исключением одного-двух человек, занялись своими личными проблемами, одни откровенными грабежами чеченской экономики, вот, ну и так далее. Вот, Джохар сформировал первое государство наше из сплошных жуликов и бандитов. Вот. Ну и они поставили экономику на поток разграбления. Это все знают. Вот. Опять все пошло в унитаз, к сожалению. Потом прошло время, я в течение 3 лет сначала по-хорошему, потом уже откровенно по-плохому на страницах газеты, правительственной газеты, по телевидению, по радио пытался призывал их перестать формировать государство из родственников, из хороших парней. Дикнохчикенти, потому что дикнохчикенти это не профессия. Вот, но в результате я оказался неугоден своим соратникам, потому что надоедал им своими фельетонами, призывами, печатными, устными, по телевидению, и по радио. И, в общем, в конце концов, в конце октября 1993 года под давлением Бендербиева и его окружения Джохар издал указ о моем освобождении от всех должностей целую неделю. По телевидению, по радио чеченскому транслировали эту информацию о том, что Муса Темишев отстранен как, почти как враг народа. Вот. Особенно против меня ужесточилась борьба моих бывших соратников, когда я в июне 92 года вот, опубликовал, уже дошел я до крайности, печатные, аудиовизуальные мои призывы, разоблачения реальных действий не имели, не возымели. И поэтому я пошел на рискованный шаг, откровенно опубликовал на 2 разворотах, 2 номеров правительственной газеты полный перечень всех грабителей нефтепродуктов.
всех абсолютно, начиная с Дудаева, кончая там Гантимирова, Гойтемирова, там всех остальных. Кто сколько своровал там и так далее. И в результате Джохар не наказал не виновных, а то ли по его наущению, то ли по инициативе Яндербиева, скорее всего, по инициативе Яндербиева. Меня возбудили уголовное дело за клевету. Но дело до конца не довели. Вот, замяли это дело. Вот, весь 92-й и 93-й год я все продолжал бороться, пока меня не освободили от всех должностей. Вот, ну и вскоре мне донесли, что готовится там ордер на мой арест, поэтому я вынужден был буквально бежать из республики в Москву. Больше некуда было. Поступила. Москва варили. С которым я учился в МГУ или просто дружил. Вот. И один из моих знакомых, академик Игорь Артюх, царство ему небесное. Да, царство ему. Патриот своей родины. Он мне помог, предоставил Патриоты Родины, мир. Москвы, где я смог издавать газету «Кавказ». Вот, началась война. Он мне помог. Ибрям, просто вот представь, патриот Родины, представь, Кавказ газету, Москва, издавать для Шукара, Ичкери, сепаратист, это ногти отделить ног. Дальше второй его твой, да, так, второй серии. Окей, ну там мискна, есть, Oshachdor, dushun saunadin dir dushun boşa. Sen hallatsa işe hülker Ну вот патриот России, Окер, патриот России, Окер, академик. Sen hallatsa ko yaş hülken de ko pamperşek. Hayla İbrahim, general. Odeš. Bismillah. Hallatı. Латвия. Вернусь все-таки назад. Все эти цепи предательств моих соратников, самое подлое предательство было со стороны моего брата. Я вложил его, вот, заставлял зазубривать там большие тексты. Вот, и в этой моей борьбе с моими бывшими соратниками, вот, а ныне трудящимися Востока, грабителями. Вот в этой борьбе Младил Дугов подлейшим, наимерзейшим образом предал меня. Вот, был в тайном сговоре там с Джохаром, Яндербиевым. Я забыл, я Вот, ни с того ни с сего отпустил бороду, как просто до того лицемеру. Не с того и сего отпустил. Партия исламского возрождения.
присутствие арабов сыграло Просто Ибрahim. Я буду, да? роль, подлейшую роль тоже сыграло. Вот эти арабы создали такой экстремистский фон, вот, сугубо религиозный фон нашему национальному движению. Вот, потом Удугов, снимая эти ролики, там бои в этом самом, снимал видео сражение в Яр-Шмарде, там, когда чеченские повстанцы громили. Давай 89-й год, юху, ты еще. В общем, все вот эти героические ролики, вот, Удугов специально сопровождал вот этими арабскими матяон был, что эти вот. Выходило, что воюют не чеченцы, а арабы воюют. А арабов там было миссионеров. Неизвестно с какой целью они были засланы в республику. С какой целью? Мешками. 89 год, да, ты не шли Шарли Лалил? Определенной цели. İslamski konferansı şiş. Albo haklı İslamcı лагерь и сейчас такое. Интер вон да 96 года их конференц. Это. Удугова. Дальше такие Йович, дальше Йович Бош. Это что разделить. Типа демократ тоже иш больше. Это. Радикал больше от демократов. Как только начались взрывы Буйнакские, в Москве, Волгодонские, я в газете, находясь в Москве, вот, обвинил во взрывах Кремль. Вот, об этом знают все старшее поколение, по-моему, должно знать. Если вдруг кто сомневается, я могу опубликовать копию газеты «Кавказ» с этой статьей, где я во взрывах обвиняю кремлевского коллективного Распутина. Тогда я так назвал. Вот. То есть борьбу за свободу чеченского народа я не прекращал. Где бы я находился. Вот. В Москве, значит, я разоблачал преступную сущность этой войны русско-чеченской. Но в результате чего я вынужден был потом эмигрировать из Москвы. Меня Игорь Артюх, там, а через него я познакомился там с некоторыми генералами, Очаловым, Лебедем, там, Мальцевым. Рохлиным, Грачевым, давай. Ныне живой, я не буду называть его, меня предупредил. С прекрасными генералами познакомился. В начале 2000 года эмигрировать во Францию уже. Генералу, представь Москву. Вот зачем во Францию эмигрировать? Там же патриоты, прекрасные генералы. Так на какое-то время выпал в осадок, но все равно писал статьи на чеченский. Да. Продолжал уже в интернете публиковать статьи аналитические. Многие из них, не многие, но несколько из них, там, штук 20, по-моему, я поместил в этом Проза.ру, называется сайт известный. В Прозе.ру есть эти мои некоторые работы. В том числе моя первая книга под названием «Почему Россия и Ичкерия не Америка». Вот. Значит, прошло время,
Мы тут ломали копии, стулья ломали по поводу свободы. Мы знаем, что чеченцы разделились на два лагеря. Вот, одни сторонники Кадырова, ставленника Москвы, губернатора московского, а другие там сторонники деоккупации. Вот, и эта борьба продолжалась и продолжается до сих пор. Вот. В свете этой борьбы всегда возникал вопрос. Надвигаются крутые времена вообще на весь мир вообще и на Россию в частности, в особенности. Вот. И перед лицом вот этих будущих зловещих вызовов хорошо бы чеченцам объединиться, найти компромисс. Вот, и выступить единым фронтом, чтобы мы могли в будущем. Об этом говорят и сторонники Кадырова, и противники. В общем, чеченцы по обе стороны баррикады говорят, точнее, судачат. Чьи сторона баррикады, Юван, хитро? Чеченцы. Много раз предпринимал. Вы говорите, и ту, и другую сторону попытаться найти компромисс на условиях, которые я им предлагал. Какие это условия конкретно, там долгий разговор. Там нужно было, чтобы и кадыровская сторона как-то изменила методы внутренней политики. Такие бессудные убийства. Кадыровская сторона. Грабежи. Короче, были такими же, как и при Дудаеве, и при Масадове. Вот. Чтобы они как-то поступились своими принципами, изменили. Еще раз повторяю, методы своего управления. А мы перестали там их рядить в неисправимых врагов народа, потому что при всех ошибках и преступлениях, которые совершил и продолжает совершать Кадыров со своим окружением, он много и полезного сделал. То, что не сделали ни Масхадов, ни Дудаев. Поэтому с учетом этого сделанного полезного, в общем, короче, я предлагал способы примирения. Вот, все это оказывалось, опять же, в тот же унитаз. Вот, никто не хотел поступаться своими. Одни не хотели поступаться своими принципами, вот, ну, во всяком случае, видимыми, слышимыми принципами, а другие вообще не хотели поступаться своей беспринципностью. Я имею в виду кадыровскую сторону. Вот. И ну, ко мне всегда обращались, и до сих пор продолжают обращаться, там, ну, болеющие душой за будущее чеченского народа, вот, интеллигенты, известные люди, бизнесмены и неизвестные, сделать что-нибудь. Ну, а что я могу сделать? Что я могу, то я пытаюсь сделать, но все в унитаз, ребят. Вот как видите, все в унитаз. Вот. И ну, я несколько раз предлагал инициаторам
к людям, которые обращались ко мне за советом и так далее, я им предлагал, на мой взгляд, хорошие кандидатуры, проверенных людей, там Докка Амагов, бывший депутат Ичкерийского парламента, вот, ну и других. إذا تورتا بربا حقيقة Ой! سيدا أحمد إذا فوتبول شي أحمد فجر فوتبول شي بيش فات كان هم نشكروا أولاد واحد باوهين أولاد واحد أيوة درك شو نفس الدنيا وبروش دو أخشوالو ليش На днях буквально появилась новая группа Дзурдзуки. Они в интернете называют себя Дзурдзуками. Вот, проект Дзурдзукетии. Вот, ну, они пригласили меня هر شيء كان تقواس غير شو كديروان أرشي. Я, естественно, согласился. Я не считаю зазорным там, отвечать на... Ну, короче, я иду на контакт со всеми, кто говорит дело и по делу. Вот. В одном или в двух, нет, в одном контакте длительном с ними. Вот, я буквально выдержал допрос этого главного ведущего, вот, ответил на все вопросы, вот, не обращая внимания на наглость ведения интервью. Ну, люди молодые, наверное, ни хрена ничего не знают там. Кто-то им дал задание, или они от себя, неизвестно. Вот. Ну и они тоже, я понял, они ищут пути консолидации. А какая консолидация может быть, если не говорить всей правды от начала до конца? Вот. Они мне поставили условия. Вот. Говорить всю правду до Кадырова, а Кадырова не трогать. А как это возможно? Какая консолидация может быть? Вот, говорить всю правду, вот, и хорошее, и плохое об одной стороне, а о другой стороне молчать. Вот. В их банде, в их группе, вернее, в группе этого этой Дзурдзукети и мой сын оказался. Ну, он давний стал. Случайно. Вокт обычно он допустим. По-хорошему. Вот, говорил о положительных делах Кадырова, там, что Кадыров дороги строит, там, свет проводит, но я и без него все это знал. Но он, оперируя вот этими аргументами, призывал меня как-то поучаствовать в сближении позиций там кадыровцев и антикадыровцев. А антикадыровцы тут 300 тысяч населения за рубежом. Вот это население, которые находятся дома, но которые вынуждены молчать, вынуждены. Потому что там лютый беспредел кадыровский. Вот. Но я на их вопросы честно ответил, признал и свою вину, и вину моих соратников, там все. Вот. Но они буквально приперли меня к стенке, не говори о Кадырове там и так далее. Ну хорошо, о Кадырове я... Рошен хайт башен хар цадич того шунды, хар дейцы шот лютын. Хар цадич вообще пал голоход лютын. Скажу
несколько главных моментов, на которые им, компания из Дзурзукети, надо обратить внимание. Ну, в своих интервью, в своих писаниях они все время поют Асану Кадырову, его окружению, вот, говорят там о каких-то о нем, о Кадырове, как о первом президенте, Ахмад Кадырове, как о первом президенте, там, о каких-то референдумах там, и так далее. И я пару голосовых смс этим Дзурзукетиям послал, ну, в качестве совета. Ребята, если вы хотите принести пользу чеченскому народу, не говорите, умолчите о нескольких фактах, вот, о нескольких аргументах, которые вы употребляете. Первый аргумент. Никогда не говорите «первый президент Чеченской Республики Ахмад Таджи», потому что он не первый президент, и не второй, и не 10-й, он ставленник Москвы. Это весь земной шар знает. Когда вы употребляете этот аргумент, вы сразу обнуляете свои благородные намерения, если они у вас есть. Вот. И второе, не говорите о референдумах, там, о выборах, там, условиях оккупации, когда в республику наводнили эти русские бандформирования. Вот, 100-тысячная армия находится в Чечне, оккупационная. И под гусеницами танков и под дулами автоматов не может быть никакого выбора, никаких выборов не может быть, никаких этих опросов общественного мнения, референдумов там, и так далее. Вот эти вещи, эти аргументы, не говорите, не употребляйте эти аргументы, потому что над вами смеются. Вот просто обгинайте эти аргументы. Когда дело дойдет до употребления этих аргументов, просто молчите, не говорите об этом, а говорите о деле, там, вот, кроме этих аргументов. Вот я им последнюю зацепку дал. И тут пошли там какой-то из их стана умник стал учить меня. Вот, Муса, ты человек, проживший жизнь, но там не понимаешь ничего. Вот, ты сбежал из Чечни, а мы здесь остались. Ну, во-первых, я не сбежал, вот, меня выдавили. И где бы я ни находился, я все время борюсь за свободу своего народа. Вот. Так что слово «сбежал» ко мне, к Мусе Темишу, никак не относится. Маша Алла, Маша Алла, Маша Алла. Вот этот наимерзейший аргумент, который употребляют кадыровцы. Вот вы там сбежали, никто не сбежал добровольно. Ни один чеченец не покинет свою родину, родственников, там, ради того, чтобы вкусно покушать и мягко поспать на Западе. Вынужденно. Вот, все, кто выехал, 300 тысяч населения вынужденно выехали из республики. Вот. И там мы то-то, то-то, вот у них избитый прием. Вот если вот это просто меня убивает просто, да, от возмущения. Ну, то есть, если ты мужчина, приезжай домой и здесь говори. Ну, как я или мне подобные могут приехать в оккупированную Чечню, где лютуют ФСБ, ГРУ, там 100-тысячная армада, и лютуют под сенью дружеских штыков 100-тысячные банды.
кадыровская банда, как это, прийти Удуговый, Халимовый, Джамат, вот. и сразу шлепнуть тебя. Ну, так задарма отдавать свою жизнь, кто захочет. Вот сам Кадыров любит часто употреблять. Вот если вы мужчины, приезжаете там и так далее. Вот. Именно потому, что мужчины, они не приезжают, чтобы не погибнуть, как собака там. Без суда, без следствия. Вот. И избитый прием. И чтобы здесь не началась война, мы пойдем на любые меры, вплоть до убийства там, и так далее. Ну, то есть угрозы. Вот. Как раз они все делают для того, чтобы разжечь войну. Вот. Как мне очень кажется. Вот. Ну и дело дошло до того, что мой родной сын вот, позвонил мне, облаял меня, трехэтажным матом меня обозвал, там, что я там враг народа, что я Выводит Рашушин под ударом. там ломаю этих зурзукетов. Вот, то есть мой сын стал моим врагом. Да, да. Вот, второе подлое. Первое, Удугов меня... Излюбленный номер с Удуговым прокатил. Вот дальше идет. Да, Абдурахманова тоже из-за бороды привлекли к ответственности. Позиции этих зурзукетов. Ага. Вот. И я вот думаю промеж себя. Но не может же быть так, что вот все неправы, а один я прав. Ну, такое не бывает. Дело в том, что вот из всех сущих политических движений, там, ячеек, вот, ни одна партия, ни одна ячейка меня не поддерживала и не поддерживает, и не будет поддерживать, я знаю. Вот всем я не угоден. Вот. Из этого я делаю вывод, что все, что я делал и делаю, все в унитаз, к сожалению. Вот, видимо, все-таки я не прав. Раз я не угоден всем сторонам. Прав. Ай, задач, полный герой России. Во. Вот такие дела, ребята. Sakşi başı almak gerekiyor. Ne dedi? Bu Kiril İbrahim وضوح بوناخ ديش خيش بو يقول يا أبو إبراهيم كمين تاريخ يقول بلشي شيشي أوه بوخ شارقية كنا بوخ سن خزنا فيديو هذا يشدك شامدر حديثيت نخ شاقية قية روسا قية داون دار كمين تاريخ يوش مدر حديثيت بجيهم Из-за дурдев простовой формат, по-моему, специально Гайтагоч комментировать добьешь, что комментировать, вячут ади. Ибраим с Абу Кирилл добьешь, да, тебе комментировать? Масса на просто, я так, моду. Масса нашин хезек, шакитак, банхур, да, Ибраим, походу, комментарий, шевчи, асбо. Комментировать давай. Индийский кино. Я случайно узнал, что у меня есть сын. Это индийское кино мое видел. И что-то он перескочил с 87-88 года на 93 год. Ну да, какой-то, да? Шейкан худя шутаха, меча утаха, я не пойму, что такое. Матери твина канта. Да, цецвалом, да. Канта выводит тебя из-под удара. И тудючку, ну все, переговор, ставил все, но хотя я тебе роли, очень грустно, так и едет. Но в любом случае, так, она, да,
аккуратно, ролики, ну вот, да, созвет bin ukarım kanaldayım ben. Нигеланд, ничего, да, Москва, он объясняет, да, аусыш вообще дурацкий объясняет. В юности, когда я зачитывался французскими романами, эссе о том, как лидеры национально-освободительных движений Алжира, Туниса, Марокко перебирались в Париж и там спокойно жили и продолжали борьбу за национальное освобождение, я всегда удивлялся так, втайне. Ну как это они могли так спокойно жить в Париже, ведь они боролись за свободу своей страны, там Алжира, там и так далее. Я, разумеется, не понимал всей картины, вот, поэтому удивлялся. А сегодня взрослые чеченцы, наверняка имеющие высшее образование, складно говорящие, вот, удивляются, как это Муса Темишев перебрался в Москву из Грозного, и там, в Москве, продолжал национально-освободительную борьбу. Для совсем не знающих я все-таки поясню. Значит, в Москве и в Питере, и вообще в больших городах, особенно в России, в те годы, постперестроечные годы, вот, властвовал либерализм, демократия, свобода и так далее. Журналисты писали что угодно. На Первом канале даже трехэтажным матом крыли самого Ельцина. Вот, и, в общем, вот сегодняшней ситуации российской не было вот тогда. Вот, вполне в Москве можно было жить и надеяться, что тебя не схватят. Там, тем более никогда против русского народа конкретно, или там еврейского народа, украинского народа. Против народов я никогда, ни тогда, ни сейчас, ни в будущем не говорил и не буду говорить. Я говорил о притеснениях, о том, что чеченцам нужна свобода там, и так далее. Поэтому таким, как я, была большая лафа и в Москве, и в Питере, и в Ростове, и в Волгограде. Вот. А в Москве особенно. Это Москва в то время был центр демократии. Вот. Поэтому Темишев перебрался в Москву. А куда мне было еще деваться? Вот. И там спокойно продолжал борьбу. Вот. Очень эффективно продолжал борьбу за свободу чеченского народа. Вот я повторяю, после взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве, вот я первый среди чеченцев, среди всех вот, обвинил Кремль во взрыве. И от кого эта информация? Кто в это поверит? Аслаханов там, и многие другие считали, что Темишев с ума сошел, как это российские спецслужбы взрывают своих собственных граждан. Это уже совсем там за пределами разума. Темишев совсем с ума сошел и так далее. Да и вот. Одним словом, я жил и боролся. И когда в Москве уже, в России стала наплывать диктатура, вот, тогда я вынужден был уже бежать из Москвы во Францию. Вот. Такие дела, ребята. Если вы, кто-то из вас
хочет брызгать ядом в мой адрес, вы находите аргументы поубедительнее. А так вы брызжете ядом впустую и этим самым выказываете свое тупоумие. Вот. У меня без ложной скромности хрустальная биография, ребят. Вы не сможете меня очернить. Ни одного человека, который мог бы обвинить меня в неискренности там, и так далее, в предвзятости. Так что напрасно ваше совершенство. Их вовсе не достоин я, ребят. Слышит бешку, что шторматься. Biraz daha yiyelim şuraya. Sayeli. Bu değil. Dışarı kırışık oluşmuş. İnsazret din var ya diye. Kayık. أبو كرير والسرايا تعطيش عباليتي موخ الغاية Ha. عباليتي موخ الغاية نسون اختلف العيني بس وقت أنا لديش خينا وعي كمين تاريش يقلق هربط وإبط وإيوت وإيوت بوش يقلق هو الورشي سون اختلف العيني يدل وادو غيتي ناخي نخشاش كيتيت هيكل داس شو بس دي سردشون هو هو سن غلا ديس شو باس تعيش بشك بتبع نسبة هيقل في الموضوع كاتشخير ده تروي أعتقد حقيقة الخبر إز داتس اشتفرما تو إز كاتا اشتوقز عطو إيلا كرمو إنت ما سيتوز например пробудить их, Абу Кирилл, сажал кузар, даже ты как бы пропускаешь это, а потом раз сел, он подсказал, ага, оли отсуньте, уже сконцентрироваться, да, что за подтекст был, да, то есть я проброс, я отвечу. И между строк ютига, я что обращение. Dok ligger kata beruksa. Börja. Och hon alheti, hon dina alheti, hon dok ligger. سام دو تج دعوتنا سون هرباخ بوخ شارك سرباخ بوخ صديق مرتين سون هادي شيء Si donc on Despa milsdeš, da, če taličin, tana, kuš, vozličin, guguna, kuš, mišika, do, kuš, nenišika, so, kuš, gotovo žanetina, вокруг пальца обводите, аж вугарно, и не так говорят. Туда, den sprong hoe algeet dan de moment hoe gehouden algeet om wat doet dat dat zie dus die dat we dus ook al worst dat nu worst wordt nu gaat dat dat van dat zien красиво чувство лемон было разборшил дош дается потечь грешло все грешло Что это? Исповедь? Хуя хочу. Исповедь. Отступная. Исповедь. Отступная.
отступной, самое что خلي الإثير يعني يبيش عايتي خايفهم تخزيشهم. Продолжать наш пошли. Продолжить. Мечтают, а что кобот, а что я чайна? Есть помял, мадаться, сагу, я что делал, да, дючена, записи, помила. Арсан был на холлибо. وقت بورنا هرلا هر إنفورماسيون عيرك ونقدر بوش عينتصو مو يحصل أستوبنا ديرك خرب أستوبنا ويلي ديش أميالدين إنت داش وشيوش أستوبنا يوكا ويور. Oiga, mistä on położenia? Niestety, i zakładna kieta. Uczyłem, ja miał deczena, tak był czerwcą, i też deczena, moje szpryce szwano z tak był, są tak dosz, na chłoniu, a baś bis na basel, hadisi tisz, hadisi tisz był, z tego tego trzeba było, to ma sana hasz. Такие, Юра. Удобно. نقدر السيجا الخليطة القسمة وقدري يتقوى تمشى ألا أسألها ألا ستألي تمروا القمام أسأل ألا دات أسأل ألا دوت شاسي تعدي شو بوك صديق قمام Zgłam dochwyk, tak było szły, ocen się etno basu da, że mój syn mnie admerytilił było, тогда, так было, уровень его ахайзичи, ты тут будешь только буксовать, слушающий махат возьму, а хайкан то обмати ритвичнах и вахи, я намел, что я говорю, что иду, не мел записи, Чекам te ne tak celé člověk, kámo, ty jo, jsem taky co Тут бац, и так бывает, и да, то рассуждать. Тут вообще этот вопрос неуместен, то у нас дело задумывается, если было. Слушайте, вообще, Санта-Барбара, там делали, я чудо, что было, что я Аллаху. Баш, дохдик, баш, он интересный, те мясо, а более молодой, бешвац, цену из интересно. Те, кто помоложе, кто вот хочет разобраться в происходящем. Там другой вопрос. Зачем продолжать говорить, если политика не истахе, ошибки, короче, зачем продолжать там предлагать, советовать, рекомендовать? глобальный, со стороны объединять переговоры, он навел глобальный. Не свать к Шадик к посмотрел назад, все неправильно, независимость неправильно, ОКЧН неправильно, Шадик, низ, да, так. Все так, короче, все низ вас от конца дальше. Зачем говорить и говорить и говорить эти ролики, эти рекомендации, эти советы? Да, не сходится. Так, целенаправленность, деятельность вести, так продолжает деятельность какую-то вести. Ой, это хуже. ألشون إحنا تركسونا أدخل ساعة بس يستوى العد ساعة شتي قوركسون هي تم قريال تاتسون يرز قور سامو نيشوف Сам говорю, да, вот, внимание ешь, может, это тоже, не знаю. صوت كاتشواش أرشي إديك شدات سكر يخي и вариант тому выцеловываешь. Москва, может, ашдар воевабош. Ностальгирует. И имкан два, командик ашдар Москва босса, а мы алгоритм виндол после этого. О, так ашдар. Хорошо. Чуб, حوش. دقي فورم شوب قيش شوبش دي ладу алаш حال دين قمياش دقي Не, мусульманин другому мусульманину должен дать возможность 70 тысяч оправданий.
Ага, Фарго. И на Коране поклялся ты начать бархту 801 года против борьбы с коммунизмом. И Коран поклялся ты, юка на аболашин, аболашин вот на Коране висенчать бархту, и виш муж барти. Ну, с коммунизмом, согласен, но вот это исламское возрождение партии, у этой партии цель была сохранить целостность союза. Юх развалить, юх соединить, союз, новый союз, Советский Союз, только другое название. И ютун цель тебя. Им аккуратно проскочить дырцу, он сразу с этого перескочил на 92-й год. Это единственная цель этой исламской партии, это сохранить целостность вот этого Советского Союза, только другим наименованием и у себя. Цель была Российская Федерация, Союз. У Горбачева была другая цель. Жагарц, Гамсагурдис, если обновленный союз будет, мы подпишем. Если Российская Федерация будет диктовать, шашюборбац. Ишь, ответ Дарахсан делал. Я это душа людей убить еще да, любой кепар яхтахич, да, лашакан сум, ден чоношун, хензит анурлашун, хензит давид мега душун, сум яхтаб яхтбачун, бохшуй, истед ох, яхт, истед хободит, яхтахит хубы, даже тут, что он хырчи, и да, сидись, не шмадай, сиди, нагасан и дючдуй, значит, это для чего-то надо, это что? تلقى تا دوغلوش خلو سجت لوشتك خلق كاك تسون هو وقع و أكمل ده صار يلا يقول يلا تا ما حديث ما ده يتان هذا ديزر إلا تبخس من لك شيء حديث شو أبدين يتريس حكم هو ده ده نسون هو هرش تا سجت لوشتوش يوالش كوكسون دوغلوش شن تا ما تسكو بروست человек старый что камил что да и внимание хочет. Ну, предложить ничего не может он. هم آلات واحد دات شيء قميل شد وقت كنال شو الأول والليل أك شيء إشتي تان ساعتن قميل شو قوش شيء أك داخل لا دوت شيء سجت شوكي سجت لك وقتك في البكنة سجت مش لك وقت أكثر شيء صح وقت صعبول نح صعوش تبي على خي صعب على خي بكنة خين سوي سجت مش بتصير هدوء وتأحزان تبو إيش سجت تلسك بكنة شيء شو أشبال سجت تقدر أحكي تعوش بيتوش ذكري بيالك سادك شيء بيالك كيتنا إنك زانت بوك إيش سجت تقدر تري شيء صادقهم دوم يتسان هندج إيش يوتبيعشين ويدقوا كل ديرز كل شو نش دقوا كل بوش نات إنك بات كاكت زانت تقول بيد بوباتوت دي ده أخوكنا استاك يوروبي هاي نش تاوات Ветеран, и проблема ясенс, и проблема, это тяга, и ясенс, и денег садина гляла, след им шадек хукстер хенс, хаули лина хауэ. И дохдекс бош, цана ор дис ду, но цана ора, мастут яхту шват суман. Сундела, та аккуратно уже созрет динацур, шон мухет каждый чуваш, чува вистручу. Суна и муса ватсо, чу хакай канца, аккуратно, камел да дизал, хандек канча, окей, хуксо, يور واتساسون هند نصتون جدين تسوى بروس بخداتشون شاش قمال دي دوش اشترك تسوى بروسون تحل تشق دولش خنا لا من هو كيفشو بس لدني شو دولش خنا تسوى بروس دريتيش لبتم يفسو قصتون غو بروس داتشون ادين وبروس من ابود هاي سامي قالي سوالة تشايل وجين يحتز اني زي ما
80-х годов, с конца 80-х годов, взять те же 400-летние назад, что начал, он говорил, с 80-х годов, а я целом качался, hayошил историю, что они смелчу айлантове, но массарга ладов анализировать, как будто все стараются продать себя подороже. Да, да, абсолютно. Набивают себе цену, набивают, а потом продают тебе. Она хохса хангладу, да она перепродавать, было. хангладу, да ты, она фиха, буду да она, визандел, машу ешь, аслан свар, парцу. Шарик белу, сунадейну, соуже шехве, буду да виз. И та вопрос, до цим главному, кеса вопрос, да, чуни, камери, вакия куроли на вас, хаус дударишь. Потому что погода поменялась у них в доме Обломском, да. Иди потому что туда надо заслать свой. Вот туда заслать не получилось. А агент хочет заслать Соуэловой больше, да. Иди заслать больше, да, потому что элита же должна существовать, и без разницы. Да, в какой атмосфере жить, все равно элита должна жить, идущая другим. Пока вот эта старая элита полностью не искоренится, Soğuk davul boşlaçım. Hoş sen marşu yeş başın. Halalir nah buy. Halalir nah лобиёш молнах осунас. Hoş sen маршу ешь başın. Им все равно маршу хылчица, лишь бы они сидели на конях. Видишь? Там дачун. Цара чаш делах ешь бувош. Эйр душун. Яцар еш удуйчу душун. Кан денту она эйр душун. Нам юа халхар едда эйр душун. Любоем цай. Маларила, маршо Йошиба метя лиркой. Я лириц. До 94 года, после 96 года, шима метя кой маршо, вен еш хилча. Вот и вен има метя, вен ес сеез, вот кайтер кой дукуна, еш туда. И туам бенеш даже, маршо еш бха, маршо еш бха, туам бипирир, но и метя кина. Идиота, мершу езвоен бог, шпехче. Шос момент, тячем. Це язикай, ну, мерш почав тішту, валерч, поці, дер кейтер поет. Загін зюм, мершу єзбехче. Октега не єзити, не гер, был турнютел, єшвол, дел кейта, гудяшує. Ука єкш, хука ягера, і шос мершу, кігін, мабаці, нах, забордяшти. До 94 года темешо маршо ешубар или после 96 года шиба метелч любой чугол кохудяшур. Хинца есть конвертчин маршо есть ол кохитца чудяшур хойдо шоз метелчин. Qual вишошолчин. Dünya вишошолчин ve kulça kul bolчин ve hudine ne tanışsa do sana histak rasul marşo есть бог. Шмук кохитца чудяшур шоz etene. Юг дерчи инстанцию дешlo амелдат, шестерная бахцу, кадыровский сторона, и вот на деоккупации бахцу, и шестерная бахцу. Мылгушью что, ширя чек, будет что не скопилось положение, сторона я открояты. Или Аршберг, еще или до Путина, иду еще сторона бекаят, еще вариант бе. كي حجر يحكي يا ده جويت استرنا لورش يا Не, асбо вем дита, вообще ночи хомта, против демократии. استرنا يا ساقي بدو يحكي остается ишпуш. هودنا وين вот еще сторона юцарючоли бусулдаги хошкады ручицари почал квалерч аяк саудина чмас наоборот кадыроч квакабели заранее цеквалет герч кахюкшпер үш абуй почал цеквалет аяк бу үш تاني اوقات بطلع это аяк гар وين почал квален херер وين لورش دات هين فقط هو خايشون استاذني حد والله هذا يعني موي يعني هذا شريعة تشيكشي سير بوتين شريعة تشيكشي وش حتى и недовольны наш бат вещен типа
Маршуешь был. На устани задавить байти, вы просто айт бах какая. Сони ишт катта вот положение. Ишт юхател. Тохон. Цель. И должен только цель, барт, цель, барт. Вот так. Цель, барт, больше, барт. Повторить не дуас, вот я толк она маршуешь, вот сабарда, штемишь, маршуешь, хомичау. Аж Москва давит пирс. Меча, аж это вот. Москва демократия, центр демократии, Москва я бах, все, говорю. Акта артюх бог, акта каруа артюх, каркуба мада артюх, ничего. Тика айдл маду артюх мавати айдл. Тика центра, юнядл ما центр демократии. газет, надел халум, ду газет, штел штат. Тика помещение из папы, тика вот центру, артюх уаллера, сатица газет выпускать. Штат, ты там замер, что есть по камерам. Не, пускай. Жагар, говорит, давано, жагар, давано. Жагар, давано. 97 года, Цанцевена. Царен, давай сейчас. Бобдес новый. Демократия, я считаю, центр демократии, я бахцу, Москва. Представь, центр демократии, я свои ичелки, я чувак, уэлэшет положение. Центр демократии, я баху, Москва. А 93 годы, а ведь даже баху. Демократии, центр демократии, я бахцу, просто уэлэшет. Демократия, говорю, для демократии, для шейка. Я демократия. Демократия для себя. Уэлэч, и артюх бог, что он кошмака, у дикта горба. توزيكسي أتوخ ديكتك خلاه نقش قومن بالبوش ديكتك وري للشيء هم بالبوش وري هنداش أرتوخ ديكتك خلشه نقش قومن بالبوش يشغلك سويت أرتوخ وخليتيت اللي هرا إتغاسك بالبوش بابياش وري اللي مسكوا داوش نقش بالبوش ديل شول أكي أرتوخ وديكتك بوش نقش بالبول ديل ودي يشغلتي توني خل بريتي نقش بال واش بديكتك خلخرو نوي نقش بالبوش ديال شراشي اتومات يعبريتي كان بس شماكو ديك تقربان خيرودش شماكو ديك نو لكوت نو نوخش ديك ما تخليش ماكو واش توزي كان ديك الروكي روشتاني بلاو مش بابيش لاني هو خروش لاني هو تبرات Маша лучше. Конечно, дистрил. Все равно, да, это интересно, он дует, да, это ветеран, амал, да, что там ши, какие-то, скорее всего, тясаку херусу, да, хайкл цакуш херусу, но инс дела, что нисуман тяхауш, нисуман тяхуятнауш, что хилма дизер или юлш хилчи, وي نقشش دعتو ترور يحكى عن بير باسرسون موسى والله ميل والله كاكا رازنيца داس ميل والله حداس любой чуна يحكى عن بير بوش نقشي قام خل داس وي ينيسهم ما تحلش داس أقطعي إتش راح بين يحكى عن بات سو طول حلقة بينا سو تنيوخي خيتين شارع تاقي زكا وغير بالله قيشارة نبين يحكى عن بعض سار هو ديتشي هو بيخشي какая разница сун сопроста тагусу дас сун гуште гуду сайқоман ху там бина сар ху يحكى عن بина сар اسنا اسما سار ملچو خميرش ديشي سун гуштек иду سون تسيزي بوليتيكا دا سون لام لارسون بوليتيكا تحقي لارسون دا سيوزا لارسون نو بين باتخ سير اسنا تاني اغو دات ات اغو ديتشي هوق اغو ديتشي اتو يوق ووق اوق ايدي غوس وقارة تاني داس سناغن بين يحكم وطيتش راحا سون جين باتخ دات وقت إيش راح داس لبستو داس بريورتي دينا السقام داس إزدواج داش داس هورش كيف توش بوشي نيتح بوش داس دو فرنسا بوش دوغا بوش كيف توش داس رقميش أمني تشيت داش داس تعومني هم شيء داس تعومني تعوري قاوري تعوري
Ну, сул уиш مدى سول uish مدى سول حقيتا سول حكام توي جيتا حقين وي جيتا حقومة دوغلو شوي جيتا سون جيتا ايه سو برستو تقول تدوخ دوتو تباهر خو داس نقشي شو تدوخ مدوتو تكون جيتا او ملك خل او ميتشا خل او هانت خواتن خل تخشيشي ميجينش حليح واش ورا مخشي بيسبرديلين دات ازغاسخش دعوكش خينا اتسي حواقش ورعو ميشي حورعو دات اوغطي بيري بيرشي شيشوي مخشوي ميجينش حالي عواش اوغ بيجينش دول دات طي بيجينش عايش شرطين خزنين خمسين إناخ شابش دات اوغ داس او خي لا توش خين هذا متحضر شو شادش ده ومدوش شو متحضر ايه شو متحضر ايه او شادش وش خين او ادو واخر او شو متحضر شو لا او خدي وين خي دوبوخ دوبوخ شو كنتي دوبوخ قداس شو علاس دي قداس قايت تاع وشو بس تجغر وتكانت وتجغر ويو إذا كان داس حوجل مارشو بوش أرادر فضل داس اسمه شقة دولة طبعا يحكم بوتون ده اش هو يحكم بنا تخون اش حبنا تخون يحكم سابرستو خاطر دوكسي داس مش حبنا تخون يحكم يقولوا على واحد ينزلوا من دول قنوات إذا تمكن تعيين ذات بالشري شو قشوا وصل إيتو دو يصير إفير مش عايو خلوا تنا بوبليكوات ياش ما يكفي تانجي غير أكثر ما دوشون ها لامن واجو هكون كان جيم عودة وديك ساعة من أقوى هون كان سياق مشر هدو شرعتش دق هقوة سياق حدوش دو كيتي واسوبخ هون كان عودة هون كان этот уже понимает что кто-то что-то знает понимаешь Цундела, он теб ашухар. Это кто бы меня не что говорил, но в общем такое снатирон. А как-то Алдалу. Алдалу, как-то дугат. Я шукарин тайот это чуари, как-то цахдат типа. Ну ухцал. Ну короче, это шикант класс. Долго удугоу, хока хару, хока вожу, хока вожу. Das ist Buch, как обычно, считаем, кто даёвич, да? أبو كريم عيد دخان إنت اسمه أبو كريم نيم قطعة اسمه وين ميتش أنت نيسو ينا يا مصلح دينا ميتش يحكم بنا وين اسمه هو إيه هو خالد داخل شوش بق هو خالد داخل виновник отрасткой stand отрастка что виновник швецу нож хош се жалеешь ну это ой мотныч хош науч да цин за это лаской мы хош масто ворой это хош я датхи бубош героиш бубош ой да ой герой считать беш ой нах отцу две массы мабош Иралки мой хаун абуки распой делой бу хош житиш бу да короче он это хаушин да что лебеш ардушон и душон бу да под их дудку лебеш ну типа да свой свой хуш мадаси свой хен ал мадаси هو дистиш мадai да هقال يحلى ميلوديش دقوي يحلى да вы образованные люди высшее образование, образованный иногда, понять, да, Москва, да, помолчен. Просто лето, вопрос, берем, заедем. Центр демократии, Ламангот, Лалак, Хазелион, Москва, Ермак. Вот этот центр демократии нас утопил в крови вот это время, понимаешь ты?
ولا يا تمن центр демократии, блядь. Так, европейский траншках бورша, да, демократию цигаха, да, цигаха, война, ويحكم بها خير. ملوش أو جيتي خير، ملوش خزل تاع جيتي خير، داس هوش развитый ما بيومني ما بيوش образованный ما بيوش институция ما بيوش تا ميتشح ملوش أو ويقومنا يحكم بتاع يوروبا بوش Там демократ, там комментировать цадыч, там Allah цадыч, там бита дел даватсон свархас печдыч, марум да, дел даватсон, код не дает инте битош, صحيح солоков, так ючул харту я комментировать не стена. Цадыч общий ладуар, нах кетер бат, а до конца хакка хардон العميال يوكي لو دش نشكرش كاك راسوك خارجواشون هر باخر كميت سوكي تروات كريكي تروات كميت تروح دار بروست تلدو وديش مداتي وكيتو هر باخر هر دوشون إيش دوشون لا تقيت سويش خيت سوكي تروات كيتر وشتوم دي تاتا دوش نتوكي أجواجون الساخو شو تصديش بس تيك توك يوشو لاتين أبو كريدين فيديو شيء نوع все баркал берез, все цадал. أبو كريل هل هالير أبو كريل دال مرة خير تقولت تلور بخنال مرة памятник вот, видите, памятник. أبو كريل دكتوريو ما يجاش يمن جرو رسي اشتغلت جرو وما دو جرو رسي памятник. إذا نيمي دري ملو تيمي شو اشتريتشا ووشا باركتو يقيق شتايش بيخد بيشتر نخبريت انت عديش ودن تيوي سو вопрос передачун отвечаю хьютер я вопрос хедуса اشتناخت بغيتين بقينا بغيتين يا شاهد حاجدين وتر شاهد حاج ورسم دخوني تقدر كيف ده شدر تيوي اللي ملواري بس كان يقول سكير تاكن تعو ما بيش يستم بشهور ده فيه И под гарантией есть скачай, короче, видео звонок, син целотворил ахбош, он мел дяш мор, маленький. Лаха ичел. لم هو سنغافوري مو يعني مسطور واسقط منيبيولوت بيشي دغا ليل دغا وموسى بوخيتو Не, жрец мол, да хуй сряд. Ишта хуй сряд, жрец мол. Если есть почти вон, короче, и вас, и что сега влияли, уж пердусом перед депутатами. Да, и вы за ичер шхен, что решился, хаус ach joh, en je hebt meer sportstel, dat is alles wordt door. Toch. Hagaidi doch. Hagaidi важный мечта шериш, да, это. И цель таких штени, вот солнце дага, кохсо, бог мобайл, это. Сега, там магвахин тага хулкинт. Pitsa تقومن دقوق ديناشا يستوى عايش شواتشا ذات شيء ناخذ دوق وش يجا إيش يسترنا هو شخطو ولا وش يجا برشات سد وهو شتو حرام إيش ياخد تقومن بدي أنت عاملين لين ميتشتق وقسوني أكن مو اللي يستوى عايش شوات لودي برشات سكنمو شق مو عيرو شو نيرم ندوش ليس بحثو عايش شوات То Бельгия туамма джогор дин волчена, сухена направленный голосом. И венчул тяга, и туам сочбац. Это человек одержим, знаете что? Пока хотя бы один человек живет, который говорит, да, герой, все, и туам сочбац. Знаете что? Вот такая фермелу, короче, да, джихад сочбац, Александр Луциган, радуешь, знаете что? Положение мою, хочу, что дик мадуцу амилш дин до тоннами запись моей интернет чукайся YouTube try дин до амилш. То бо асхар да хвату алер, и да хвату алер, то кани хвату бош он своих кадров подсовывал, туда его.
Da schert dertünke nach, so boish boy nach, zet ja hin schön so hobice bol nach. Was boy nach, ma bater wo pachal та маршрут, барал босу бацу решил судья. Вас تعدوا كلا بون нормально же судья век судья уж прокурор уж эйно бой nach, уж бана подсовывать был ясно. Да ну шхелдош на умер этой умницы были, бо это не аргумент, шхелдош на умер умницы были, шхелдош на хом шортелник. Война, ой, веш почал маршрут, а вот так был язык, шхелдош, это еще бонус. Ох, чую, а вы единственные люди адекватные, бог. Конечно. Ну, а вот эти атеисты, я мусульманин, бог. Ишь, талды koyuş, ne koyuş, да? И вообще раздар. Атеистам я, короче, советую бавиться, вернуться в лоно ислама. Глубоко верующие мусульмане, бог, да? Да. У чобеш атеист бойл кремить мицу, это раз. Это еще. У чобеш атеист бацу, чата атеист фуншла вас, но ты лагва маш, ты высмеет, я плашу, что мала, да, я حدوش ده نيز بس باص ну дуга иштац высмеивать около чувена гаема атеист уша элэг. Шол гуду верните зло на ислама богцу, да? Куда вернуться? В какой ислам? Ну, бы сами, вот этого не говорит. Ну, Олашаму атия, шамут ислам шау олш. Я глубоко верующий человек, Аллах тоже шманается. Не по теме дала вистрел върса. И са вынуждены вистрела дуса румате адац. Вах вала тарлоса окумате. Охчуха ладухша еврейтърш бу, прапършикш бу. Цара ишт дақаш вашту. Ит сакерт аболчана қирмиш тушбу. Данный момент суна حقيقة خويش умшеду так иште рез бац сун сацабеш рез бац хакера оқ еврейтер шия прапорщик шия и қирмиш тушдат ица элементарно са просто хундар дат шу начальник шна цана цаха шу тагана результат ярдил тушу дат شو نشانك شلات خا أحداث خان عونين داس يوح كام آخر باشو أشقير مشتوش تاقي صناخة سويساني أعز بول إش قير وغير شو دات إش تحوم أنت غير شو دات شو هو أنت غير شتاوات غيرنا وات غير دقع دات سيهم لرديش وسا تانيش دينا دا سي نخشل دوس لرديش سمين وخاشن شش حاديك كن دعويقر وو باش قدك دي دو باش هر دي دو باش شيشن تغاور وو باش شادك دي دو باش استناخي دوشو دات اتناخي قيرمش دوشو برابرشيك يفريترش دات شو قناخة مداتي شون قدرجة لور دورشا مداتي ده شويك باه إذا ما در باه نقع سنة شاين ستوهم يعدل أحداث شو دات نخ شي تيقن دات شي بوخ آل هر دو إشتا دو هوق تايبنا دو إشت دو قودو نخ دات شو دو 150 тысячи Eskil ti halöchen dat eucher die wis die boş dat itsagut boş dat nach dat chu borsch dat chu dat
Они обращаются к женщинам, которые شيش نشتاخوي شواش ارخو يقتل يلي مخاوين يوم تلين يح نوخشي سيد اقيت يلي يحش نوخشي خير باتا نوخشي وجي سيد عدال خدر وما اسمال تشيريو تشيري تحيق نوخش ارشدي تشيريو تشيني يتشيري هنا يوقش تخل هانت القاستين خلا هوكا ريشتا هدي دو وجدي دو اللي شا مليون تخا يتشي دوك يلومش